Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
ia le tangata e le savali le filifilinga e a mioleanga. E le tu foi o ia i ne ala o yangasala. E le nofo foi le foa o e ta wemu. Ai nau o ia le tula fono ale ri i. E bafau foi o ia i lana tula fono i le ao a toa ma le pō. O ia fo e wha peo le la au o te tō i tafta whāne o vai tawhi. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le to ulu fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. Le ta mama manai. Ua mātu ala usu le tai o fau. Mua lava ona mātu ala ngaina o vi inga. Mātu tau lo siri ese. Mātu whape atu e pa ia pa ia lava oe le atua o au. Le atua matautia ma malu ma mamana. E le ai lava ma se tusa ma oe. O le atua ma lia i mana o i mele lei ma lava. O le atua e pule au i mea ma lava. O mea umana e whaia e ifo ma vivi i ante oe lo mātu o tua lo whapenara mātu whaia i le aso ma le aso. Ia vi ia oe lo mātu o tua. O le tua oe so i fua ma le vavau o le whawavau. O le tua e la eile vi inga lo malo le tua oe pulupulu le mātango fie. Ta mawhawhtai tele lau mea lofa. O le ola whaua mātu mawara nei tai au. Whawhtai lo lofa. O le whoiwa. Tu te manu whai ngā marolonga sa tofa whai o tangata o lele ua malei wha te pa au ma inga wa ala whai fwoi whangunga lelei o auna. Ia o le nei fwoi ua mātou whiala mai mātou mara fia. O le mātou pese whaafitai lea i ante. O e ta maa whaafitai tele lava. E le aso fwoi ua mai. Malau mea lofa leo la fwoi. Whaapopolo nei aso la lātou. Ua mara mātou ni yola ua mātou o liere nei aso whareile. Lua se fulu ma leono ia aso se tema. Whaolaunga nei tu sanga. Ia o le mātou malanga ora nei aso. O mātou tu inatu o ao ta mawha mole. Tau te maile wholaunga o whai nei. Ia awali tia whaiva. Whiangai mana tino o nei aso whau e mai. Wha malolo lātou sui fua tau tua. E le nei vai aso a toa. Mātou talo whamuria le tino pele i Samoa. Whamuria i ona te tai. Le ngata le whianga lea malolo malo malana siofo. Ia ai mātou te talo foi. Tuna atu le whionga le palamia o mātu i aini usara nei nisi fo i o ngā ngase. Ia lo mana wha mahalo lo ia wha fo sialon so i fua lau le lei. Ia o le toi ta liu i Samoa wha wawon tiute. Ta i le tunu lo mātu o tua mana whai ngā malo. Ma ia manu i o mātu tangata uma. Mana i o mātu wainga le ngate i Samoa wha pena le lala mana papa awai. Iso se tafa o le nei ke lope. Mātu wha longo a whea pēr nisi o ainga o le tunu. Malanga le whaatua o ia maliu po le oti. Botu si ai mawhatanga ma whana mana i ainga woma e masani. Mātu talo lo file mō. Mono ngang wha mai se wha ma whana i nai i la tau. Maru ia le. Tu imal mulpanga ma le tāpua ega. Na ia mātu mātua tu asin sino o le tunu. I malu mahonta malawara ni yaso. Te tu aruaina pe la tau le mawhana whana lo walofa e whaafo isi e pelo la tau se fua laule le tino. Sidi lava ile angangam. O me umala whara mātou whaia nea sa whaulo mātou tua. Ia mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga i ante. Oe, ta mā, wha manuia mai. E le tautua rei sa mora ni aso a toa o mātou wole, mātou wala au nei mea malava. E ala rasua wha manu malo, Jesu ki risolo mātou ri mora mātou wha aola. Amen. Efa
na tātou whawhetai o le vi ingo le tua langina la whai pese ar korisi whawhai au I malua o le tautua mo oi Radio Samoa Sfalima e watolu a mo o tātoro hu ia le July ono. In this update, a Wellington man's trip to the dump has accidentally launched a privacy invest for Wellington City Council. The man bought an old desk containing hundreds of confidential documents, including termination agreements, a sexual harassment claim and staff pay details. The council has launched an investigation and contacted the Privacy Commissioner. Some of the documents were private correspondence from former Mayor Dame Fran Wild. An independent report has found Eden Park could be making a bigger contribution if it was better utilised. The Auckland University report found the park contributed $37 million to Auckland's GDP in the 2023-24 year. It also found that if its full schedule of 12 concerts were held, it could almost treble that to $107 million. Eden Park CEO Nick Sondner says they'd love to have those concerts, but there are barriers preventing that. That includes no concerts on a Sunday. It's a bit like a hotel not being able to operate 4 days a week. Kiwis of retirement age may soon find themselves sitting on a jury despite currently being exempt. Currently, those 65 or over can ask to be excused from jury service permanently with reason, but a select committee has recommended a bill from Nationals Carl Bates pass into law which would raise the age of exemption to 72. A high-profile puri developer is in trouble with Christchurch City Council for posting a photo of his voting papers online. Williams Corporation Managing Director Matthew Horncastle shared the photo to 69,000 followers across Facebook, LinkedIn and Instagram earlier this month. Rosie Leishman reports. The council's received a number of complaints and requested the post be removed, but it's still up 10 days later. It's an offence under the Local Electoral Act to publish a picture of a voting document influencing who others should vote for. Horncastle says it's an act of free expression and not an attempt to interfere with. That's news. In sport, to the Rowing World Championships in Shanghai. 2 new names are written in the pantheon of New Zealand greats. It's a very long book. Oliver Welsh and Ben Taylor have won gold in the Pioneer by 4.98 seconds. They're the first New Zealand to complete the feat since two-time Olympic champions Eric Murray and Hamish Bond. Welsh says they put together a strong body of training work. We only missed about 2 sessions in the whole 2 months leading up, pretty unreal. So I think just little steps, jet up in the end, and that's what got us over the line. Third place, Hawke's Bay have beaten 12th ranked Auckland 45-28 at McLean Park to open round 9 of rugby's NPC. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bomole tai ono fatalofa mo fa felo fo i leva tele man fa lo sa ba le tino pele pa ia man ba lo fa fo anga nei tai fo ba lo lava le soi fu amruia fa ba lo fo le tino ia le folau ia o manatu nei tai fo te fa ta lo fa swa fo man ba lo tanto fa ola yisu ke riso le o tanto mo wa de ola nei tai o lana me lo fa mo o ma ia o mo lo to se fo mo ba to ma lo si matatu o ria ia le nei fo ia so fo ia e fa tu lo fo nei tai fo Fasongo amala falas hei hopa ia sau tu fafasa mo o le amala ia fa vai lolo foi la fainga luenga le tua o ona tofi le tato matai le langi o lo o fa pena ona fa tuna pa lia so se vai o kilani mali sila ia ma so se tafora nei kelopeng awala vale tu hina le tua malona finangalo so se kana sia ia lo fa fale le manuai maria le halo atu mo sauninga fa unga le foi va yaso fa talofa fa fo mai fa tu matosi sa wa mo matai malo so no mar fa nau o lo fai tara fatasi ile por kala be manu le tai o Radio Samoa ni foi tai fo ta lofa lava o mai tatu ave de mo mar fa sangi le tatu tu le langi o lo na lofa le o tatu si fa ia manu hala o pala le foi tai fo ia mal tatu te talo ia tau taile tu tara fo lo ni aso tatu fo lo la lo na lofa tatu ia ni foi as for rele o lua se fu ma le ono ia yaso se temo tara fo lo lua fe lua se fu ma le limba
Os mai no whaafonga de Port Club e Manuel Taihara, Radio Samoa Sfalima, Eva Tolu a Mona, Whionga Ngan Manan Tasha Mai Lua, so san mai sini o tātou Facebook, Sarah Made YouTube Radio Samoa, Sarah Tasi Pate, Mara Whionga Pista, Algel, Sia Mato, Ona Neta Mai Nini, Tautua Ina, I said, Pai Ele Tula, Eva Taihara. Nei, alole, se formulia malole, Usule Taihara, Amal. Ia langi mai na foi lau sunga le o ata vai. Whaftai le tua Happy Friday. Tato o lia. Ia le nei fo I aso wharaile o tawalunga o tato vai aso whainga luenga. Sa mola tunu pele malo le soifomanu le nei tai au. So le saori. Fefeli o le kako fo lau mari le so fuani. Walo fa mai le ka ko ni aso fa le. Ja, maar lo lava. Fifia uma ka ko su fifia umo was farida ka ko. Ia. Le lei, le tino la mai mama la fa fo mai nei tai ha ole no tau. Ole aso. Lui tau, ia mana ia e le isi tangata, le tasi tangata. Be considerate of each other. Roma lona mata upu e sefulu ma le wha, a o lona foi upu e sefulu ma le tolu. O le nei, aua nei tātou toe whewha masino ai, ai le lei ina ia manatu I le nei lava mea. Aua nei tu wane se tasi se mea e tau su ai ai, po o se mea e tau tewa ai lo nauso. Ia amana ia e le tasi, le isi tangata. Be considerate of each other. O le whaai unga o le malanga wha missionaria Paulo. Na ia tu sia aila na tusi le nei ile e ka le sia I Roma. E manao Paulo, ia tau nuu le tusi, a ele I tūlau ele o ia, ile e ka le sia I Roma. O le au tūlawa ia o le tusi le nei a Paulo ile e ka le sia I Roma. O le taua mi o tonu wina I luma o le atua. Fai mai le finau ngā Paulo. E taua mi o tonu wina le tangata wha atua tua, I luma o le atua. A ele o le tūla fono. Fai mai Paulo. E tā ua le ola fia, ma le ola manui, ia ola alofa, ma oli le tangata whaatua. Ia ola ono sai, ma loto wha ngalo le tangata whaatua. Ai se ae te vai le isi o uso a tangata. Ai se ae te fia ai, e whaasala le isi o uso a tangata. E se ae te whaailonga tangata ai. Le alape e sa mala mai ai Paulo. Lana fi naunga matautia le nei. Ia amana ia. Amana ia e le isi toia ina, le isi toia ina. Ia amana ia e le isi olo matua, le isi olo matua. Ia amana ia e le isi faife au. Le tasi faife au. A ho ina amana ia e le isi tangata, le isi o na uso a tangata. Ona maua lea o le ola fia, ma le ola manuia. Samoai, wa tātou mātitiva, I le whaataua ina o le isi tangata. Wa tātou mātitiva, I le a mana ia ina o nisi tangata. Wa tātou mātitiva, I le ola a mana ia. Ia e a mana ia, le isi tangata I le nei aso.
A o whea ngai fo'i I tātou I whe au mga luenga o le nei vai aso. Po o ave lau ta vale, po o e whaalongolongo mai I maota malawa, po o ua I lou fale whai ngā luenga. Sa mo ai. Ai a pe a se I e a mana ia ina ia, le isi o uso a tangata. Whaataua, o la tou finangalo, o la tou mana onga, ma la tou fo I whainga. I le nei aso. Ai a pe a e a mana ia ina ia, le isi o uso a tangata. Tātou te talo. Lea tu ai, a oa o maia Samoa, ia I loa o nā mana ia e le tasi le isi tangata, o na mātou maua lea, o le ola whealo fani I le nei aso. Tātou ia malau o fio e manu ia ai mea uma. Loula vasuafa Iesu, ua mātou tatalo atua I nei. Amen. It's not
Sangala Sisters, it's not an easy road. Hele whaingo whiele ala i le langi, wha hantou pokalame. Tau mole aso, mole nei fo i aso whareile, mo whawhati tele le sunga le whawhinga, Reverend Eti Sonenga wha mano whawhati tele. Ia mole te pina o tātou rui tau mole aso le ngato nei tai ao le nei fo i aso a toa. Tau tō mōru wina sa mos whalima, e iwa tōlu a mos whalima le wate ale tulai ono, nei mino jona wha pa o lole o kako musika le tai ao. Fasi vai oe te aile maalili li tai au wha marasi au fo le atunu tu te mga ruenga o wha unga so tātou iai tu kuata le fitu i le tai o nei wha avano mai so taimi ia mo le taurunga le niwai aso le pokalame a reto o le ola te pēna mai le sunga ia pasta lafa le kopa tātou malu o tai au wha le ngangara nā ia mo le niwai aso for Rayleigh Today in History tātou wawai pare mena tupula so rosi furu ono September i le tēnau tau sanga wawai le tai na le fitu i le tai o nei mo le wha ponga o tātou fau le ngala protania pēr tātou fitu o tātou pokalame a matarana o le tai au se momoa tātou wawai po a mai runga na wana nei fwoi tai au fo Talofa abata avale le dei tai au le Wharaile tātou i lunga o le ala tele lo mai tawa. Ia o le whatua a mata le tātou tai au. File mula wa fo i lunga o le ala tele ki lia le lei. Le fo i le o ies whalawa lawa tau ta avale le nei fo i taimi o le taua o le abata avale. Ia tau tua na pe a whai o le anga ia tulo i lunga le ala. Ia la tua na lava le sanga le mu i le nei fo i au fo. Manu ia tele lau after mai i le malu o le tai au Radio Samoa, malo iai au whainga malanga i lunga lala te aile te lai ono. Radio Samoa, tasima mai batolu amo. Radio Samoa, tasima mai batolu amo. Mai matala nei tala le taura nei foi tai au fo tama ki makaura wa kilani no whanga whasalanga Radio Samoa se furula i le malu lure nei vanga le tai au. Winga le whama wino le tau le so le whasolana awa awa pa o timu ni so teime langi le leifo i le tau ni so vanga au kilani. Whasolo ina angi maria marisavidi mai matu i sifo e malosi ni so teime le awa uli. Sifur valu le marunga na le malu le e whama wina mo au kilani. Ia mora nei fo ia sifur reile sifur tasi lona mawalalo tai au pe au lia. Ola fasolo ina awawa pa utimu tele vainga au kilani sfuruiva o maurunga le maru e mo au kilani le so ata hao o mai ngon tuatu la fasolo langi de leile aso sa pa utimu le so fua langi de leile aso lua so lulu na vai aso pa utimu le stofi o le vai aso lo mara yatu o fa ba monga o tuina mai la vai tau le foi taimi o le tai hao ia a o fanga solo fo le tara po kalame maru le tai hao la fa tara po vai tu langa ile tau jero si vai ngori silo fa bena fo le tau samo ia mari se vai nga o le kelope se fulu mara mara te ai nei le tu la e ono o le malo fo se mai se tara fa fi fianga ri sa bo le tai hao le tu nga ju te manga we ngori nei tai fo ma lo la fa ma lo si malo no su ma lo tau ata ju ma fa yo mari fa o le aso pa se le mo ai
Sek. Luas putolo le wata le tulai ono. Ya, panga umala valtato proklame o fa tala for money tai au. Fa fete tele lava. Lol felo mai ma lol fata se mai. Nei foi tai au fo. Ma real tato for longa ma tato. Maftanga nei foi tai au fo. Ne da fa malanga le leil tato matai le langi o lo ke ngofo mo ma fo fa wanga man. E pe ya ko e paua ngangi ko e paua ngarka ko moe umi ya le sikula. Ya walanga to fa fa no ka ko mo moe po ka ya pe audio. Ya wa la kasi masau lu mon le ro de waki o nga bisi a ko le si ka ko ikula ya mo ka ko yo sur ka ya e le kai po le ba nga la e ma lo de na to ya fa ko fo ya mai ya ta to lo sur ka ya mo ko bisi a ko le si ka ko ikula so ka fe ya le ka ko wo male pe ia fa pe nga pe on po ka pe audi misi ya daylight saving ya wala ngale aspirated nei ya no winga la to fa no ka ko mo ka ya ai mala ma bala sa pe audi ya wo sur ka mi New Zealand e pe ala te lo tu sai ta no te mi sa mo wala ngala e fo e ma sa ro sa mo ya ka ko le ko le kasi ya su no ta to te ya no winga la wo ka ko fa ka sa mo ya on nice winga na the weekend pe audi alo fine o la to la la to no fale fo ia le ka inga ora ai ai inga matula fono e te no foi tono fale ai ia vai nga tauna e usta ia a te tilo atu leva telen complain kilo complain a visitasio tenant Istasio fale fo ia le ka inga ora. Sa po Cambridge po. Ai le kai ave singa ka inga ora ke lo para ma fu anga le faina la to ave singa le tata. Ia. Ole ta ole mautino le le tato o tato wa ya tata. Awa afa apea ole na ave le talo sanga fo ia ma fighti onga po claims anai tua oi. Oi la tone ole lava no fo tua oi. I te tonu fale ne le ka inga ora. Ai le amana ia ole ta wala le ole ave lava ia fa awa valela wo o lunga le tribunal pe o ila o au mai e fo ia mau ili mai e loa le tulanga fo i sa ta wai o na mana ia le talo sanga fo i pole tangi na i tangata nei o lo o afia ia ma le sila fifo i tato o vaenga fo ia o lea o lo o mai o i o mai tangi nei o le tulanga fo i lea o le pisa o pole fese se inga i le vao le tane malona to alua ua le ma fau fo i lea po ua leo ma ua fa pena foi ia manatua wala se vai atu o ngana e fa nga ia ole kau ai solo me ai tutono le fale fa aleanga atu I o vaenga ia o lesa ave complaints na tangata nei ele ngata lai le vao le unga ni lava ia na ia foi le isi moli mau o le vao le unga ni le mani tangata o le nga sia kui o le lato fale so o se tulanga e makua le tere a ole ta ole na ole momoli alu aku le isi fai ko ai le kalia mai o e ma fai lava e tātou o na whaawau. Ma o le tūlanga lana iei o le la ua whaatonui nei foi. Wa tatau o na whai eis fofong. E wa ko inga kaka ia wa kaunga I vecte ele kainga ora. Ia mai ala tau whale foi o leo lo ono no foi tangata. E ui lava foi po ani ma fu anga fo ina la you know awai ma fai fo ila ona fa pe mai o nga ole kaimi le o le sa fa le tonu le ma fa fa o le taimi o le fe so wa ina o le ma fa fa ele ma fai ona ave se ala ya tatau e tatau o e o lo no fa tas e ka o nga ngo fo le file mu ma ia tau si le va fa lo ai fo mana isi tua oi Ole am telo facility ne na fo le wa fa pe ole complain I next door avela to fo tio fo le ngata ina le la to no fo le wa fa ia fina wa inga ko le ia le tamama tina ole no fo il fa le ia ma ko no longa ako mai ia la to fo ia ainga ia tafa so o le facility la po la mele ta fi ma wa ia wa ele o isi fai unga mamo tua ka inga ora e ma fai ona ave se ina tangata ia mai tonu ia ona le a fai na isi tangata foi le ia wa pa ona ni po tele ma wa ta po kala foi le ia mo si fia la tunu au te lo le ma na ia ma le sona ta wo le mai I vai nga ia nga man ia usta ia tu la fono o lo va ka inga ora ia mo lo no foi de tonu ma la le tunu tonu fale nei
ina ia tausi file bo mai se foi a inga lai o tafa ai lo pisa o in me lai fai i lo o fia mo lo o manatu le ala ia fai na istanga to la no foi I fale yeah. O le tulanga le leila, o le ala wa whaatonu ina fo ima o le na apalaila le vaenga le state housing fo ile a ngai le tribunal. O kakau o nga terminate, pe wata tau o na wha lea o nga ina. Ia le tenancy agreements lea o lo o nga iai a le tenants lea. Ia ma le tangaluenga fo ile kainga ora o na o tulanga. Wa le amana ia ma wa le tau sisia. Ia tulanga umalava fo I. Sa tau an tau sisia ilana ia fo I konkalake malanga umawai. Iso talo sia la. Ia wa ole tulanga lava le tauna ia terminates lo la kon kalaki ia unga fainka fo ile ngalo so isi fale ngofai te le lava le o nei vevesi ia ma fa pe wa kele au le ai fale ngofai ia ole le faile le fo ma tau sia le o nei fale o la ua mo mawai malu nei vai tai o te lo le si o nga ta o le titulo toi a fa pe le tu ava noa le ka inga ora ile ainga le o lo no winga la o la to faile ainga fai pe le me nga ko ke fai ole winga le tala fo le e tu so alae a fa pe le avesena ka inga ora o no le ke le complain ma fai tionga le matu ye o no winga o ka wala inga le o ile aila fai pe me le fai ka o le sim ala le o ele o ngo mo le ka inga ora ya ka wala seki mo le encourage o me se fai ia mala fa pe ala inga la sa o la to ba ngala fai ala ya fai nei fo I a inga la next door fo mala to ia le fai fiska ko fanga le fa mo le ka inga ora ia amana ia ya ta wis fo tangata le ai le minister pol fai pule ale national o lo titilo atu na fai nai so enga la titi fo le ona ia ni so vaenga o le o fale e one la to la se trust la to wainga ele declare in al time na ve o ia ma fai pule parlement o te lo vaenga o mai inga o mai e tau no fo tele I lanto o le ma wa no nga ave ma fai pule foi I tono parlement ni sit ona o ai inga lava ia so se tasi ave ma MP a fai e ni fale po ni properties fo ia o lo o lalo o lata wingoa e ta tau lava la o nga declare e ta tau ona fa ai loa ona o ina ia fo ile ina ia aloa ia ma ia lalo le tu la fono ia awaine I alia I mai e fa apeo se sol tu la fono pe wana tia onga ia ta tau lava ona transparent ia I lato uma nei so a fala ia o le claim le o fa awa waile so enga le na il MP la le Carl Bates ia e mai I Wanganui ia mai le party for ile national ona pe ama le lua se fulu lima ni fale o lo o fa apea o lo o yai o lo pitang o lo yai pitanga I longa ingoa e ui lava la ina au mai fo ila na I whamtalanga fa apea le ai o nisi o fale na fa atau ese ina ua o tula I mai I le tūlanga o lo o yai nei o nisi fo I fale o lo o I lalo o ingoa o lo o ainga e le o wau o lo o fa pea o lo o fa autu mai iai ai o le o lo I lalo le trust lo o ainga pa tūlanga umai a fai ele I declare inga e ma fai lava o na ali mai o se tūlanga e le o aloa ia ma I lalo o ai inga o tūla fono so o mo kako uma lava fo I la ia afa apea lava fo ai mai se tupulanga sala vo mai lato o lo o iai ni mana tunatunga mani moi mitinga e a ngai I totonu no o nei tūlanga e kakawa o ngā tātou mautino uma ia po ava enga uma I tatau ai ia ona awange I alu le au nanga ma se tautua ia e toi pa ulia o ni tūlanga fa apea talu lava le fatamala o le tele o fale nei mo le siri file tunu e le tu atu I whanganui au tele o fale o value la I fale o lo one tangata nei malalo le trust la to foi ainga fale o isi fale se la wonga se fulu afe to se la fitu se fulu mafe fa so ko isi fale lima se la wafe ia o ka umanga fale but I think pe ta wal nei tai au o te roi malam lama le ila to lo tono o parmene po fa pure el parmene tu langa ia wala ngala pe e mailo na ia ta off ele o mona declare il temi ia na pare mai fo tono parmene ni si
E lo fa mo ia le si kampangi le kasi le sponsor tanto e se le lo fa mai ka ko le ki o marte lo me le cheesecake shop. O ki lo aku o so e fo nga o ye i la ko fa lo i pa po jo sem kwa nga ke fo ngi ka kari ya. La ngai fia ai keke fua ale mawal keke ya malolo. Pola so lua le na moli mawina e fo ia al fa ftai fo yo ia i lava le me pu ata fo ile tonu le fale o lo na mafai ai ona ma o mala ma fo ile ona ia mai lo tonu le taimi o le na o so fa ia ile fale o lo le na i papa toe a pe amale la talata fo ile sfulu lua ile na po ia o le tulang fo ile o le mai ta wina le lei o anga fo ile nga oi ele ia nga ia le nga oi e lo ke le tio le o lo ia ile kupe le ia se si va nga fa le nga pa wale mea alusa o ile aisa le ia ka ko ke la popoa sa e fa fo le lua le na ia ko e fo i mai le isi sefe au mai le isi tolu keke pa wa o me lo no winga ua makua i nga makua la ngonga le fia kau sami keke o sia kako nga oila le pizza la var keke 2 minute talu ona vala au ia nai leo foi fata ata un watu ia la wa sola so lo no winga sola manga mo nga keke but o le fale tonu la mana tua e fai ngo fia la lua ko nga oi ko ngol fale lua au mai me adu nga ia a o le tu langa le to e tau mafai o le pisingisi la vala tau ia ina ia fa fo sia le pisingisi i le fa mama ina se vai atu ai ka un kilingi le lei kilingi aisa ngei solo mama ia ko e fai ngisi keke fo a o a fo ngi keke nga ia e mautinoa ave ese umalava ina ia mautinoa le saunga le mo le soifo malolo ino tangata umo le afa nga ina foi ia o ngai fale keke ngai ese le alumia foi i le nei vai tau ia mai ese foi le mana o mia le atunu a o le ala walu kunga ia fai e langa ia nga keke kalo fai a le mo ka wal keke malolo a fi ai keke anu fa ka mai ngi me o le supermarket fai sau keke sau palu fale le ia io fai le o lau keke a le palu e malolo fai pankeke fala il pankeke ngale e pe ana fa adua e le ona ngau ye fa lo pe ma sina fo matile na ngau ye mo fo a le udor ka ngi ko sa aru mo le silu ai wa ai fa ko ma ya mo ya isi mere ya ko ya wa pe al fa lo la ko wa ngala ya le ya ke sole sole se foi fa le ya se ale le alta sile company e sele lang fo i tanto le choma le ya alo fa tai au to fa fo mai pole ngama fenga do ngal cheesecake shop ia le alo fa tu ya to vai fo se vai ngare le or ka ko fa do mo le ko banga nga wi ka ko ke to dos fuli mar fitu pa vi fiago al Marina Davis lau Samoa kia ora good morning
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland. Enjoy your Entrust dividend. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Maro se whamanu i le tunu le nei taimara tai alfa of taili tali a mai o le tautua. Radio Samoa tono lo maota, tono ta vale, tono for the whainga ruenga. Mai mo mai le tunu lunga le Facebook, mari YouTube, maro le Samoa malo lava. Le se whamanu i a toi lua se furu minute e le fitu. Leo te mau ia ona tu natu lo le tātou maro le taha whananganga a reto le ola. Te pēr mai le sunga ia pasta la whaare kopa solo kilo leo se whainga leo leo kwa kolo pūlo leo i le maenga le whaipisi ko ingo mengi o cannabis ma sone a ke whai aku ari o ka ngaka nge le ka ngaka mai sia ko uari a mai whai ari nge ko ngā mio whapeari solo kilo ko se whainga leo kwa ko alo pulo so le leo mala ko se whainga le Allah so le kwa ko ai fo The areas la ia pe o I po keno le te vai atu ia I leisi I le tūru nei saute ia o Pakuranga leisi o Henderson fo I leisi Sisifo and Torbay and the North vaenga ia o lena maua I leo so whainga ia a leo I le ai makua ke le atawai o le makua I ke leo le la au maluanga le ngei wa mai tau atu ia a fua fo I la le ngata lai le na ai maua fo ia matupe I leo so whainga le leo pea ma le se fulu kasi afe koi kia se fulu afe leo whainga o la au ia whaasaina po maluana whaasaina ia o la au whaasaina lena maua ko a kolu se fulu la ia leo ua whale pui nei po lenga lo tamai ia leo o leo vaenga ka fio lai ke whai aku fo o ke kare kongu o ka ngakangi o lenga o mai su e fia ola mai fo ile le masu ni lumana ile lei o la to ainga wa fia ngai o au Vietnamese rongo winga o le makua I ula lava fo I o lātou nei ia a tonu a fua fo I la I le 2000 se fulu lua koi ke foi se fulu tolu a fetala le tupe o lena mawai I lo sofa inga le a o I lātou na ele oni tangata nu fo I la I o tātou lava ia pa o mea ngai whafkai ai ele o la ele o ngongu mai ai fo se kamai ki ke la a inga lea ai o le tūlanga o lo I ai ele mai tauina ia a kongongi se o le a kau ke milo wha atasim wha ape o lai o mai ngā lue ma whainga luenga. Ia o lala iei malako part-time lea o le koko inga o la au e whawhetai. Ona o le saunga le mua malo le malo le whaatino ino a lato o se whainga. A ua maua I makao fia. A wa e leka kawonga o lunga le streets ka ngaka ngei. Ma le whaakau winga o ngei la au whaasaina I le mamalo le atunu. O le whamanatua leo I tangata I e ana whale. Le renta tu I istangata. E vai whale le po a me I e whai ngaka I am whaonga I lanto whale rent. E pela o mea koe le whai ngaka I. Ko se le o loa landlord. O le whai a whakoanga cannabis ngaka I e lako fo I a whale a fuar kam. Whiri anga kam ora mau. Ia. Leo mano. Wa ke le ako me sa ngi kausang. Mano. Ko fa ke le mangi si me sa mangone le ko manua ferori. Ia. Fakele. So it's for fitu a mai ani so fa fe fanga le tai ole se tatu le potu manu ona wala tuna to le tana bakalame. A reto le ola le fo tai.
vai mai sau e tua inima e tua imanu sau fugala ubele sau masina ipu vai malu se inu ane ai sama ole nu simpa makingi samo ia fia e ile teine be tua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o sau tupua inana ne inilo tuma ai ali ali na o tuma Simba 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 makingi samo yo ayuli mai kama samo Saudia la ola uala la ialiu ele ole nei masa se io ua tu cha te tala tala ia pa au e ole tai tai au se io lele atu ai ma o au ele anga sunga watu ai mai ole manu au Tua inimala tua imanu sau fugala ubele sau masina ipu vai malu se inu ane ai sama ole nu Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tātou toi asiasi lunga o le ala tele avata avale o ka o kale au lelei mama mai hol tātou au wala I vaenga umala mafo o tātou wala te tele matua ki lea lelei le traffic I le nei tae au ia kongo o le asfaraile ia ele ais wala vela tau tāvale tau lava o le avata avale tau tua nā pēr tau sisia pēr le saunga le mu whainga malanga I lunga o le ala tele watu esi fulu tolu minute na tā leo le tu lai valo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātua tunu mai le amatanga o le nei aso e le alofa o le tua I te oe mawhai o na whaafonga mai I tātua polkalame o le a rito le ola. O le luka iwa whaupelima sifrui iwa e whapea ua whetala I atu Iesu I le tasi. Ina mulimuli mai ia I atea. A ua whai mai o ia leli ie tu mai ia I atea u se ia ualu e mua I tanu lo utama. O le upu mo o le aso le nei o lo wawanoa ne I emisia. Wailo le tua o avanoa, e tu avanoa o ia ia te tātou, peitai I kuspa ia e ia le taimi, ia e umai fo I le avanoa, e tele tangata o lo tuspa ia na tangia lo latou misia o le avanoa, na latou maua mai le tua,
e mafua mai ona o le pupu o latou loto i nisi mea siri atu na tāua ia te i latou na i loo le alofa tu no le tua na o atu i o latou o langa. Whapena fo ila le tama le nei tala vau na fai ia Yesu uso muli mai ia te ai fai mai tala le li ilea le li i o ke fia muli ia te oe ai se iku mai au so walu mo mua fai mele so walu mo mua tanu lo tama onga o muli e le ia ke oe e le mea la fa no e le to ta ua mai kuspa ia pena toi fo i mai le nei ali i ma muli ia Yesu lona winga nga ia misia le avanoa na ia maua mai le ali o Yesu o le fesile foi la mo o le aso ngai ua fia ni avanoa e avatu ele tua ia te oe e ke muli ia Yesu pe tu wailo wo langa ia Yesu ai lava ia na meo le lalolangi ke fia ia ua fia ngi avangoa e vatu ele tua a tonu wa tele ni avanoa ke ilo lava tele avanoa e fo istemi te langona le leilo loto lo fia ko inga aku ato toa oe ia Yesu ai fa lave e kele meye ke pisi ai e kele fia ngai ke fa pea e kulono o langa ia Yesu longo winga ua o le koe alu i mea ua o le koe mafuka ia ua kuai ua o le koe fia la i mea melena e mumusu e ni stangata e talia le avanoa a le upu mo o le asul ngai va ailo wa avanoa i emisia o avanoa e eisi avangoa e le sau whaalua whaakasia o ngā siasi atu le avanoa i ati oe o le mea mtau tiel nei le atua e le ai se tangata soifua e umalo na taimi le lalolangi le nei e le ia siasi ia ile atua pe le inga lua ia ile nganga o le atua e talia le ali whaola o Yesu i lona olanga lona winga a fai ke oki mai alu ile whaafanonga ma le whaamasinonga le atua e whaavavau ile le pafi e le mawhai ona e excuse le atua pe e tu ilu mo le whaamasinonga le atua whaapeaku le atua e ke le iku mai ase avangoa e ke asi mai e tia le ai e le ai seisi e mawhai o nga excuse a waso se tangata soifua e iai ale avanoa e asi tuai le alofa o le atua ia ki oe o le mea siring kahua o lo tali atu pe te talia pe te ena le avanoa o le alofa o le atua fai mai tala foi lea Yesu tusia whaalinga lo mta upe tolu o fai upe lua sefulu o te tu i le pui ma o tu i atu mai aise tasi e whaalongo i lo leo ma te tala mai le pui ia te au o te ulfale atu ma te tali sua mai ia o ia foi ma o kala Yesu fai mai aise whaalongo ma te tala mai ono winga e le kakala inga Yesu le avanoa e le fosia fo Yesu le avanoa i lo wolanga o le avanoa o le makafa yoina oe e te tatala ia Yesu o le upu mo le asu le nei ma ai le avanoa ne i emisia le tua whaafetai o oe o le tua e te au mai le avanoa e la vea iai matou whaatawaina le avanoa e te tuina mai mo i matou whaafetai Yesu. Amen.
Oli leo no pese malo pese ale kolisia malu fo fama el tarbo kalame arbeto ole ole ne fo fo mo boli fafte tele lava pasta la fa le copa malo fafte tele lava e te tu mara unanga fo le ne vai aso te penaina on tarbo kalame arbeto ole le ngata le tai ole ne fo vai aso a toa to borbo de samos polima e va tolo mo te 5 minuto lo to talo le tula fito la so luose fulu mo le ono ole ma sino se tema o anime ana tu ne aso to sanga bye. So sanga te si valu fitu lua ile so na ulua i te tala aloa i ainai le ulua i malu mua mo le itu a inga o le shrinas le sa ta ua o le Mecca e o mai lava le taimile nei o lo whaingoa ina pea o le Mecca Temple. Ta siva o fitu, New Sila ma se tasi o atu nuu e ta ua o Newfoundland i le tui sa sae o Kanata i le North Atlantic Ocean na avea ai ma nisi o Ally po nisi o Dominion o le malo tele o Peritania o le aia inga na mawhaia i lava o na whaamatuu New Sila and Newfoundland e whaia lava o la ua self-government governing body e au noa lava fo i male toi avea o nisi o kolone ale malo tele o Peritania o lea lava la o lo ofa awau mai ai i le aso nei tasiva valulua ia se tasi fo i o ata mana ia Night Riders na whapena o na whaalau iloa ina aloa ia i lunga o le NPC TV. Nisi nao wa aingai men tupule nei aso. Tau sanga wa mawai. Se wainga nei taulanga e meo mioa e solo o tangata Paleanga fo i le tupulanga Pamu sole tinau a whatalama nei o le ata Sina pauga ti whanga Pawheane lo i le starlight O i le ata womana o waluai A ala atu le samalalo E le whetau i lama malo mana o sire tivoli Sarai ta mai ti Le fusili pio tau sana Tali ulema na umala ua ola e la tele fiola O nisi vo i o mafutanga Na masani mai i le tifanga Ta whetau i le ata o le lua Mai a le na fopito i tua o i o e te fefe O Romeo and Juliet E toia i na masio na tali Na va a tau iai o la nai sikulimi Fa atalia tui le maketi Leo le ata fa asai ta mai tina tole se furua Nau ta rata matutua Te vai a tui e i le
le solo tau tu lei pe o ni ti a polo o ia luti a kono o le manatu le o se fai ti onga a wai ma wai fo i o onga ai na o si na fau tuanga ya nga i lu mo le o langa fai si na manga e mo le tama o le ata John Wayne was how fia ai na inga o toe mai ua o le ko pai Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pēse tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau lua 555. Mom, any food? Mom, fia ai. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa i le ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Hey! In this update, Wellington City Council is investigating after hundreds of confidential documents ended up in the hands of a man who bought an old Merrill desk at the city's dump. The documents include termination agreements, a sexual harassment claim, and staff pay details dating between 1988 and the early 2000s. The man tried to contact the council and claimed officials didn't take much notice. Herald reporter Ethan Manera says the council didn't originally believe it to be true. They told us when we first contacted them that it looked like a bit of social media mischief. When we presented them with the evidence after obtaining the documents, they've now launched a formal investigation and notified the Privacy Commissioner. Kiwis of retirement age may soon find themselves sitting on a jury despite currently being exempt. Political reporter Ethan Griffiths has more. Currently, those 65 or over can ask to be excused from jury service permanently without reason. But a select committee's recommended a bill from National MP Carl Bates pass into law to raise the age of exemption to 72. The committee agreed age-related excuses mean more summons must be sent to others, and raising the age would save money. The bill will return to Parliament for a second reading. Kiwis are calling for more government protection from global catastrophes. Otago University study revealed thirds of New Zealanders want the government to develop strategies to deal with catastrophic disasters like nuclear war, bioengineered diseases or rogue artificial intelligence. Professor Nick Wilson says we must make use of New Zealand's unique positioning in a far-flung part of the world. New polling suggests Kiwis are in favour of major changes to the electricity market. The Curia poll, commissioned by the Auckland Business Chamber and Octopus Energy, found 49% of Kiwis support splitting Jen Taylor's retail and generation arms. 62% want the government to underwrite new generation projects. That's news. In sport, one of cycling's pro teams has been urged to enact a name change by a title sponsor. Israel Premier Tech generated several disruptions during this month's Vuelta a España Grand Tour as pro-Palestinian protests were staged over Israel's war in Gaza. New Zealanders George Bennett and Corbin Strong are part of the roster. The Premier Tech arm of the partnership wants Israel removed from the title because they claim the situation is no longer tenable. The name came into existence in 2022. Gold for the men's pair of Walsh and Ben Taylor at the Rowing Championships in Shanghai. And Georgia Miller has returned to fitness to start at open-side flanker for them, and tomorrow night's World Cup playoff for third against France at Twickenham. Ua na ole Radio Samoa se furulima i tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātua siasilunga ole au wala o kalemanga i ole ala
tu mau le mau la tato traffic tele anu sama lunga la tato me pono winga o le makwa kilia le lava ma leis falo la tau vale ia tau si vale nei tai au manu ia telo fainga malanga le tai faraile na wa fa minute te aile tu life fitu Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi o mawhai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whai nifo o le All Dentures. Malo lava se whamaria le tunu le nei fo I taimi o le ahora vai ngala tamai le nei I le tala o le taula tātu a mata mai Samoa. A wapai atu lua se furu le mawhana whana o le e Samoa. E le nei vanga o le tai au la wate ale valu I Samoa. Nei fo yas for reile o lai a wawalang le mel tau Samoa nei vanga o le tai au. Winga o le tau le tunu. E le taimi langi le ele tau ele taimi awawa mapa wai timu ni so vahenga o Samoa. E le nei fo yaso lua se furu mana iwa degrees Celsius mo nunga le bebela le e Samoa le so. Lua se marwhai lona mawalalo. Ya, o las for reile nei lo te mawhoi. I o le tāra fso tai fo ele Samoa le sui o le tāra radio Samoa pia. Whianga ngalman mara tumarbawa tanga vaya tipu tanga vaya. Ya, whalo telefo nisi meo lo tupu I Samoa whai ongara neva yaso. Ia ma mai le whamamonga lata mai. Ale awai. Tau, mga tuni sa paangal tāra pakalame Amerika Samoa. Leo whamai lai 40-40 mai timu ele atano. Ya, whatara whatrai paangal tāra pakalame le ngata I Amerika Samoa. Whapena fo I Samoa malolawa. Ia le sui fua manuia le nei fo I tai hao fau. Se mai talo tau I New Zealand nei. Tātu amata mai ele motu I le tai hao. Wawai atu ia o manei a pia la pele kasi ele vai ngor motu sau tele ia lapta inga. Le vai ngor tai hao e na o Greymouth. O le ia wind warning. Yellow watch le nei foi tai hao. Fau is for tolu maulunga le malu na foi vai ngor motu sau tele isi vai ngor oma. La seki kan ko wawai atu Queenstown. Pasolon awa ola tau e pau timu ni so taimi lang le lei. I le whiawhiana nei iwa le maurunga le malulu timaru whasorona awa pa o timu. I ni so taimis fulu ma leono le maurunga le malulu whamawina wanaka la whasorona pa o timu. Lang le lei le whiawhiana nei iwa le maurunga le malulu whamawina mo wanaka le so. Nelson la whasorona awa pa o timu. I le nefo yasos fulima le maurunga le malulu Dunedin. Wala whasorona awa pa o timu. Ma mawhatimunga ni so taimi. Le whamai langi le le whiawhiana nei sfutolu. Malunga le malulu whamawina mo le yaso karestete. Ma lola warse fua manuira nei tai hao fau. Awa pa o timu mo o tau. E le nefo yaso el taimi malosi marisabili mai si sifo I niso taimi. Sfulona malunga le malulu whamawina mo karestete I le so. Papa yatu le motu I matu pi. Tola malunga le motu I matu I kaitaia. Sfulvalu. Malunga le malu le ea. Whasorona awa pa ultimo ni so time ora nei fo yaso la mo Wellington ma lo se fo maria pa ngal tar programa so se vai ngala mo nei fo tai fo o le titi latu e ia la pta inga mo mtangi ma lo si mo to le so wind warning yellow watch awa pa ultimo nei fo yaso e ma lo si dangi morsavili mai ma tu si fo se la kilomita le tu la ini so time la fia na nei sfutfa o mo runga ma lo fo mo wina mo Wellington e le so o isi vai nga I tauranga Mana ia langi le leili tau se furu iwan maurunga le malu le ea tau pau. Awa pa o timu ni so taimi se furu whan maurunga le malu lu a rotorua. Awa langi le leili tau se furu lima maurunga le malu lu le so. E le telo vanga o Palmerston North. Awa pa o timu. Nene ia so se furu lima maurunga le malu lu New Plymouth. Whasoro pwana awa pa o timu mo o tau le so. Se furu lima maurunga le malu lu le nei fo yaso neipia. Langi le leili tau mo o tau mana ilma whanawhana lu se furu lona maurunga. Masterton o le lapta inga mo tangi malolosi mo o tau le so. Awa pa o timu. O sa vile whasoro nang malosi mai matu si sifo iwa 10 km le tulai ni so taimi. 10 marunga le malulu mo o tau le nepo yaso le ven. Awa pa o timu mo o tau le so sifo marunga le malulu. Tela vango Hastings lang le leili tau. Gisborne lang le leili tau. Kiri roa. Montone awa pa o timu. Lang le leili a fiafiana nei sifo fitu marunga le malulu. Tama kima kaura wa kilani no whanga whasalonga radio Samoa sifurulua. O ia le marulu le nei vanga le tai au. O watu le mana ia mali tau ni nei tai au fau wingo le tau le soa ang le lei. Pa o timu ni so taimi.
Sifuru valu maru ala malu le ea le nei fo ia so tai au pe au lia awa pa o timu sifuru iwa maru ala malu le ea so tai au lang le leila sa pa o timu la so fu or va so fo lang le leila so lua aso lulu pa o timu la tofi ona ba so lumana ia pa pa bonga o mana o tuina mai la ba tau nei fo tai mi ole tai au A whaia mo o mia neu tai ni fa pi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fa pi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaital noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Iwa lawa te ale tol e fitu malo whapte tere lava le tono nei vanga o le tai au. Ia o le ua kako ye fo I ni kai mura kai au kong fais kako I puki. Na ia. E le se mea la kako o moler ngi kai au la kere me ai. Ioi, sao le ia a. Ia nga. Ia sa. Suomas. Ai sole ai. Seki sole manga ia a. Amanga se amangkua. Asawa. Alanga lai fia I ka maiki. Yes. Yes. Mai ko fia le. Awala fa palanga kama. Ia. Le ko popole fo ala ia wa paka el pol ol Suomas il tai au. Uma mal fia ula vale au la ki ngai pispisa ol fal. Asale. Ai. Ma ia ka ko piki ngar kai au so. E ale lei fai fale ska ko so maso ngi foi kai fo e ku sala o le masi pepe foi manga ia mangongi le so masi la moli la ku ia balo hai manga ia ale o fa pala ke le masi ka fa ma tol tor ia ka fa pa ngungu foi le kama pe manga ia seki ia le lei on nei on ele ti o fa le golf tournament al Malisi St. Joseph's Malisi ngir kaya. Ya olela wa kele among ko la nga vai au. Pe fa e au va ngale vai la pingi ngela pe kar baru ti of kam. Ya le malum nga foto le fo ya ma le fiong ti akono. Ya ma le ma wio ko ka lo ngin kaya fo. Ba ko le ma ga mar ka le ma ga mai le ma mar ka kaya. A makaro awa ku umi ko fakari Rose manguir ka ko alfa por bot ka ko le fa kasi nang o le se ka fa ko ngai ngal wenga esu e fa o mal panga kamai wa le fa pe ka le poro ka la ku le ko ngil pi mori ile o poro la lo la ya ma lo Rose manguir ka ko ngai ka fo ya nei la la ti o fa la ko tournament ngai o la makanga le o le fa na tuino fitful lima tau sanga St. Joseph's Malisi Mo pikir ka ko pele ki sol mo kalong ka ori sorry Aia. Le lo mai tawa sai ia nai swinga ia mai se fo io nisi fo io o expectations for sai ai ile vai so ia le ala mai tawa tu ile tamile nei lo sunga la otavai anga filenga moli mai ile dis wanga o fai ia au mai se lise mau ki ngol lise malo weekend yes yeah le lo tamai o tato aula le o ta alo ile weekend nei Ethan di Gruto le tato numero tasi numero lua Cody Taylor numero tolu Tyrell Lomax lona fa Fabian Holland lona lima Tubova ono Simon Parker lona fitu Ari Savea o le o taita ina po le o le a kaptenia tato ta alonga le lona valu ia o Wallace Sititi lona iva le o lo ia I Cam Roycott o Bowden Barrett le sfulu Sutasi Caleb Clark lona sfulu lua Jody Barrett se fulu tolu Billy Proctor sfulu fali Roy Carter sfulu lima Will Jordan o ka ko fa leo o iai Samisoni tau ke iaho lea o suono sfulu fitu Tamati Williams sfulu valu Fletcher Neal sfulu iva Patrick Tupalotu luas fulu Peter Lakai lusu tasi Cortez Ratima lusu lua Queen Tupaya Male lusu tolu Damien McKenzie ia o vaenga lai lo ta alo tamile nei ona o leo ye nei manu anga ia o le sunga ia Scott Barrett ia fa pena foi Ollie Norris ia o Emoni Narawa ia Timosi Tavatava Nawai o vaenga ia o lato ia ona o manu anga foi ia mai le isi o ta alonga Carlos ia ka ko ka alonga ata vai
Jaman jo fo e ole faya inga piko sili lenga makua I ko ilalo I New Zealand mengi o lakapi. Lenga malolo ai mafaya inga ya South Africa. Ole makua faya inga ko ilalo popoa. Yes. Ko ilalo popo. O makua kokolo ai kuri vai le o peleki faya South Africa. So ole talonga la le o peleki. Ala taru titi lo ai. Pero ole la ko e fa kokolo foi Australia. So ke lo au Australia le. Makua makauki al mele we Australia kami. Ele fa ngofiro me Australia le mai. O ki kilo ka longa uma Australia le ka alo ma South Africa ma Argentina. Ai. Ele ai. Mo ko au nga ka ya. Yala wala nana malo yala ngaleng ka kokolo la I ka longa le ya mai se ko fe kolofia ku I ka matou au se fa kokolo kasi ak foi auto o le lo fa ya o ngana ngi pola mo le piki ai riko yo ane wa so ngi ka longa o ke ko ba ku le le sa mo mat ngo kilo mo tu mata ia fo le nga makanga piki mai riko yo ane mo le ko piki ngala suko au piki le wing ya ar fuko luar ku langa le kele ya riko yo ane fo le le o fa ya ale o so ngi ka longa o le piki nga fa ya ngale ya le fo ya lo samo ka ilo ia ya karsia ia malo lo pele wal tele na faitionga tele faitionga le time le nei ile tulanga foi wa yaisa tato au le awal All Blacks ona na ma fo of talanoa inga foi e tusa ile kapiteni ile sweet cap ile tulanga wa yai nei ia le alo la tunu le wata ita ia le au ia na ia le ofisili foi fa amaka o le kapekengi sa o alea ai fai mai le tali tangata ele o kapiteni le mafuanga wa kaunga sui le coach lo no ngai tilo lava foi I pulenga ole au ia ai mai se ole nei vai taimo ai sa ole le lava tavai ke le lava tulanga o lo ofisilingi ai ia filifilinga foi male tofinga o tamata alo ia ele sunga ale o lo taita el nete ia le lei masalo o se fai unga New Zealand fai onga e kusai alu malonga karkongunga o ia le fai onga piko sininga kokolo ele o pele kusa langa makaki nga ya ro mai kusa pole ala ba kai me fai unga New Zealand fai unga le yeng e alu molonga karkongunga ele ya sis fai onga I ku aku ia nga mo ko kokolo le pele mengi ola kapi o ia nga longa kai yes lele ole kulanga foila le ole tulanga mata ina lalena o leolo yel ka alunga le weekend nge ia mana tua le ngata na faya inga la tato au le awatama le All Blacks fa pena foi ia ona le manuia le tau mafainga le Black Ferns la to ia ile la to foi talonga so ole ka alunga la le ole ase iko kilo ile la langi All Blacks o champing la langi klakpi ole ase iko kilo la ile ta alunga le nei po o fela be ole ato e foi se tulanga le ia pe a faisinga malo longa moni fasi afale con fasi le ref le fasi le coach pakamo el coach masalo ato a ko kokolo lo pele ki ka longa le faisa o mal fai ole sui so sale al manga lo ke no fai o le sole ole sui so o kamaka alo yes so ye ka ko ye fa penga pe nga fai inga foi na o ki dang yeri nga po ni so le nga me fa le ko me kokolo me kokolo le mo au ka ko so le ya le Australia o mai malako ba ko fa kokolo la mo ai vai eling fa nga kokolo go the All Blacks up the Blackies pa vi fianga taia fanana Jerome Gray maro se fu o te vivi atu ile la lolangi I wo mai ua masani e moli mawai o le matangi o lo oangi samole atu nu fe alo fangi e fa maoni dei me umala ele se foi o si auta o me umai watu tupu au mo ilo tato watu nu
savai I fōlaunga whawhine mata maiti Nā salala wai wa mawai Hawaii E whaapea ma Hawaii ki E whamaoni nei mea umalava Ele se fo iosi au tala O mea umaia watu tupu Ai uamo ilo tato watu nu Wana taatitia Ua tumu nei I tangata Polynesia Ai vasa e tele ua lato ausia Nā tangu umale fia fia E whamaoni nei mea umalava Ele se fo I osi au watu tupu Ai ua mua ilo tato watu nu E whamaoni nei mea umalava Ele se fo I osi au tala O mea umaia watu tupu Ai ua mua ilo tato watu nu Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know anyone who enjoys living in a rundown house with a leaky roof? Probably not. That's why we regularly clean and fix what's broken. Because our house is where we live. You know, your body is your house. In fact, from the day you're born until the day you die, you're house-bound. You live in your body 24 hours a day, every day of your life. So how well do you maintain your life's house? How well you take care of your body will greatly affect how well you can live your life. All your dreams and plans for your family, as well as your job and career, are going to depend greatly on whether you're even healthy enough to enjoy them. Someone said, your body is the baggage you must carry through life. The more excess baggage, the shorter the trip. And it's less fun, too. In a way, we need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He invests in all kinds of machines, seed, fertilizer, irrigation, and hired workers. He understands and obeys the laws of nature, planting at the right time, rotating crops and resting a field, and finally harvesting the crop. Because he knows if he doesn't invest in his land, he'll lose it, and all his money. You know, these same laws of planting and harvesting must be followed if we want to take care of our body. The first law is cultivating, since at first the ground is hard and not ready for planting. No farmer would waste good seed on bad soil. It must first be prepared by plowing, so it can be ready to produce a crop. Yet many of us let our bodies settle down into a condition of being stiff and unresponsive. So then we get old before our time. So just like a farmer plows his land, we need to exercise our body to keep it responsive and ready to produce for us. Use it or lose it. A wise man said, if you want to live, you must walk. If you want to live long, you must run. So are you exercising and taking care of your body that your Creator amazingly designed and made for you? If you've wrongly neglected or even abused your body, why not ask Jesus to forgive you today? Then ask Him to help you start changing by disciplining yourself to take care of your body so it can take care of you for life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Thank Radio
lo so matolo le wa tane le July fit to ngan mana le fo fata smaile afa ngale alo li ya ole sui ole tanto radio Samoa pio yo taro taro nga masani fa uga va yaso te tasi pe ona ye fo nei tai Ia fatalo fatu le nei aso faraile I laua fionga lalo li malo lava foi tawa tai malo tau tua le nei vai aso happy Friday. Ia, se pulu bia te o salavane swapa fa pe bot suya te vai malo le usu. Malo le se fu manuia. O marka ko vai aso Ia, o umar vai aso. Aftai fo ile maftanga mo tatu sulu o le ai solo mo le mi vai aso le ingi me o kau fa le kongu mai. Le lei ala tatu a materne tai o ngan mana fa mo le ole fa o lo ina el tia pata art center le a fang we ngau sia la au ai le sala mo pu isu pe Ia, o te roa ili lo pena ese. O e mana tua ni tu langa fa pe la so ka ko laiti ai e o te roa e sa ia tu langa fa pe ya tonu stasi leo tatou ia wa foi el fong ia no mingo te mia wo mai ia tangata foi nei faari olo tangata foi no mai fafo ia o mai ia ma tangata foi ia o mai de lotu tu lang fa pena ia ni si o vai nga sa o mai ia sa tatou fa ta wa foi ma ve o se tasio vai nga o tatou tu manga ia so taitas ia a o ni si tu ta wa le va ia tu ia o le fu ia vo o le ato e fa o na tai no le pau le fa pe fa pitora per pau le ri me e fa nga e tai pololo wow ia io o le si tu le te va ia tu no single sia potele vo nei wa te le sia po io e te me nei sia po ia lai le fa ia fa lo o tatu sia potele vo ia o sia pia na tonga la fa sia potele na ia atonu stasile wanga tau hu e to e fa ora mai ai wala o le so ni mai ai le fa na tonga le malo fa tasile UNESCO e fa tupe ia le o ngal nei le pia I le no fonga le o le tia pata art center ia o le o nga I fu ina to e na hu e to e mawale to mai ia fu I tu langa le ngau singo yo ia wanga tau o tatu tu mlanga Malo te lo te le vai nga ia pe ne so no tai no pa o tai pa lo nga singo sia potele mai si vai nga tu manga no e pe al vai nga lo fang o le e pe ka ma pe ka fo si vai nga ko fang ban ne vai te ia pe tu langa na ia ai wo foi le fa nga le pu isu se tu lo ko tatu tu no e ia ia tonu tonu la wasi si fo ye si ya ola wi fang le no la wi ka so le au mai ama o makan ban tonu fo si sta de ni le la wi ro si sa mo le di ngol fang le puis mana o le ase otonga I le tūlanga fo ina ia le whailoa I ngā minista lango mais fo ia o matanga luenga fo I al tātou malo ia atonu wa le whainga maro fo le ua pare atu fo I tau abel tātou maro male tunu o le silima tau sanga ia o tua ia maka masani o swinga whapea suia ingo whainga malo fa mabaya tu isi sa tau veina tu finga minsta lango ia ai fa fero I mai le si vaenga wa o tu ia tu e tau ave ia tu te fo ia o stu langa le leila tabai ma tu sala awa ta tu e mafo faune le no umar palo tole tu o lo tasi le ana uma ia fa ia apeli la fa to uru fale fa nga malo fo ia ulai ia manu fa pene ia ola ia fa ka ko finga ho esa fa ia matua ia na uru fale atu fa nga malo fo te sira fi fo I le mai o le go tasi le sa aver tusi o le malo tusi o le la uru fale atu le malo fo ia ele mfai ele mfai no kwala ngo fo ia le si ba ngo pisa ma fa wa ngaro ia le ana o ana fina unga o fam sinonga le to au mai lo le unga e wotaria ia le
le whātautonga I lalo le whare ie, ma ua aro ia fo i le whainga malo, le vanga wha upai wa wem whainga malo. Ia au tātou o pēa le whai unga se teime o le laso lusu fito I ulai leo te manatua. A whato a uru whale aile, whainga malo ina ua mai, ale pālota o le lua orua tasi. A fuala I teime nei le, e se whainga o fie ma le tau o le tūlanga lea, nao na umar whainga pālota, ua I lor tau nunga wa iai, ia, pāse tua ngalu isi, ai uru whale atu isi. Ia, tātou waida I le tūlanga I le solonga le lei o transition. O le inga o pūlenga mai le teimi. Ia masolonga le leia ia ngā ruenga matulanga fo I fuafuanga whai le malo, a mesi le tunu ato, ato no le si tūlanga nā sau. Mori mawina le tūlanga fo I le tua e malo tausi sai ai o tofinga minsta, ma mtanga ruenga sa ngā rueai. Ia uru whale atu ia le pūlenga fo I le malo fo. E se mana I o mo whaingo pia le transition. Le ise tele ni tūlanga fo nei pio. Ai mesi are mai o pāno te lua oro tasi tātou toe mapau whau tu iai. I le tūlanga le mau tonu nei ai. Nei teimi ia. Via le li o le ua solonga le mea umar tātou whainga malo. Ia, moni lele sa no anga malmana o te lo, tasi le vanga sa tātou tera no ai. Ili tu alalo fo ele fionga al palmia I na ua pale mai. I le ngata minsta lango e whapena whau lunga mtanga luenga ina ia on board ngata uma ia ma tau tuala tunu I se le ngata le Wha popola ia I maltulanga naua e ta ua ta vai le whairo inga mo mua le pare mia fo ima le kapeneta ma minsta lango ia ma whau lunga ma le au sinia uma o nanga le malo e po ile o fola le fala ia avatu au mai ia mato e pea wae pea whiro inga ia le leifo o leo tātou mori mawina I tūlanga au te tele hui rei nunga upenga te pai langi wa whaasara lau mai o tātou baba ia tu ein whaalongolongo ia ia wae pea o tausanga u mwai ia pea sa tātou rei roa tūlanga sa whanga soro ia leo tātou baba ia tu ia wa au mai tūlanga hui le tauna I roa le turu umela e whatino ia o watu fo ile tu alalo ia tauna ngā lue whātasi ia tere tonu o lau matua o I langona lau whingaranga fo ele malo ia ni sauranga fo imani tima inga o ni whautuanga fo imani tu alalo ina ia solonga le leide aro ina o le tātou whautasi mai nei teimi se ia umar nei lima tausang ma lau whaafte tele Al mana ole e ma ua initially potio of sitting here te ta ole tu ngai le sunga tu le pa lupsele ai sa le malila ngoi ia le fo le vaenga le pe fa pe fiona le fa malo on fa tu pe le singa mai fo le fiona le pandemia ale tonga ta tu il business class le malanga le sui pandemia e fono malo fa tasile fa New York Ia, whaftai, a tonu e elma tau whiro inga le o talo mai male te maitai o lo o tau veina le tuwhinga sui pārmia, te maitai minsta tupe. Elma tau whiro inga nei stemo le uli. A tonu le tasi leo vaenga fo ile a fesiringia. Ia po le ase tali mai ale malo, a o le fesiria le sunga ia tu le epa le te tai o le pāti wha upu whai pui puia ia tau tangata, ia le hola atu awe mai tua ngai le neipa ia inga lima tau sang. Ia, a tonu le whatupu manatu. Awa o tua ia mango whainga upu whai le tua ngai la tau ia o le langa mai o mata upu ia e whapena fu na sila e le malo au teilo ala e sila fia tu lepa na lusu 5% e na whanga i o i le paketi le malo o wa o le ana tu malo si te taro tupe ia a whaida le tu malo si te taro tupe le na mafu e na Fata per palmene e fu e whainga palo. Te rana sila whira lo tu la hona. Na lusu 5% lan whainga i o i le malo. A whaida o lea na malanga tu palmea na singa nga se de. Le vale le hoi nei ave inga nga se mo tong pitinga i atu umma. Ia e le tongo fia. Ia lo winga a fuala e a whapele fua atu ele. Palmea malanga tau pulenga faude ia i le tongo tama tupe i tau whasosoa. Ia nā ua mai manino tari mai oile tūlanga fo i tāpenanga o singa ngase. Aia le a tātou tālia, po le ase whina ngaro mai fo i o le malo. E tūsa o le bala lea, e le o mautino fo i. Ia.
Malmang. Whamaro noa tula tunu e whoringa mai o le motu sial tātou so ta inga Samoa. Ia, a fo i. Au te lo nei vaenga na fo i ngaman mana. Nei tai ama le tātou tarananga langa le umotu mai le tātou so ta inga. I Samoa, e nei fo i taimi o le tai au. E te le nei vaenga i tātou tatanoi nei le tai au ma le whiong fo i aro le i suil tātou roi Samoa i pia. Tā ua fo i mo le whaafonga na tunu. Ai, se ia fo i... Ea, se i koe kaumwhai a kora kāpso ka ingai Samoa. Pora mo kumari ke fongi o le lopo ngia nganga le anga fo i o waku o se whai ke fongi kanmaramanga o kako karkalangon ngi kai. Ia, se koe kaumwhai kasi. Ia. Ja, malo hoftaile tunu le on se mai le nei taimale tai au, o le otoe whates mai le whionga le le ia ngalmen mana tātou whates ranga le tai au. Masalo le sa ngatal tātou tarananga, alo whionga le le i tūlanga le psini ia i le tai o le HRPP, le tongtā o le pasese malanga le sui palimia i o e fontanga lai o ia le mwhai ona tongi le pasese le whionga le palimia i si ngase toro New Zealand. Ia, moni wa o le vaenga na o le ta ua lona finagalu ko ala se tusi le patona. Ia tulaga foi wa na laena te sila fia. Ia o ele o mautinoa po le mesa tongi mai fafo ia le pasese fo i o le sui palimia lai malanga te taile sunga fono i malo au fatasi. Ia po le tongi tatou. Ia po le tulaga fo i o ia se vaenga tuper malo ua leva ona fa vanga mai. Awa fono ia, o fono fa tau sanga, no winga. E ta pena mamau I tūlanga ia, wala hoi malanga male ofisa sili, o le mtanga luenga le ba I fafo, ma whatewa inga, ia male setasi o ofisa sili langolango o mtanga luenga na, rono winga la, se ofisa sili ne ia I matu whiro inga male tamata isui paramia. Ia, po le ase ta otoa I le ta penanga lea, ai ta ua hoi langa mai o te tai o le tuanga ia e whaatupu manatu al tūlanga ia le singa ngase ia la sa tongi le aingo le paramia ia le singa ngase I pase se vaenga uma ia tonu ai se teimie si sila le malo pe ata o le tūlanga tau tupe le taro le tupe le tāpena ia o te lo o me tau wala nga a whape o ai inga e te tongi le malo vaenga uma singa ngase le paramia e taulanto e reimburse pe taulato e te tongi e tupe ina ia fea ma tūlanga I le pale ni koe le mai fui e la tau sa tau e weina le tuwhinga pale mia e sa ame hui e singa ma siaki e tunu mamau. Malo, whafte tele mo le wha manino ina nei vanga ia mo le wha fōma le tunu nei fo tai o fō la watu la vanoa ngaman mana wha ilo fō I le tunu au tāpenanga ia wana tau lunga lau tu e tāru tala mai Samoa pe tala wala wha mole. O le so le whaamutai le fitua so e whaasara lawai mo le sila fia le tunu ia mori anga foi o tangi o whaato sina soli tū la fono o le palota. O le ua whailo mai li poti ma I le fono malo o whaatasi e le palota sa moa mawhiti I le unga fono ho I e tau fia I le taua Israelu. O le ua umsale mauta o le no fuanga tū tonu a o ngā le whaatonga o le whaamalu mo whaatonga tū maoti umai le tunu po le sango. Wa so swani de malo Amerika e toi fa le le fale a nga tulanga lua mangiangi ia to se furu fo itamo tatu manu Samoa le wa fa ilo mai te balanga se mafilo inga na fi wala tu ua tatu au ia o isi wa toi fo ia tu ela to kalapu o isi wa mananua ia o isi wo ese ia ono tulanga I mafu anga le malfia la bo fo sia o telenga tulanga na pe
Falo tele tatou tala le fai ungo nei vai aso. Malo, le tunu ma le whanga mai ia o le nā, tātou tala mana whalau tele pia tala walu e le tai o nei, ia, le lei, o le ase tala mai ia le awa e tau mo le nei aso, ma le angatut whai ngole vai aso. O lo wha marusia whau tuanga mo o ngā sami sauti o Samoa. O winga o le tau i le so o au sa video le tua oloa ngā i le mta uporu o lo ufiti ai le tunu peitai. O se vaenga vai o pitei inga o sa video mati munga o lo tau to i saute. Fata si ai au matimu e a fi ai Samoa i nisi o teimi. I le vainga di tau mo uporu masaba i le so e ufitia se vaenga o langi e au, mana i timu, e ono iai fo i wila mawhai titiri vaenga mau lunga i lea wauli. Whapea timu e whiololo le mamafa, ai papu. Ia, o le tala pupu na o le tau o le whai ngol vai aso. Whafte tele lau whionga le ala li il tau mali tātou ngā luenga rane tai hama rane vai aso a toa, manu iau whai warane aso whareile, manu iau le whai ngol vai aso? Ia, manu iau whai whai ngol vai aso, nai tu o le tātou ngā luenga, tātou mafuta po i le nāwai as fauta vai wai o tu iau ma tusa tātou te ia. Wa le suir ko waki ngai le sa i arono winga. Wa le te wawe tātou i nei le tūlai tasi, i arono winga o kule songo fua. Ia o kako kukusa kako waso ko kukusa kako kai. Malo fa te tele la fatu. Ia. Le whanga ngalwan mana tumara mau tanga vai tipi o tanga vai suil tātou Radio Samoa i pia. Whalau te reina nei vangara wa foile mai momar wha fo mai le tuno. Ia ana fo matu tātou headlines o tala. Tau lunga i lantau tua ia tātou tala mai Samoa pia tala walu hui le tāu nei. Tau Radio Samoa swali mai watolo a mo whamrea ngas whanau nei tae au. Nanga swana ole aso for roile nei lua se fula ia aso se tema matala le telefoni mo ohe tolu fitu tasi lima i watolu a mawhai fon whaangale i meni ngai mawhai. On air at radiosamoa.co.nz. Whai fon whaangale tātou Facebook mari YouTube o Samoa mo whamarianga swana o nei fwoi tai hao fau ia lele es whamarianga lau pitoa. Ulo iel tātou whamarianga leo lunga o le tātou apia fōlinga whamarianga le nai mai a Eteline tau. Whaamanianga mo le aso whanau o po e mote. Whaafetai le tua ua e alia mai le fitu se fulu tolu tausanga o lo soifua. E whaamanui atu fo i ma le aso whanau e se tasi o granddaughter Havana Christy McAway. Ua tolu ai ona tausanga. Toi maua nisi aso se tele whaapenei tātou te mafutai i le nei lalolangi le tūmau. O alofanga mai lau whanau i Brisbane au Italia. Joseph and Michael and wife and kids. I mai se low children in New Zealand. May Jasper Molina, Lorenzo Mote o Aukilani in New Zealand. Paule o tātou whaamnianga le mwhaina o mai lunga le apia fōlinga. Taimi leo tai au. Lelei, o te lo o tātou whaamnianga whaara nei tai au fōu. Lelei wha le pisi ke le fōi la sorua o se te malatou. Ja, let nu van manato aso whanau nei aso a wale wala mai se whamanato lo aso whanau le ma whamongi aku ia oe. Pese la moe ma le Peace Chapel. Whamani o tuale purenga mana whenga renga sa mo mal tana bokalame malo le tai amoni o tele. Whanau nei aso a. Cheers to many returns. Asa a, to spuru balu le balu. Alu atu male boto yoluma. Ke oma oro a una e whaia. Ofo atu ma paino o te alofa. Ia oe. O lolele wa o lelei ai. Alofa tu noa ma ngalo ai. Ua malie o umana o ia oe. Ia oe. O te
Samoa. Lunga tātou awala tele av tawale o lotu maule mauna tātou traffic I le nei tai au mai tau watu I vaenga lava o tātou walta tele flow le leile traffic I le fwis whalawa le tau tawale o loo iai le lava tau tultuli atu tātou motorways uma ia av tawale mo oe le nei tai mio le tai au o loo kilia le leile Lunga o tātou motorways ia tautu ana tau sisia pea le saunga le mu le nei so faraile ia ma ia ave fia ta avale fa longo mai musika le malu le Samoa ina o tuis full tol minute ona tale o le tula valu Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa O le manulula wa yei tātou I New Zealand, o le maua lavo le lua se lau tala I le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei I Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Ta alofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manama. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. E fia le mana rental se whailonga antula na whaapitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa mawalano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whaonga I nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whalepo e whaamautu ai ngā whaapitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu salawelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tātou account I New Zealand pe la fo sao fo I le Moana Rentals e whaonga e Pacific Easy pe whaonga fo I le credit card e whaatino ai le tongi I nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le Moana pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o restaurant fo I mole waina o lo mota falsam fatfainga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Make sense, I saw the song of the Walanga. Wale make sense, I lenge Yolanga. Elele au fai, ishumale au fai kakala. Kalu ai solelo fa akamala. Wa e anguile savili e pupula o Awa o ngei o po, ka ke polo, o whanga mai
pasa malas lo más ya se la wala la fiesta La le wal follow low Toi pa ya yelang kom Wala firfia kaka Ai lele woki leanga Sola le ami o leanga Ai kuli lo inga kaka Kuli Kalo fa lele wo pala si Wale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile savili e pupula o maka Wa umale kau fai akuia keo e kulo fai kakala Maku e se bailo wisu bai de pisikisi iska ngaka Ya e fai akua e fai lava Loko kalai kiki no loko maa Ya vai o ke poka o e ngalo no manga kua Ya e koe ko kuri mai o makua Ma awange i whakai ka i fua le skama i de o langa o le skama Ya ka mawhai lava o e ia make sense la o langa Wat your makas ma ia kukusa no fai kakala Maro ka ele mama ia so upa Ai so ia wa paula wanga ole olanga Kako feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mai lo fia fia Suki mai suki aku e suki fua fua Sana ro fa foi man au fai tana para sa tu longa lua au lo so le ma tu longa to tin tai to lua tu longa fa au tui pa tua o wai ka fe ser mata ino tato tu nga de tai au man au fa pa pa mu tu longa no le au ma polo tu longa fitu le au ma kwa ile make sense ri kama ya man tato tu longa pa no de tai au Gavia bonga oi ai so ia wa paula ba ole Kako feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mai lo fia fia Suki mai suki aku e suki fua fua Ya lele manga ya ke lele o saya te kamange o saya Frank Sola se makua fai pese manga ikele pa wal melo ke de vivia saya malangku ngava ale fai mai kan fa nga esiale le esial ku ngal au ku pa ku ese mai al mal manga la nganga le ele fengo va kasi nganga le ngama ku pa ku saya ka polo saya maka bese yo no mino cholo talo le chula valo talo masamo talo baru ele tai nei mana tomo ele tai le lo fa malanga le le talo matai langi mano fa te tele le no e voi tai au lo malo lo nai fana mai a onga ne voi taimi ya matua o le tawalanga tanga ngo le tele le fai por kala me lungo tato le chonai ya vai le fana le voi taimi o school holiday fa mon mone yeah e foi por kala me foi a school holiday program le tele sia ona fa aso no io e ma fai lava ona ave ia na ia lo manai fana ia ai ona ol vai taimi le nei o le pisi lava fo ile to atele ia onga sala ia mtau loto tamati a tono le ala na ia ole ale ave nai fo fana i vainga na a polo kalame na ole mana ia o lo fa polo kalame na le lei lava fo ma le lei ila to o lo a ngafa mai polo kalame le fai o polo kalame mo nai fana ia walo la to taimi le to tono le aso ato ia ai mo matua mana tua lava fo e ia le full fata usanga e ma fai ona ngafatia ia le tu ia ona tamaiti la iti e ia fo le full fa ia e makua ile full lua so o tulanga ia mautino ia le saunga le mo na ia lo mana fana ia le lei tala no saunga le mo na ia lo mana fana fo le langa to tele nai matua e fengalwenga fengalwenga o mai el tamama tina
Ia le la tina fana la wenga la e tau la fai fo fanga ava pe e le ana i isi matua e le well organized meaning ole tala foi dele e o lo vai tema la tua o tamai ia ele o isi pai ave aso li o isi anja o ia makua i ka mai ale fo fanga polo vai nga leo nei fana ia ai pe ole tala le fai atu ngalu mo tama tina a desi situation tamai e ka kawanga ele tanga tamatu vai tamai mo la tu sangole mo fale sa le le sa no ngata vai ja so nei vanga nei fa manatul tara ba klam nei foi tai fo ia ma on sa i foi so swangi i pepa ka maki lo ka maki la fa il tu fo la fa ngal le tu ma senga fa ya nga sa pe au tamai ti o ia sa fo ka ma marking malang pepa fal so swangi ia yes ya wala ngai mana mi nei tamai ti fa sa mo wala fa sa mo fa la tu tu lo to ma si ka ku ngal fa ka si ma ma le nga pa ngal fa ka ska ku ma fa ta wo toi mal ta tu spa ia ma ol fa sa ia la ai sa le ia bolonga ol pepo lokomai ole fa sabali ia ai mai exercise ia sa vai ve for never no fa man ia tu tatu au ta alo mo ta au tatu awal all blacks fa pena fa black ferns up the ferns ole ata alo ile bronze aya male awa farani ile fa ingol vai so ia up the blackies and the ferns mo koi fa kokolo aku le vai ngai wala pis o bolol ta fa palestino ta au so mal tau tala mai sa bora nei koi vai aso Zumba. Allez, Lunga. Yo. Safa. Lazy pizza. Yo. Lunga. Yo. Yo. Lunga. 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 Yo. Lunga. Yes, Savali. Savali. Tassi. Lua. Tassi. Lua. Tassi. Lua. Tas. Lua. Lunga. Ayah, bang. Ayah. Kau tahu. Tassi. Lua. Tassi. Lua. Alui luma. Yo. Alui luma. Hihi. Seemai. Hihi. Aspiraile. Yo. 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 Hi. Hi. Luma. Lunga. Luma. Alui lunga. Ayah. Yo. Yo. Lunga. Au kafa. Hihi. Au kafa. Yo. Yo. Alui luma. Ayah. Sawi kuah. Luma. Bali. Ayah. Lunga. Lunga. Luma. Lunga. Luma. Yoi. Kue alui lunga. Au safa. Hihi. Yo. Yo. Luma. Luma. Ayah, belmang ayah. Ya se angerola iya. Se furuse kole. Belmang ayah. Iya, malo le fa malo lo si mana vai tonu. Mana vai fa fo. Au mai tonu. Mana vai fa fo manu ya tsele. Pa ingole nei vai aso up the blackies, up the ferns. Sai fua. O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whaatarofo e lo tātou wasinu. Tau alunga fo e le ngāruenga o le nei vāiaso, iau si mai alau whaafonga. O le asfareide le nei lo tātou wasinu ua mai ai le fitu aso. E te tau wai ona whaasara lau whaala wa i tele morianga o whaato sina sori tū la fono.
E mafua mai le whainga palota tele o mai a. Mai tangi e valu na whauru atu le whaamsinonga i le asfraile o mawai. O nisi o ia mata upu o taunu mai mo le whaeloi na lau tele o tangi e tolu ia. A sui sa tau wā. Mo le vaenga whaupu whai o le whaatua i le atua sa mo o tasi. O lo whaasanga i sui na manu malo. O le vaenga whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Mai tu malo whaasale le anga lua. O vai maunga lua. Ma whaasale le anga tolu. O le fionga mangele se kati fia ui. Na se eile no fua o whaasale le anga lua. O ia moria le sui na manu malo le tō whawa e lua centenary sa mau. I morianga e se furu male lua. O ngai o inga sori tu la fono na ia whaatino whaatasiai mani sui. O lana komiti. I le ave leo tupe mai le se lau lima se fulu. Se lau tā la ma le lima se fulu tā la. I nisi o tangata palota ma le wha moe moe. E tau ana wai le palota le sui na manu malo. E varu morianga o le ave o tupe i nisi o tangata palota o lea i tu malo. Ai wha morianga o le ave o tau mafa. Ma o morianga umaia o tā ua. O le bribery and treating. I le tangi le sui tau vana se eide no fua o le tu malo o whaasale le anga tolu. Le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau. O ia moria i le sui na manu malo. Le tō whana mula uru papali i leota sami leota. I morianga e se fulu. O whaato sina soli tu la fono. E ala le ave o tupe. Mai le selau, fitu se fulu, lima se fulu, lua se fulu tala. I nisi o tangata palota wa morianga e lua. O le ave leo tupe ono afe tala i le nuu o tapu ele. Ma le isi ono afe, na ave i le nuu o fonga poa. I le tangi mai le tu malo le vai maunga lua wa moria i le sui na tau wā, le fionga tama le tā Tai Mang Jensen, le sui na toe whiriwhiria le nufo le tu malo. Le tō whale na tai Victor whaafo i tama pua. I morianga le ave o tupe mai le whaase lau tala i le whaase fulu tala. Ma le wha moe moe whaato sina i e tangata e palota, i le sui na manu malo. Wa moria fo i e tama le tā le sui whaipule o toe whiriwhiria o vai maunga lua. I le ave leo se tāne vai i se tasi o wha lawi loa. Wha pēr ma le morianga o le wha matau e le sui na manu malo. O nisi tangata palota ma fola fola iai, ni wha salanga, pe a le palo tātu i a teia. O lo talia le tu ina mai o wha mtalanga au i ili o morianga o tangi e wha. A sui le vanga wha upufai e pui pui ai a te tau o tangata o lo mori ai sui. Na manu malo le vanga wha upufai. O le wha tua i le atua samo o tasi. Wha pena fo i wha mtalanga au ili ili. O morianga le sui tau vatu to tasi mai le tu malo o whale alili lua. Wha sanga le sui tau vana to e whiriwhiria. I le no fo le tu malo. Le fionga le minstau wha atoanga ma whai ngā whaiva. Le fionga fui mono ma yava tito a safo. Le asos fululima le masina fo o kitopa. Le vala unga mua mua. O ia tangi uma e valu. A iai le vai aso nei le sui pāle mia o le tātu malo. Ma lana usu ngā fono le tau au fianga lo na valu se fulu. O le fono wha le tau sanga malo o whaatasi o lo usuia. I le no whanga tu te tonu o lea wha laptonga tele o malo o le rolangi o lo i le ai o New York i Amerika. Wa wha ilo mai li poti o lea fono tanga. E se lau fast fulu rua atunu una palota. E lango li unga fono po o se resolution a malo o whaatasi. Wa autu le tau fia loa le taua Israelu whaasanga. I le vaenga wha tupu wha le velave o le Hamas. Ma wha vai ina i loa ma se malo o tangata Palestina. O sa moa ma fiti atunu o le Pasifika. O lo au fia i atunu e se fulu lua e le i palota. Ai se fulu atunu e au fia i Amerika ma Israelu. Na palota e te ena lea i unga fono a malo au whaatasi. O fiti o le vai aso na tenei. Na whiro i eile pāle mio le malo ma le pāle mio Israelu. I le te talaino le ofisa o le malo fiti. I le ai o Jerusalema. Ai o sa moa ma le tu mai o le whainga malo fau a le whaatua tua i le atua sa moa o tasi. Wa wha iloa le fionga i le pāle mia. Susunga la audi le mali e toa leo o tea polata i Valfosi Smith. E tutu whaatasi ma Israelu o le nu o le atua. E lima atunu o le Pasifika o lo te ena le unga fono. Ai lango i le malo Israelu. O Tonga, Papua New Guinea, Nauru, Palau, ma Micronesia. E tau lau iwa sufitu afe valu se lau tala. Le tau o le matafou o le whaamalu o whaalaptu ma oti le atunu o le sango. Le ua mai a fausia i se fiso sani, mai malo i apani.
O se maota le a tapu vai tasi ia o ngā lea whaalaptonga lo ngafa. Ma ngā luenga e fesoa soni ai whaalaptonga tū ma o TSS o lo avea masui o le Sanko po le Samoa Umbrella for Non-Government Organisation. O le whanua i vai te le tai o lo iaida ofisa au tua le whaalaptonga o fausi ai le maota tū te tonu moa o onga po se training center. O lea fo i maota le a avea mano fuanga i whai ai whono tanga mo sui a wai o le Sanko. O lea ua whailoa i nei le ofisa o le malo Amerika i a pia, le amatari o le ngā ruenga whasoa soani a lea malo o le fausia leo ni whale ui fau, ma wha le lea nisi o vaenga o le whale aonga tūlanga lua o le fioanga o mangiangi. O nisi o fita o lea malo i eito mai i le fausia o whale o le a whaia le ngā ruenga. O le whasoa soani le nei ua tā ua o le Pacific Partnership, a lea malo ua awala mai i ngā ruenga le lei, e toe whaale le iai le tū le soifua malo lo ina o whanau o mangiangi, o lo o ina le lātu wa onga tūlanga lua. O whaalia le fita lieutenant i a Jeffrey Moore, i se pepa o whaamtalanga, o le lātu au nanga i le whaale leo whale ui maisi vaenga o le whale a onga, o se au nanga tā ua e siti ai le ola malolo ina le leo whanau. Na awai le sui le malo Amerika e whaamautu i Samoa, whapele sui whaatunu City, o le mtanga luenga o a onga maanga nuu, i le amtalia o lea ngā luenga whesoa soani. E leo whaingo fia i whaia o ngā ulu ma le te imalanga o le tātu au luka pia le manu Samoa. Tā penanga mo le tā longa le whaingo le vai o sunei. Leo le ato e whero i ai ma le au Malosia Chile. E sa idi lava so tātu wāwa noa pe sao atu i le ipo le rolangi le tūsanga e lua o lua fitu. O whaingo le te imalanga i se whero inga i le stofi Samoa. Le sunga ya sua heze di Yeremia. E to se furu tama na whiriwhiria mo le tātu au le tāmilu sanga ua mai o le ipo le Pasifika. O whapenao na lātou tu ua le mafutanga. O nisi ua whamanu alia, o isi ua toe fo ia lātou kalapula kapi, o lo tā alo ai, a o isi o mafu anga lema alofia, o tu ua ai le tātou au. O le tae ole sa momo nei le tā longa lona lua ma Chile, ma te tau na tātou manu malo ai mo se avanoa, e anga va ai le isi ipo le langi. O le tūlanga mtau ti o le tā longa muna muli lea, o le au e malo, e mauti no au na la sa fia tu qualify le ia ona o tu sorta alonga verso se vai atu telenisi na sidi mai pole ale fainga sa fai ai pe fai e ponesi telesikoa ma vai fa pa na le o le fainga reportages ia mo qualify mo li polala e lua ia mo vai ngale mo tato mo tili ia awa america saute e lua ia ta alonga o le awala mai ane ta alonga na lua e tele ai tu sape malo le si au le si vai aso malo le si au le si vai aso ia e fai ile au e pito i tele ai to ese fatas o le au na man malo ai could get finger points ia so le la fa finger fi ile ma fa table nei le tu salta alonga mo yo lo no winga o le awala e man malo ta longa le yo la una la sa fi peta sile ai al metalia ia o au sili ai lo no winga o au man malo ia o singa talo to le nai ta penanga o la sa nafi ia na fatua ta no mai tanto au chili na o ese mayuta ia malanga i LA o i fai Peru ia ta milo ia ma o fatua o meleti ia fatua ta no mai lisi vai ngole au ana nei ona tūlanga o visa ia ma whengataf malanga ingan vei teimil nei ia mai si he tunu i Amerika i sauti ia peo na iai tile nei o tai aula le whai kule ninga ia wha umai nei Santiago le olo matu iai Santiago nei ia o tai aula la ona malanga i sentu leo tanto au lue tūla ia lue pasi lisi ai ia atu api ai mo le po ia fai captain's run lisiaso ia ta aro lisiaso o inao e fai el talonga ia ai le koleni ima fato a ile o ile no fanga le fai talonga e pion sisi la tu fatalanga mai le atu Chile ia bela to la tele tu o America Sauti ia eto luas fulma le luafi ia tangata anga ia tu sold out ia le talonga le stadium
ia tapu ai o matua nau au tile e sa fia tuli por la lang ia e le tu mama ina foi le tanto au ia me la fai lo toi foi po il tanto kapteni o le ai al kapteni mai la matanga o le ipol Pacific al PNC fio to McFarlane ia lawa famanu alia ma ang tanga ia tu ngilani lang kalapu e fatino yang tong fitinga ia so mai kon la toa le futu va isia tu lang kalapu falani ia te toia mai lola ia na o nisi foi o tino matu o lo ia ai si fai lo tu te me alo ia e pe on fatu langa ina ri pole el fatu no lak pia la lang ia il tamu sanga pe ia Se finangaro te malanga o tatu manu Samoa, le sunga ya sua heze di Jeremia i se whaatela noanga. A o wha mautua i neil tatu au le ai o Santiago, le lau mua le tunu o Chile, le o le a whai ai le tālonga i le sa o lumana i nei, ai o le asto nai i le a tunu. Ia, manu ia le wha unga le vā yaso, tatu whiro i fo i le vā yaso fau, mo le wha ua wino le nei tautua, ai mo le nei teimi, soifua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, dua o, faselau. O iwa, tolu iwa, dua o, faselau. Le poti la tamai lunga la wala nei taimi o le tae au sole mo kua ma ngai a lunga le awala sole. O le me e o laka ko camera siri po le me ali sole mo kua ma ngai. Ane ai ma se mai ngā mumu mai poporoka. Na pawar ba nga lo kikiro ko le sama-sama. Nga wag sir fiaka ko kala coach ia nga lang me makaru male ako le mas ku sama-sama alai PC alai flow wa ia lang momulo ia ku lo le waki ai nga fo in sorry o le off for me lo le traffic ngel kai also na pawar ba nga lo kikiro ko le sama-sama mai o le pasiatu Mount Wellington on ramp fasolo ko ala sleep Penrose on ramp o loi oi Green Lane kwa flo le leia au si vanga umala wala so nem kwa lang mea maka soli so me ari u malolo maka kari pea o la ka ko camera sali waka ko tahi pea ia le lei or kala manga ngi kaya fo o mai le nei vanga tai pisi vanga la wala lo ia mako ile ama se pisi o ki lo ko lunga I camera si lunga ma ko map le ku mai al mai na tulanga ilunga la wala ta vale ma lo la vale fo in nei tai help ya fa fo le lo sam se sida le lei you start to la fo no ilunga la wala le fo tira ta mai ilunga la wala nei tai fo Força ngolanga mo Samoa mo le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Travel I le o lua whāwalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Travel O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Vai kala tamana nei le tala o le tau nei fo I tai au fau malo lava whaftai le tano e tari mai le tautua I tono lo maota whapena fo I so se vahenga lo e whafonga mai tono lo ta vale tono whai ngā ruenga lunga Facebook mari YouTube o le Samoa malo si fo maruia. Wawai atu tulanga I le tau Samoa o te alaiva I Samoa lua se fulma le tolu le mawhanawhana le nebanga o le tai au tu mawinga o le tau I Samoa I langi le lei e nesio taimi e pa ufa timu nesio vaenga o Samoa le nefo yaso o lo te wawai atu lua se fulvaru anga lua se fulmaraiva degrees Celsius mo runga le pevela o le e Samoa le ne yaso for reile lua se fulu marwha I lona mawalalo vanga o malawal tana po kalame so se vaenga o Samoa whapena foi Amerika Samoa ta mafuta le nei tai au ma lo lava e le soifua manuia
Taro va vai tula ile tau i Australia. Fatara fatu panga u mala wal tara pokalame so se vanga Australia ma lo lavar se fu maria nei taimi o le tai au. Le la mo Canberra valu. O il malu lu ne vanga le tai au la fa solo malo sit savili ni so taimi ma nei lang le leo le so. Fa si savili ni so taimi lo se fu luan maru ma fana fa mawina. Mo Canberra nei fo I aso atoa. Fa si maru lu tele Hobart fu fitu maru malu lu le awa pa timo ni so taimi. O si vanga umala Australia ma fana manga Adelaide Los puluan malunga le mafanfana por vela mana solo le la Perth Australia los puluan malunga mafanfana materen awa le tau Melbourne los puluan malunga mafanfana awa pa timo ni so taimi a isi mangala e sini Australia so le se va ayali kwa ma ngai o solo le la a vela los puluan mariva awa ka makaukia so sini Australia ma se fo maria fatala fatu nei tai au Palasi mai Brisbane oka e ka fefe susuru manga yo le la. A ole bebe la kukusa le velo sinima ma Brisbane. Luas puma le iwa longa mauro oka e ka fefe. Ia a ka ko lo lai Darwin. Ai. Yo bebe la nga kai bebe la. Susuru le la a ole bebe la. Tolu se fulma 5 degrees Celsius. Yo ka fefe. O vai nga mara Australia maltula ko ile tau. Never time on time for my channel town no fang fa salong radio Samoa tama ki makaura wa kilani se futfa ol malu ne ba ngal tai so le manga mo ya langi le le male tau tala fe unga le mal tona mena mali sina fai kalo fai ya le manu ya le tona mena ya so le manu ya ma digen sangele fa pena foi to le foa kalolo malo lava ya ma tatu a uma uso rose Banguir ka ko au nge yaso fai a junior au song ka polo ke o male pel polo. Alo fatu le tai o fo. To ba wingol tau de soy awa lang de lei. Pa u timo ni so time is for valu manu ngala malu le air. E de ne yaso for raile tai up au dia awa pa u timo telo ba ngo au ki lanis for river manu ngala malu le air ma fan fana tai au. Pa solo lang de leila sa pa o timula so fua lang de leila so lua mala so lulu na va yaso pa o timula tofi o fa mamongo mana o tuna mai la mai tau ile nei time yo le tai au ya le tunu o ala papa au ni so vai ngol langi America Hawaii ya mani so vai nga ai sala elu mai kupito ma Iran ma nga ku uma o Brazil o ye usum lefa missionary mati ma la to uma ala fa tu nei tai au in Tia ma Taiwan la el ko kele fo Samoa nga lefa missionary so nga David Bonifacio tawal fai ma fatu ya Jody la fa tu mo to Taiwan la fo o North East India so nga Paulo Masio na to lu ma la fa nga lefa missionary North East India fai fa long mai stai me la fa tu ya to nei fo time le tai au ma na to mo real time nei fo ya so fo Talon tau radio Samoa wana tu whanau long al taro company lea. A whaia mo mia neu tai ni whawha pii o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawha pii. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, 5 lua fitu, fitu 555. A whaine msia tātou tala mai Samoa nei fwoi tai au fōla tu whaasala wina mo e pēr tāre tulai se furu mana lua le aure le so tātou tala nā mai Samoa le whai ungara nei vai aso mori whafte tere lava e le sui o le tātou radio Samoa I PLF ngā ngal mana mana tu mana pāo tanga vai e tipi o tanga vai e malo whafte tere lava e le tau tua mo le tano e le nei fwoi tai au mana nei vai aso a toa ia a o le tulangana nā o e melo tupu I Samoa mo le whafo mai le tino te loa o mai le tala I le tulanga le tātou man Samoa ka kai o lo fa mo ia ka ko man Samoa sole titilo I le sailinga o Savanoa mo le ipo laulangi lua fitu te lo whangta te le sunga le whai haonga le malu tu spisi le tulanga o ia tamata alo le ngata inisu toi fo ia latu kalapu whamanu o lia ia ole longo inga koe su ak fo istama o te wha antual tatu au maka alo mo le at the end of the day ola ta Italia tala whai kai mi umapea tala no le manu Samoa ana le lei ana tongi tamata alo
ave a kua fatu male soifua to la to nei tau tua tatu au ia fuala isi tamata alo sa tawona ia tono tatu au wale faina ono fa momola kala wala lau sir fiele leia o kala puia le ona vai leila to tupe insurance me umalava o tulanga na yai ia ale tau siniona ia lo nei time so sama no tar man samo mole po la langi lua feru mo fitu na paula le melo titino atu ia folele male vai mamao afa pea ona ia lo umai o sa mole fina mo sama no tar man samo mole po le la langi lua feru fitu ai a ola le po la langi e foringa mai o to telo la to nei o le ale fai on ta alo wa a piki le au mole po la langi e piki ala i top players o masamo ole e pea la kaule fele mea ai la utilo ole fina ona i alo ne Samoa mo se avano tatou le ipo laulangi il temine nei ai a ola inga sao pe ama wa pawal me ia malo ia Chile ele fa una fa yaso pe malo kasire ai na pawal me ona malo ia ona mo no la no mo le ipo laulangi al mela tupu la utilo a ona pikila ona man Samoa mo le ipo laulangi pe a malo talonga lea wa pawana mele mana mia e to tele na ia lo Samoa o lo fina wina se va no man Samoa mo le pola langi lua firu fitu ole ale mafai ia pe au ona piki au man Samoa wa au piki mo World Cup e piki a top players uma au te lofoi o na la av no mai a lo Samoa so nga ko lo lanto avele av no le ia ai fatu tuana ina ia lo len fina wina se no mo le pola langi ia ala ka ka kiri kiri lo ia ai malau sila ala te nama ai tarsia ia mariel tam fainga tar mon Samoa so wole tulanga na ia tau mo le Samoa spolima e wa tolu amo smaila fa fonga tau lunga ta tau mo fa Samoa nei fo e va yaso E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E maua ngalu tau ina ua whetaia. A whetau i le ngalu fo'i ma le ngalu o loo sau i tai o na maua lea o ngalu tau. E whaatatau i tūlanga o leo langa. A whetau i mālosi e lua o na maua lea o le māseinga. O upu e whauwhautua ina ia aua ne i whaafetawia malosi. Pe whaatau tā leisi i leisi. Awa e tutupu ai maseinga e pei lava o le muanga ngana. A whetau i sila ua e mole wila. E maua ngaru tau ina ua whetaya i mangalu foi. Ia manuia lau whaasau. To
tu amo. O le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu ula o pepa palota I le whale whaatali no foafi, pe au walo te whainga wenga. O le atu ula o palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingo fia nei le whainga o lau palonta I palonta pitonua au kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whale o loa, no fuanga lau telen whemalanga inga, ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palonta. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Sunga, o whenga whākau e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Mom, any food? Mom, fia ai. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa I le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. O ta pena se whatasi ngā lau ainga, se toa na ia lau e kalesia, pe o mo miani o loa mo ngā sesenga. A fio mai loa I le Big Pots and More. O le ingoa fole na o le whale o loa o le Big Bear. Tele ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau I le leimo loa ainga e kalesia, caterers ma so se wha moe. A fio ane loa I le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahuhu, po le shop lua valulua I le Westfield Mall I Albany, le Big Pots and More. So se o loa I le no whanga e tasi.
Ara. Puli alava Samaria ngalei na water dos flora minuto lo tora talo le tula eva to pona minuto lo toyota to proclaim he maro le taia malo fa taida to no e voi time le taia asa foreila vai yasta tasi wa lesi mosa oi so alo se tumo le o mafuta ma fota to proclaim le foi taia fo so alo malo le se fo maria morning tavai morning se fo man via lange mai le taia fa felo ia tu le nganga mal fa lo ia fa pe fun fa felo ile fita fa funga mal le tapo ingale tato tu no o tapo ia fa iva mal le tio sa mo le aso malo le sta vai malo fa tai ia vi ele tu le fo molta felo in fo nei tai au e pisil va so pe o pa lo kala vala e pisi ka vai ia wa le pe ko ru va so ko ia uma fo le va enga ai o fa solo ko kele o fa palo e vile ko fa ko palo me lo avi o fa ko palo ko le me ko pepo yo le pe fa special vote ya o ki ka la vai fai ya ai fa ka yo le ku lango me vai ngale ta vai ai sa le o le mana yo le ya wa ese mai palo ta fo le general election o le mana yo le tu wa no le umi le umio le tu tangata fole le fanga ngalonga ngafi ia le mantu nei ia angalo ngei ia lo fa mga ko so alom tu vai vai pa no banko kaya ngei wa kol masingo ka vala un ngoi fa asale le ia le na wala ngai ia te lo le ia ta fa mana tu pe ta wo yo pa lo nei a ti ti lo nga e local boards ia po lenga fa pitonu te le la to foi sao e ave lunga e ave tanto leo ia il puringo uma la ma councillors fa mas fu fanga email le mo na yo mato foi tangata e fa nga ia so o tiute e fe nga im fai pule samo o tiute na le fe nga mi vanga le we ka ko o me le nga wala kele le nga wala nga lu fa pe nga umal vanga le local board o le central government law winning konge ia mo le vai fa fo meu pension en penfik a wala kele mama wala kele o la pisi ia o swimming pool me penga vanga la nga fe nga male local board ta vai asa le Alo suir fono malo of Atasi, United Nations and General Assembly, New York. O te le o te noina le vaenga leo Israelu. Ia ma Palestina. O te loa la o tau whanonga atu. Te lea tunu o laulangi, la lango ina Palestina vea ma state. Ia ma ele fo i o Gaza ma leo lo o matua i kuipala Israelu. Ne vai taimi. Ka kilo fo i talfaso pitol to spaia. E ia me o le ta waile fo i this particular part of Palestina. Ia ko ngoi le ngi mele le fo i kupu mo i ko le pitol. E ta mai ai. Ele se ku spaia. Ia. O valonga uma makala ku spaia. O le lava ka ungu, le ka ungu. Ia o kasale e fa au ku yenge mia. Aka ngai ku spa ia ka vai. Elai ma se mele ka oi kasa. E ka ulo kasa o mele angalaf. O mele angalaf. E ko ingol mako ai ngol le maliu. E komi manga me fai. Ma fa ngala ya kasa. E pe mele ngi mele pe me e maria ele manga ia. Fa ngol ya kasa. Pero para ma fu ngale ko ka ulo ko pe ma fu mele ngure o kasa ia. Ma ko fu la pe o kasa ia. Pila ka pe o le ka ore fa ngi. Ele se ka wa ma fua pe fo el porkiki el coco kwa oi ole is a spiritual war yes e wa afu ye o kasa o kupu anga ye foi o kanana ma hamu fa nga wango ma ko fa mala ya nga ngo o hamu fa mala no kali o kanana it o ngar ko ingale o nga la ku hamu waru ka ya se ma ya fe ka ile ya ru fa singa no ko ai sa fa male ko fa male ia kanana vai ko ngoli makasa e ka na kasa e kuspa ia la ka ngo me pero fe ka a mosa o se fanga ia o saka ele mai era kusi fa masingo e so kuma kenesi o lo ka mo ya me fa ale ko ka ui kasa ko ka lo kasa a me le le la ave se foi ma cosa ma so ngi va ka ya fe ave kasa o fo linga na ia kasa lo ngo vinga ka sa o ya kuspa ia if you fo le fo la fa ro ka o ngi le fo ngole le UN sa o le ave ele mawais ona ona ngusana elua ngale fa ngale fa kala ngo ngale solution kala ngo ngale sa video mele fa le UN ai se me okupu ya be volinga ngai ya isana elu ya fa me ala ko ya la ko kama mose
o lak fe ku fo fe ku ka vik a fa ko mai le ai fa ya fa mo ma ko ngu fil o ave me mo ke se le fingalo ma ko ku Tātana noa i le whanole i New York. O whalonga ngā whio ngō whawhaikau a kuia i Donald Trump. O whalonga ko whanana saunoanga o akungu umai o whamai avele le vaenga le ia Palestina as a state. Wama you're all going to hell. Yeah. E kusora lau ke ele ia Israel. Ia marmela o lato filifili anga i. O ako whape, ele le kere le maka sili Donald Trump le ngo fo e mo ko inga ese loku e ke siango ana vai veli so o Donald Trump be va ka supporting ai skamale ngmali ngo Charlie Cake o ngo veli so ke siango ke au mai e per kala fo ngale e fa ko e fa fe e meio o kamme penga e me ela ngala fa me ko so Adam and Eve not Evan and Steve yes alele Ia, o le ataru te tira walanga o le fo ele usunga fono al taru no i Samoa, le whengar sui paramia, ia ma usunga fono. O la iei o le fono le i New York. Le tua Samoa, a mena le tua Samoa. Ma sa no le kari ngal fesini fo ele nga fai. Ia. O la se kape anga pe ke kusa le vela out. Ia. E fa mai la out. O ka penga. Ia. O ka ngol paramia kuri sui paramia. A ve finga pe es fale ko un fal paramia. O ka penga luang sui paramia o ka penga. Sa le fa fa kai fo. Pare man maro fo. Ia. O loe ka kuon maro mo attend o le UN o New York ya ma fai masaro ka ko ai sa oi kala ngoi ngala fai kai mingi sa ke ni kala ngol global warming o sitting na fai kai mingi o kele lava in milo isa eluma paleskin asale ya le lei se va vai pe ai ni si va ngole fono la mo mai la mo tar bo kala me vas fo pe au lia ai ta foi mai I fa mo ko fa mo ka ka local elections no fa ngaso ka ko pure ngu war ngei o le a ka wa va ku ke le a lili fo fin ngalo a me sa ka ko ma o mal Pacific e wa ka ka wa suir ka ko para ka ko pure ngu ka mini e man ko for pa langi de esele aro ken manga me or ko inga de ke ro ka mi e ke le nga fa adio nga winga fa typical pa langi mi de ngia e makwa I le ke ai sis ro nga winga ia a fe ke le pa loka awang e palo kaya Wayne Brown. I mean, ole wingal fam talanga fo le talan no o tato tangata sa mo mal Pacific. O a fa pe o tangata la tu mai fo le ele o ano mai ini mele le mo tato. So why? Ola me la inka ko palo kala ngala ina ai taung kiki do siskanga ka. Ba ori po ngaka Pacific ona fai ona Mara malama me le mo taru ngata Pacific. E fo ala la me. Sawa. Ia. A vai mai Samoa ka kai lau la. O le fo Samoa. Ia pe fo lau I. Ele sa rupa rangi wale o ke me ka ko la me la palo ka ia sa le ia ka ko ngara ko palo ka ai e fo ngi kai mita vai fa fe ka ia ko una ngolango. We o fe la palo ko mangeli. O ma le ngo pa sengel ma palo ka mangeli. It's a very good sign. Ke le kai ko ia o tara patoe ia ko kurei maro si palo ka ngai fai si pau ke iso palo kurei palo ka lunga wai ale le palo ka ia o palo ka a pulu o dia mangaia vai ia ai me se o fuli ma Filipainga ia mangele ia ngai ka leima pali ima ia no fanga el palo ka so ko so ke nga ka dinga so ke nga ka dinga ka lo pisa kure ia ko maka ko fi kure le para ko le oi ai sen vai fa le me ka ko bi ia le na alter fam na to na so alom ma tai mol nei tai au fa mol mole fa le tatu palota ia le le o leo na maua o lato umena maua lato le sene la ro kala mele Martin Hodges no mo la ko ro wa la manga ke le mo la sene la fo mo ngal wenga ya lo ya el ka vale le ko o le se udi e mo a ma kalonga wenga e o aven Martin Hodges mo lo va ya se mo lang ko kom o le se ding mo ngal wenga ya yungi lo mo lang ka vale ke mingi la wa la ngai e le si va ngai de masangi de usua wa firu kampange ko ya vango e usungai de usukaya ya e fai ale le ai fai ngofi ai ale amaka ia kulanga o success story le Martin Hodges ia mai ka ko ba ngale le se ka avale le mo ngal ia mai senga vinifi ta vai na ia le ia
Makalango nge ma ngan malan sa ba dua. O ba ko le fi mo ya fa ya o ngale o peleki wala la fa ya le ole ba ko le ngo o alo fo sa mo por sunga ri ko yohan. Ya ka le ole o peleki sa ye ba kai mi. Ale o ko so nga ka lo. Aki ki lo kwa le o piki ai. E fa ya ngolo yengi. Ya nga hule piki ska mo kidifi. Yes. Mai kidifi per kupola lo. Ya ho so ole piki le vele e fa le ole. Asa ese fo yang ale fa yang ya ka ko ya ngar ka kalu comum ka kalu wa e ma por comum asa va ngelo mai os ka di le mai e le va ka mala sa wa wala bis le mai ya e wo cho smith ka sa si sen ko so pe o ala ngi si ko do ile ya ka u mo o cho le so lo malo fa time ta por la meneta ya malo fa ka mo na vango ya va fo iro fa angal po kala me fi kuni mama di si le ama ka ngai e ka u sa la or ka ngapolo e ro ku ka polo ma ai maingu ya o me ai fai ya lei ai fa kai mo la ngol ma ko fa ngai va ya so ka vai ma do fo de usu ya fa mo fa anga de weekend ka ko ku ka pu ya ma le ku fa rong ya ano so ala fa tai fo mo po kala me lei tai au mo ne fo ya nei fo weekend so nga so ala se tu mo ta po kala me o le mo so ya nei fo tai au fo to jo mo de samos fo me to ma mo no to es fo ma me lo to ta lo le to la ai ba ka la fa fo ma nei va ngora tai ala fa ja to pe se le ni lo ti fa fa fo ma ba ya samo ai sei fa ya to lo ta ta vai si o no se le lo na mana ya o ti fa o le malai fo no o tu fa samo o lo pese ai ta mai ti o la pena esi o no esi le na se fuori una winga e una pone io qui a fare in amore uola in opateni e molino e fai le amose Of Sosani Musical Taya Famalas Outlet no feature to what you to Mangal or the first for radio what to Yayo Fafong to 200 Samos for the Total Amo. In the four tire forward and Tado was just to duty cell or fire on of Sosan Tele let know. And find Malanga to Malanga Samo Mavelo SIM card, find Fafso Thailand officially
e le maotolo ia le tatu kulsula i mangele ia la mo foi watu telefoni ia le fianga le pule lo fata simali tara programa ni taia na pepe tuna tale lene ia fai lo telo vainga fo le lancho nanga na pepe malo le se fo maria le taia fo Patalo fatu le sumuna wa o le nita au ia viele lo fo le tu tato o bia mai fo ia le fai unga ngalwenga le neva yaso fa fira te fo il pa ia sa mo ia lo mafutu mai le tato po kalami ma lo le se fo manuia ma lo fa te fo mo le fa no mo te me le taia au ia ma le le o le o fa to mo ta po kalami la to ia malanga sa mo wa le ko kele la malanga sa mo ia la fa nga o ma vela ko sim card ia tele la fo isi au nanga fo ia le tato company tau na sir fila tino la tawai masalo le neva yaso e le malanga o loo anga e a sia la to ai nge manono ia ai o mai tangata ia ole o maori ai te upa mai o le lato grandfather ia ole Samoa sa mai manono e to pas puru le la malanga o la anga i Samoa ia sile no o se lato tama o le taimi mo me wo ai ia na mai la i pai ato ia lato simkat ia fa mam lama to ko ia ia tu nanga ko yo so ta inga i Samoa ia ma fa wa to i foi ma fa tuanga fa tu risi e mo tato ofisa i me tau na pai ma bele na pai ma ngai ai e se vole mana ia le la tavai tu sang mai fo yo onai tangata ia la malanga le e fa mela to ia te le pito ma o le la to tina ia te no na la u fai langi fo langa ma ia le ala le do fio ia sila ai ngol la to grandfather ia ma te mo mola ne wo ia ia o fa tu ia ai a to wo lo yo ia vai se no foi o fai se mutai no foi tau sila ai ngam fai lo ai ia tangata fe lu ai o manono mana ia fa mana tu ia le o ana ni si manga ta fon sin fila no fa mo ne o nei tato se muli o tato fai longa tai lua se lau fo ia anga vai la to e la ko tapa tai lua so lima ta la pesiliatu ia pe la fo ile o le sfuru ma lima sfuru na mo fa lo loa ia mi se la to fa ngar click x ia la fo se le ni anga ai telefoni i Samoa e lua la tato entry fa manu ina mo New Zealand e le top up na fa tau online o le email le ia o Audrey Tanielu o tolu @gmail.com ia sa la fo le top up il fitu tolu li ma fa no to ia ma top up na fa tau fa lo loa o le numero sa fa ngala fo top up o le o tasi o fitu o no tasi valu o le numero sa mo al fitu valu i va torfa o fo le lua sa la tala New Zealand tasi tatu top up na fa tau online mai au se talia o le email o le stalai o rayseinafo@gmail.com ia sa lafo ile fitu iva o no o au foi ia le lua se lautala au se talia e mo le tu fa malo ia la to sa fa mani na ne nei fa pitoa sa fa pena fa nga solo mo le valu va yaso ia o le sofo ia lo fa il tatu se ia ti sa sa mo ia lo ai po ila manu malo ile tato sfuru afetala ia matato winners fo i se fulu e mawal tailu afetala e masalo atu tato pokala min vaya solea ia fai lo mai pele o se sina manu malo atu ono se top up ia po se leni foi ia sala fo atu mai New Zealand nei ia po Australia ia o auli si vaenga atavai ia e fia fa umatol pokala me ia 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 la tato talonga la kilan Samoa o lo lango tato titisa ia e fai al malaya rere taiau ia fai fo nanga ia tu ia lango ia le awolo avelo lau lango ia le avano to foi ia lo live atu talonga lungo le tato ti our marketing e lato Facebook page ia fai ona e si la mai ia mai talo to foi mlanga nga fa lo ia isui umon maftanga fasto uta i New Zealand nei ia e fai tato fono le asosa ia i tolu Massey Road ia le hola St. Mark's Presbyterian ia so a mal KFC fona lungo Massey Road ia so mai matala mai o va foi tato ta penanga ia mo famo mo Samoa e le tau sa fo ia e fa tai tele ta vai mo matu wa noa
I le nei aso no vai atu na vala ulia mai ta ua i tanga polo na fai ia le sunga ia lose ia aua ia nei fono ua oso fa fose ka lo te va tu sulu mana ia mole la va tu le o talo tanga te lo lose so sa le malo fa te tele ia fa te mole ta tu report le tai out mo fa nei aso mo fa the weekend. Ja, faaftai lava soifo. Na whengare le pone digisau na pepe tuna tala lene ia ma le tulanga iai ia le ta tutua ia masela foi la tue malanga i Samoa tutua le reda Samoa Swalima i wa tolu amo ta tu li potifai manunga wala le ta ia. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Ua se lau, a pasasa o se lau pasenel mele wa ye lunga sorke whako lo ule kari kongu le traffic kai aoringen. Ua maanga ia. So longa le ai se whala me lave, le flow o ta vale so se vaengo la wana se mo kwa mara ke foi le lei afta vale malolo no sai malolo foi ia alta to the Spotify le na marunga la wala nei tai au mantua afta vale fa na tuma sane radio Samoa saunga le mo oilo fa foi na ta vale saunga le mo pase se lo tolo ta vale lo e fa foi na saunga le mo so sta vale fi maranga i le wala le au ilo fa maranga i le yaso o lo o i o au Fuasa Umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Traveler. Ia Samoa le tino pele ia a maialo au a vatoro lima o ta ua whaato wha mo le nei fo i aso for reile o le tā maro le tai o le nā o le nei fo i aso. O le ase whaamtalanga o le tautamari lau whaafo mai le nei tai o le nei vaso atoa malo le whale whingalo. Tatu talfope atale i le tai o nei, mana pokala me whiawhia mai. Ia wafun whao wina le tautora rida Samoa mo oi mo le nei fo i aso 2 September o tātu o lia. O lia tele la mo le nei aso, have a blessed weekend, God bless. Tawai meni la ona soi foma ia maruia. Tau tai mai no ua I le vasa whainga tā Be a whai ai oso le pea I le ngā
Maria fa fonga mai o talani mai a tere ni sila mo nei aso. O mana o yele minister mata o por vai fa foni sila va vasamani Winston Peters e talano ina mata Euro de Pacifica. In Mali ngol tau I Paris por Paris Climate Accord. Inisio tai to wow ele o sila fia pe fa on fata autumn. Ai o fa liese tangata to mai fa pito ia tina ama suenga. O lo tom fai Peters e toi fai se fa lingo na ngona fa por kiki fa lo toi fale. Ma fa mo swing o le tau le Pacifica. Mo le feito masina sa langa e Peters I ona tungalunga winga ile awa yo New Zealand ile Mali o le tau e Paris e fai mo suola na party le New Zealand first. O le Mali nga tu ina ia tunu e a fo ida mo fa to e fo fa tino mo le tau. E fa tapola ai le vero air e fa matu ina le kelope la loane male lua tikeri Celsius. E si le maleivas furu tunu o vai tamina le fo fanga. Ai o fa lia Peters ele o mo fa na fa tino ai mata fa yo ya tunu ile rolangi. E Peter sili atu na tele atu ala tu kasa ona e fa matu ina le air. O ni sila e masani ona fe ngai male o te si male tolu pasene ona kasa ona ile kelope. E bana fatu longa ina I le kulupu tuma oti mo le turi o ngai o ingo le tau le Climate Action Tracker. O motu le Pacifica na ole o te simale o tolu pasene o le alfa ingo le kasa ona ala rorangi e rusai ma fa maunga malo fatase. Sa tu sele limo Peters e tunu o e Petersili atu ona te tele I ala tu kasa ona e fa amatu ina le ea saina Rusia ini tia ma Amerika. Ma se fa mauninga. O lea maarienga ele o au ngā, o na e ailon te tununga, ele o mawhai na whātino ai ma tā whaioi, ane e tunu. E ele te tununga o le presidente o Amerika Donald Trump, o vevesi a whianga suinga o le tau, o se ngā runga Petersili atu le an tau whaavalea, o ulu fia ele rolangi. Ma i e saini aise whātununga o au ilo naso mo alawa I le ofisa ia Januari, e toi whaaui ma i tua I Amerika mai I le maarienga. E no silingia pe o lona langona tari tusa ma langona o isi motor Pacifica, I le Mali ngai Paris, a sa tali Peters, e tali tonu se talanoanga o momi e whaia. O whaalia le riso e whaapitoa, ma atina e Universite Awawa Australia Terence Wood, o manatu whaalia o Peters, e le se winga, ma i ta wai, e ulawa le whea ngai ngā le Paris Accord, e le o ato o tosa onda le lei. A e ofo ina se amatanga ri ke lope mo le talanoa ina o suinga le tau, le e wha awau na mai tau ina moto le Pacifica o se wha mua I le itulangi. E sili amaras fulu ia tono na mamafora kara pisi za fatama ia leo ina mai ai os fainga fadi lilo ini fale woilo o fale toto ale marijuana pole grow houses I Aukilani e fatama o ina kulupo tangata Vietnam e fa mabu po ina soringa tola fono le potia le rominga le Herald I sili male fava ya so muta ya okuso sa oso fa ia ia vango fatino nga leo woilo ai o le Operation Burial ia le selau luse fulu no fanga
O ia no whanga e masani, ana whaalafi ai tua, e pe ona whaalili wina ini whale whaafai ai lela au whasaina. A whaatusa sa ti ai, sa mua moatu tapunia leo ia fitsu a ivas fulfito whale to tō aine marijuana, ile afore te usanga nei e lua whema lero fulima, ma le a whainga ivas fulsa iai, ile afore te usanga o mawai. O no le ano no I telo nei la au le marijuana sa mawaina I os whainga muri nei, e whau ta loli sa mo mi ina e vaste tasi, e ave e se aile se fulu tasi afe, o nei la au more whata ma ia, e si lia mali limas fulu miliona ta lai mo mai ai, pe a whata wina ne kana pisi marketi whali lilo po black market, e vena whali ai e leo leo. O whali e wala tonga o onga le Educational Institute, o unua onga wa onga tulanga lua e iai le unia whaia onga, o le alato whatu ese, I te tau au whianga au tūre porokalame o swinga o mata upu, o au onga le malo. Sa lato whaari ai, lato te le au wai se whaaringa whaasore whao mata upu a onga, ina masina fō wā fōfoina. E so ania I ta iulo a onga, e mā lama, ma whola si ai mata upu fō a onga, se ilonga wo e te teime mau ai le ofo lato te tongi. O lea fuafuanga ua whaia a o tilo le malo suia porokalame o mata upo a onga motu spasi ale NCEA. Lea ta uai, o le awhasosoani e saunu nei tupulanga mātutua mō ngā luenga o le lumanai. O le tai fono, o le fono whaatonu o unua onga le uni, ale whaia onga lea, ale NCEA Terry Roa, Stephanie Madden, sai whaalia. O unua onga tulanga lua e lea wai nei whaali ngā whasolo. O nei lātou te langona, e le o langalongoina I lātou e le malo. Ma ia tā wai, o le āmatanga o le teo sanga nei, sa tā pai ulua onga e teo wina e suinga e mata upu moa o onga. Ma whaatino nei suinga I se sao sawa, to e wha oso vai, e le tāla whenga ai. E le na o le tolu leo masina e whaatino ai, na ilo le teimi umia masania e tusa le male teo sanga. O se fuafuanga o le a le mawhai ona tau o vea le mafo ngā luenga, inei mafo anga, o na mau ai wha au ngase I ngā ruenga whaia onga e peona lato whaari ai. E toi titi lava tole tau sanga tanu mai ona ngoto le vāru white le samia ne usira le HMNCDS Manawanui I ngā tei whale o lala whanga le tala whātai o le tu sau te upolu I Samoa. Ai o tangato a lala I nua a fio lato ngā tei whale o lato whaalia o le lato alanga moni tau I o fuina. Ma le avese o le wa malepe o lo whaua o na whaataninga tuli ai. O sui o le lei jodi sila Pasifika sa sia le vanga ongo tuai le vā, ili ngā te whale te whitoala matala no ai au mātutua, o le loto e whale a o iei sa mo le whai ngā pālota talua I nei. O le azono le māsina fō o ke topa e ato I ele teu sanga talu na tupu mai le whaalave, ili ngā te whale ili ngotuai o le manumanui. O ngā runga uma sa whaia mo le avese umo swa u kiso maisi vāenga ona mai le vā, ma ave ele I o e ngā te o tuare malo sa moa ma tu e whaatangai whangotanga I o ngā sami. O si o mia ile malepe. Ma whai ai fo I le whai unga o le atatia I lawa le tino le wa malepe I le meo lo ongotoai. Ai o au māti tu o le loto I whale sa la tō whalia. O le whara lave o ma whai a whianga mo se vai te mi umira ngā te whale ma wha awa wai. O nā whia la o maua o la tō no. O au māti tu o sa talano e sui le le jori sila Pasifika sa la tō whalia. O lo mana na o ini tau I mo a whianga o si o mianga. Ma le a veseo le wa malepe ma le a au o te whitoala. Ta wai wale na to fitoala wa fia I leva fi tauli ai o sala wat fo isi no tua o ye peo sa tawa. Ta alonga wa fa malo sia fa ya onga Scott Robinson on a suila na kapiteni mo ta alonga amata mo pol pletslo kapi de vale All Blacks mo le Wallabies Australia ila so ta ya malai Eden Park yo kilani. Scott Barrett wale o mo fa na ta alonga se manu o no to au ya ari saveo la ya kapiteni no le peuli mo le ta alonga ta o tele. O le whai ina mantanga o le All Blacks I Springboks I Wellingtone lua astolai I se matati o ni ai o whai inai I le Springboks se le tala anga o le kapia ni sila fast fulu ai di se fulu sa whisini ngia inisio I ngō longo amo mo le All Blacks I a selelei o le te inga le kapteni Barrett o sa vea o le kapteni longo ia Barrett o manatu to tele o ia e te tau na kapteni na le All Blacks o no le mata ina tele o lante te inga to walatu ila na te alo. O le asana nafi, sa whaelo I Robertson I alana au mo le ta'alonga I le aswa taeao. Pila wana sa yele la ngona, Cam Roykant, o tue amate tamo e nei li tulanga afa, I a Cortez Ratima, o le afa leo.
O le loka ia sao Patrick Dupont o toi te liu mai fo I mai na manoa sa fiai ma filia au whale leo Fabian Holland o toi te liu le au momota alo leo le a pangai ma tupo vai tulanga loka Lus Fowenti o le atu maulawa ia Simon Parker I tulanga lusi mau sa vea o le te ia le au mari tulanga lusi sa olotu po numero fitu Wallace Titi I tuor skalamuri numero valu Peter Lakai o filia au whale leo mo lan talonga mo mo le tausanga e kava mo tulanga lusi ma ili no fole au whale leo o sui tulanga ia Dublaziz Garifi o tolo ese male au atoa o isi swinga I le nei tua o le toe taliu mai leo Caleb Clark I le tulanga wingi anga vale Leroy Cantor o sifi le isi wingi tomtau Will Jordan o se e tua fulpeti Billy Proctor o lo tuma o pere ofu numero suma tolu sa o ma Jody Barrett o lo nuinga Rieko Ione o toe tolopu fo I male au atoa o le aso Ai o le au Australia o whiwhilia o awhiaim ma Lukan Salakai Loto le ni ikitau ma Joseph au kusa swali le au mo mota alo Brandon Baenga Amosa ma Alan Alalatoa I le no fo le au whale o leo. Tano mai to sanga ia whaipsa lau was fuono I li to e manu lava le Wallabies I le Malai Eden Park. Sauriuni mo le whaululu iai o le toe taliuana o le fuso anga telefe filoi te tono pāwai le UFC le isi tōle vasata semane Australia. O le alosa mo ia Carlos Ulbrich o sa whai le vao taun unga maria ma mo mitinga o lantale ni fuso. E le imamao tele atu I tua sa tau tino ai le ta ma fuso I whai pelenga filoi MMA I le upanga mafa. O lo ia o ina lava le talonga ua ave nei mana tale ni. O le temenei I le varu fuso anga so le mas whai ina ma wha tulanga tolu I le rolangi I le upanga I le ta marasanga la uloa tele ale UFC se ava noa sea ona au ina. O le aso sa, o le atau le e tosu whātou sanga, o le atofo mo e le whātou umtumunga au tū, o le fuso anga tele pe ona ave hai mapanga au tū. Pe a whetau I mare tama e whaalua, o na ia luina Champini Rolangi, Dominic Reyes, I le UFC Perth. O se ava noa o whae ngoa I Ulbrich, o se miti o taunu, ma se ava noa foi o noa no ina. Whaalia lona whaia onga ris fo ialo sa moe au kilani nei, Eugene Behrman, o Ulbrich o tū le whae toa mo le fusua I le Champino Rolangi. Mai mo mi ona manu malo a ia I le fusuanga. Ina ia manino mai ele pito I luma le tautulinga mo le isi fusua I le Champini. Whaalia Behrman, mana o mia Ulbrich o na wha mau whae longa ina lona manu malo ma ia wha manino I le Rolangi. Ma tangata e whaia unga, wala ngata taua ia te ia le avea Malaysia tama e luina le Champini o le Rolangi. Yo tala na ni aso se you malone nei manuia le so. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga, o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Awhionga pa ia lo tātou wali. O le whaita wina o le upo le poto, ma le tusi a le whaata oto, o lona mata upo e luas fuluano.
O upu i le vale, ma le paie, ma le fatua a upua. E pei o le kiona i le tausanga vevela. E pei o le uwanga fo i ona po le sele ngā saito. E whapea lava ona le ona o le vi inga i le vale. E pei o le manu lele ua whialu wai. Ma le pea ua whelele ai. E whaapea le whetuu whaifua e le o. O le sasa mo le soro whanua. O le whaangutu mo le asini. Ma le la au mo le tua o le vale. Awane e tali atu i le vale e tusa malona valea. Ina ne tusa oe maia. Ia tali atu i le vale e tusa malona valea. Ina ne poto ai o ia i lona lava manatu. Ua vavae ese vae. Ua inu i le mea e ti ngā ai. Le ua tuu le au i le tangata valea. E fetoso vae o le pipili. E whaapea fo'i le whaata oto i le ngutu o le vale. E pei o le tanga o maa ta ua i le wha upe ngā maa. E whaapea le ua vatu le vinga i le vale. O le la au tala ua avae i le lima o le ua o nā. O le whaata oto lava lea i le ngutu o le vale. O le ali i tele na te whaati ngā aina tangata umalava. Na te wha o loa le vale, na te wha o loa fo i eso le tūla fono. E pei o le uli ua fo i lona pua inga. E wha pea fo i le vale, ua toe fo i atu i lona valea. Ua e iloa ea se tangata ua poto i lona lava manatu. E whai le wha moe o tangata i le vale. Ai le ia te ia. Ua whai ane le pai e. O lo i le ala le leona. Ua i malai le leona. E whiaru wai le pui i ona wha mau. E wha apea le pai e. Ona whiliu li wai i lona moenga. Ua wha alilo le pai e lona lima i le tānoa. E musu o ia e wha afo i mai ai lona lava ngutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e toa fitu. O e ua tali mai ma le mafau fau. O le ua tango i talinga o le uli. O le tangata le ua aluane. Ma oso vale le misa ese. E pei o le vale ua fana iu. Ma tau ma le oti. E whaapea fo i le tangata na te ole i le la te tua oi. O na whaapea mai lea o ia. E le o lau. Mea ula ea. Ale ai se fafie e mate ai le afi. Ale ai fo i se whaatua upua e mawai ai le misa. O le malala i le malala ola. Ma le fafie i le afi. E whaapea le tangata whaamisa e tupu ai le misa. O upua le whaatua upua e tusa ia ma mea sua malie. Ua o ifo i te tonu lava o le manava. O le a rio. Ua i aile o taota, ua ufitia aile ta ngā ipu, o lau ngutu ia ua alofa tele, ai leanga le loto, o le ua ino, ua whata ngāta utala le lei o ia i ona lau ngutu, a ua tuu le pepelo i lona loto, e ui lava ona whaamalie mai lona leo, aua e te whaatua i a te ia, a wae fitu ni mea e ino sia, wa i lona loto, e ufi e ia lona ino, i le pepelo, ai whaalia lona leanga i le whaapotopotonga. O le na te elia se lua, e pa u o ia iai. Ma le ua fuli le maa, e toe ta avale mai, lea ia te ia. O le laulau whaiva pepelo, ua ino ia i e momo ai. Ma le ngutu mole, e tupu ai le maalaia. Upo le poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga.
to ia whaapolingalinga, tongia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Luas football family to leo te nei le tu lai vai lunga le tau tua foi male au nanga le siu fonga le Samoa te silva te lo amo le tai au fo male ya suma tongo fie le lofo male anga le o tatu te pau sida langi tai le tu le o tatu o male ya sfalaile la so luas male ono nei foi masino tatu yai tau lunga te te banga luenga le malo tatu wa tunu ai mai se le to telefo tatu e fa mai le song ia nga luenga pe ona uswa ia tatu le aso male aso la to la mai la tu nga luenga le aso tai au ia whaftai le lofo le tua molona angare lei, o lana puipuing, o lana tausinga ia ti tātou umalawa, leo mafueno tātou toi whiloa, ima tātou toi mafuta ni aso fau, le aso a mai e ta mai, whapopo iaso lo tō se fuma so mātou wola, tātou te au auna ma tātou ngāru ai, lunga le neifonga ele ele pe ona tātou iai, ia ai misi fo ina i whanau ia lantou a onga, le nā ua iai lantou le vai aso mua mua le tuwanga. Whatalo whatu lalpo kalame le fifia ma neita iau, ma lor se fu malu ya malo fu lang mama leita ya fo le lo fo le li fa talo fa tu malanga fifia malanga fa lo ya te utou da finga luenga tofi le tua sunga fa fengai nga utou fa le tua o afio ngai patele te mai sa ia o la tua vala au wina le nga luenga le li i so se fa ta fa taulanga pa talo fa tu tatu po kala me leita ya malanga wa tumu oli ono le nei ya so fo fa talo fa tu nei tamam tira matua o tau tamam tina mātutua, whatalo whātu fōni tātou pokalami ati o tau i aso taitasi. Iwa whaftai mo le tāpua inga o tau whaiwalo whilima iha o lo o tau nopia iei ma whaatinoina i le aso ma le aso. Ia o le ula le murila ia matatalo. Po ale whala ma vivi i le li ana pongi ma sa ili atu i le atua ina ia toa manuia mo le tāpua inga le tātua tunu ai mese ngā luenga lo whianga iai. Patalo fatua ila lo le tatu ainga nei tai au fe lava nai te mafuta mai ai ia ba ba mai fole tau tuba ranga fifia mai tau alunga po kalame mo nei vai aso ia patalo fatia o le nei tai au fo ba lolo le sai malo fa malos asfalaile le tatu iai ba nga yo le susul mo de la ngi kai o ka ki o fo kai ka lo wala mo le tai au ai se mo e fa no lo ai ma e mafati ai o le aso wa ma ko au de le aso ai o las falaile o le Friday ya la koia ya e usua i e usu fia fa malo si fo ya o ya nga wena ya ma fa taile tu la fo ai tono lo ai ngai fa marianga o lo tomo o male ai nga le aso pe ona anu ai o male ai nga di tilo time ya nei fa na o lewa ye la to vai aso mo le tu wanga fa malo atu nei vai aso mo mua o le to tu wanga o to tamaiti ma ya onga sa fenga yai fa malo atu fo ya te to mamatina o ila tu le na o no for fale vai le nei to fa nau fa malo atu ya te le ona sa ya onga sa e fa pe fu vai fa lunga ku le kai au ki ngalu ma fo fa ki ngalu lu sia fa na onga sa ai o mo sai wingo kamai yo fa pe nga fu o au e lai e fai foi no e ngi vai kai mi e de mo wol e as yo kama mas yo ki ngai la fu vai kai mi aki o e le ngi vai kai mi ngari e ngari a wa sola e amale ala e alu wa kwal e ai follow ko male ala ia a le fa fie ia ole amo vai me ngau fa kasi mare e la wa e matua le nei vai te mo faisi au fa nau
ia wa e langona na yo matu i laso ia sa ka mo fai kwasi koi o fea oi oi ngale vala au yo e ara au lea ia la ko fo de sola ia mea kai mo lo la kiki o la ke la ke alu ako kai mo lo la kiki la ke alu ako o le vala o kwasi o kinga o fea peka boleh peka wa peka ya ala kau fofula la ko peka ai lo le voni ya la kau eri la ko peka po fai fo ise se po fesi me la kau wangi la ko peka kau sola la ia nga fo mai do la peka eri kai ke eri ka lo makua ai lo ka ko ulu e mau wai ya ngai mali fo la ia le veveu o ngala vai kai Pole ala longa me next door. Ia se vevesi. Pole e pule a oilau e. Kang yale ai mau de lo makua kasari oi. Kasari o lo makua o lo uru makua veua. Ia ngai musulo ke ala ku next door wala ke ala fa mai ala me ngafasi o kapo. Ba susu e kala lea. Ba susu enga. Ia o sa ila lo tol ni bo mo di be tem. A wa fa long ka se fa ngau o sa o ngo sa fa long ka o ngo sa i do fa long ka sa ai fo pio lo fa long ka sa ka mai do fa long ka da vai kai mi o ka pe me ya dia nga pese ala nga ka la vo ai mo fa mai e la le aka e mo fa lo le ai nga la le o le mo la Ava de como murgue que me fa ka kasi ka fa ya o sai ta tu ma o sai ka ko ma ko ngi vai kai me o fa lang kasi o kama ya o sai o ko mai ko ma fa e pisa e o ka winga la vai kai pe ngo ka usika e pisa ka fa longa ka ya ngai ma fa da ai o ke se o kama pe ya vai ya kai me fa longa ko kala le mai ya eso o ya oi le ya so ya oi le ya ya ngai ma fa pe e sa o e pe so long ka pa pe so long kinga ai vai aku como mu so si au kama a fa aku fe au ma como mu fa pe por me engo como mu la ai vai aku le sikai me e fai me ai e aku le sikai me e ku si au kama le mu kama ai fa pe fa wa mi o mane fai ki mo ai ku le mu e do kama mo ki le fu fai si au kama ya ke ia le o te duas fu vale minuto tala le tula se fu si o me ka ko ke ko manga ngaku e ma ka ko ma fa yai nei vai te mo le fai si au fa ngau ia wa e mo le fa ngalo le oke ilo oke si au kama ne e fa lon kaka ele le ngi me fai ia o sa ilo loto no fo mai ma fa wi fo mai mala tu natu o le me e nga asasa ulo ka mama ka kinga e o ya ke au e fa ko le si sa ma ko ngu pe o ai le sala ni gu ele sala ise gu le o te dos por vale minuto tala le jula se fulu fa vivia ka tatu watru tala jula se fulu tatu foi la ile tatu sumbal le jaya la ile summa la Lasi kun morning kalau kaya lasi kasi dia kingi kiri ini la longa le leo e fa longa ka e kutale le ya ba murianga mo le yangi leo al fa longa ka ma ko ila so ia fela fala te ba futo ba ia ngol tau tu le sa mo ma ta musika si filo yo tayao fai le mo ngol al tele ai sa ma lu le tayao e pisi fo i ma o ma e alua ku ia la mua o kope fo inga ia fe ole aso ai le fa se ma duar kaya sai ma duar kaya nga erwa ila ia ngi yaso ule ala ia le po fe ave ia vai ale o ma fa ila uti
se atu tatu fatalo fa le jaya ni so tatu ai ngam tatu panga le lungo tatu Facebook le down nei. Fatalo fatia ese moi malo se fu monuia fatalo so se fanga lilo talo fa brala murianga to fine ala se fanga YouTube banga lu ngal down nei. Marcelina Brown fatalo fatu malo se fu lau de lei. Sengia lau no fatalo fatu mai mele poli au se Italia. Malo fa tel ba mai. Iya. Pai mai siau kingi ke ola si so alang fanga o yanga yelo ko mau lalo. Ya wale lei do ko dia lo. Pesa mino fatalo fatu nene vanga ole jaya fa malo fo ia hanta fata. Sekali lo mafuta mai nai sini au se Italia. Babalo atu ya missionary poto malo fakta mafuta mai sini. Elisabetta eno ka fatalo fatu nei jaya. Sa sali ya juali mafatalo fatu nei jaya fo malo se fo poria mafuta mai nai high blue. Jangai tu tu bangal wenga. Babalo atu le sunga ya Steve. Francis mola unang mal tu le Prime Finance. Lo mafuta mai fo nei jaya nai Otahuhu. Lungo tato YouTube lo mafuta mai Brisbane ya Ropeti Mailanta. Malo fo ya tau de lei ma me malo se fo manuia. O seta hades fatalo fatu malo fatel mafuta mai. Fatalo fatu po kalame. Rose, hi Rose. Ifi efu alu tinggi ke kapolo Ia mafatalo fatu le tabersanga malisi le amata le sol la tu tabersanga tanga Apollo. Mana tu inal fitu 5 tu sanga malisi. Babalotia Ethan Webster lo fatasi mai le vai ngale jayao mai jalo fa Mr. Tia sorry SSC le vai ngale talinga na tu yelo sei tau na tu le tu tamatau ya le tu le tu tangaval ya la ngor safari le ngi fa mo ya le tia ya wasui fa ale kupel me kueje Io è malo leva. Perché mi nge wasu yar sede ngi me uma. Fia lupa te tia fatalo fatu mai Quincelani. So mino fatalo fatu po club nei vangal taya. Amalo fo ya mafa Williamson no mafa to nei Alaska malainga. Fatalo fatu nei tamama nei tina ma tutua. Taylor te mita tele lo nei tu te mai mo mai ma tu fa fonga mai. Ia fatalo fatu po club ya te auto nei taya. Eni so nai tamam tina fatu a faile maru tau tale iva tal se fulu mangaya ili si mela va fa fango i foto ina malo tua paule mea ka penga tatu da malolo si le piti se iol se fiala mai lava la tu faino la tu piti o tayao Helen fatalo fatu Helen mafuta bai nei Otahuhu ina tatu pamor se malo tawa tai malo ngal lui fetu le moyata Kutu hatoka mafuta maina ifea California Francisco Pajalo watu so ya Arona Sila alo mafuta maina ngol dadu poklame Keke taala fatalo fatu malo fatal mafuta mai
So es 5 minuta talo le tula sfolo le taiao. Pabalo atu tatu po kalame farfenga luenga malava le na nga pati tiu te mga luenga le taiao. Malo fa malo losi. Jono farfenga luenga ale malo. Pisi nisio company te tansi. Oila tau fole na ufenga mga luenga ilungo ta vale. Ave pasi, ave loli, ave taxi, ave upa, ave courier. So se ta vale na te mafuta mai lunga le pokalame le taiao. Tau alanga pea le pokalame le fifia mai fai mani lu sa. Pau tau tale le tatou lunga mangala. Awale so na fai le awala. Ia va be foi tatou lo fengai manga luenga i tono mo te malawa oil na lo fengai mal fato ainga tausi. Pa malo atu po kalame ya to yo fai valo filimo lo fengai i tono lo ainga. Petuli ma moyata fatalo fatu fa pena foi akeke taala. Me ali alo pulo fatalo fatu mafuto mana Henderson. Fatalo fatu le lenga sauni malo se fomoruia. Vale wati fatalo fatu po kalame le taiao. Dance musika uso alo fatu ya te malainga. Bewana po ya matala. Uanga fatalo fatu le taiao. Musical fa solo ayo le kokoes. Kokoes Samoa. Ya ai popo la ngia taiao singa toast. Kama foi la le ko fa lo le kiki ala le koko ale pepe e o kokoes. This generation. Ya la wa ala mai le to ina le taiao ai sa fa ia tu lo mantua mala kokoesi. Ia pe ala mai foi lo mantua wa le mana le to ina ta penal kokoesi o le taiao. Awa mantua mana ia pi tau pa e mo fi la le pepe. Aso falaile. Fai de le to singa mal me ai mama o le taiao. Ana fasolo solo a leo fofuanga ya unga luenga le yaso antoa. Ana wa matua ito ale lele moa. Pia foi se me fia malanga ili to ina te nuo. Pia foi se me fi titi e lo matua nuo. Le nuo ale lu fa sa vidi solo.
Le se toe mafau se fale ainga e alu ele si tupe te le. A nai tu tono ka poki makakonga le pusa aisa. Se fere se le ni lantou. Pau ale mea le lua ti e ma ave lua whangu vai. Ma lua to e tal noa. Taipa le watilo teiva minuta talo leitu la se fulu. Ma talo vati a lesta tuitea lo mafuto mai nai me le pone o se talia. So isa ka fatasi mai nai Brisbane au se talia fa pena fo ia va vale au e lua. Ma lo se fomonia zalia mo tunu. Ma talo fatu po kala mene te me le tai au. Fia tau pou a malai fono, ma lor se fua. Se lasi. Kengengi o lasi se. Aya. Alu al tangata ma ave si ana ia tautonga e whateti e. Alu ma ave to ina e whateti e pe afa pe ave ta vale o tama. Ave ta vale o le... Ave ta male ta vale whateti e tina. Pe ave ta vale tina e whateti e tama. Vai momo manga ia. Ilo luongo ngofo le fale. Ia e whai makau ki e kuile se kau wha sabiri vili. Wai se paka po se matawhanga. Whai le se lua kukang luola ia lea lua nofo ai. Toi paso le solo i lua mawhau whaunga lea so. Toi valu minuta tala le July sfulu nunga tau tula reda sa wata silipa pitola mo. Na forma ya wa te alu. Te fia ma mutama oi. Ya so uma. O oi wa tasi. Ilo upatu. Na forma ya wa te alu. Ne iyo uma o titalu. Ayo polonga. Iyo uma natu. Tingale ma putia. Patinga ina. Ifa alave fiso. Alo ainga. Maleta
Pele se Mikaele ma le pese ua oi ua tasi. Nofo mai au ai te alu. E o langona tangata e fia mafuta pea. E muso e au ane tu ua e alu. Langona tangata e muso e nofo vala vala. Ona o le mafutanga ua mafana. Ai atu vai mai. Tu salava pe mamai. E leo le fua. A o le alofa ua ato atoa mai lunga. Awa ia we. Au eka. Ai me mole alofa mai. Nofo mai au e te a. Ai me se ala mo. Ngara kakala fu idea ngai ko inga mangai umaku. Wa le ola ngale ka ke o umaya o ka ko inga maka ko umaku kua. Ya fa pela o ka ika ka ko inga ba ku la ka fa ka inga. Ya wa ka vai fo ia idungo penga fa ilangi ngani. Ya wa ka maku ala wa ako ala ka iva se fulu ka usanga o lo ka ola. Fa solo ngai dungo wa ka maku. Pe a fa mai le umaku ya ka ika fi se me wa ka musu. Wakamu se aku le umakuel se mea. Pa wale me yang ngofo mai o kafa. Pe va vai mai ala wa mangu lo kapa. Wakamu su fo le waku le umakuel se mea mamau. Ele ole wa wakamu upor pesa. O oya wakasi. Ele ko manga o ki koel wa. Ai alu la lu makua pe alu la ko ainga pe alu se fala be. E pe waka mo me fa waka kangi dungal mo. Ka ino le ku parkinga. Nga kwai foi. E mulinga foi le fua e. Wa inga foi nga kala. E mulinga foi ia. Nga yo ko inga wa amaku wa pi wa musik wa ku ngai do maku ko yo se me mamao ia afu fo ile so nga fa yo le malo si a o ye le malo si wa to nga fa yo le malo ile a wa ka ko maku ku ma ka ko ka ko nga ka ko ka va vali mo kalu boy wa ka ko maku ku ya o sa ia nga maku a o por pese o bakas o ya bakas ele ko manga o ke alua ku o ka ko ngofu makakasi ya wa ya alua pe e pupungi de so ka vai makakasi po le me wa kai sau pe de ai e ale wa fiura ka fa nga fa ingo de ai ya wa mo me ngale wa alua kwa le Kai ai le las fala ile la ko e va vanga no po kala fi mai malo tato wa tunu ka ku riva as fala ile tadi maria la umaru le taya se mai ni so tato fa fianga ma tato fa linga ona tu ina tu rola ia leo tato telefo ile ngana Samoa. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o soosingase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whanau witi o tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 valu mo sau wanoe whaatino ai nei au nanga
o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e le tua, ai ono mātou le whanau saifua. Tau Maria fa fonga yo talani mai a tere ni sila mo nei aso. O mana o yele meni sta mata o por vai fa foni sila ba vasamane Winston Peters e telenoina mata Euro le Pacifica. In Mali ngol tau I Paris por Paris Climate Accord. Inicio tai to wow ele o sila fia pe fa on fata autumn. Ai o fa liese tangata to mai fa pito ia tina ama suenga. O lo tom fai Peters e toi fai se fa lingo na la ngona fa por kiki fa lo toi fale. Ma fa mo swing o le tau le Pacifica. Mo le feito masina sa langa e Peters I ona tungalunga winga ile awa yo New Zealand ile Mali o le tau e Paris e fai mo suiola na party le New Zealand first. O le Mali nga tu ina ia tunu e a fo ida mo fa to e fo fa tino mo le tau. E fa tapula ai de vero air e fa matu ina le kelope la loane male lua tikeri Celsius. E si le malivas furu tunu o vai tamina le fo fanga. Ai o fa lia Peters ele o mo fa na fa tino ai mata fa yo ya tunu ile rolangi. E pita sili atu na tele atu ala tu kasa ona e fa matu ina le air. O ni sila e masani ona fea ngai male o te si male tolu pasene ona kasa ona ile kelope. E bena whātulanga ina I le kulupu tuma oti mo le turi o ngā yo ingo le tau, le Climate Action Tracker. O motu le Pacifica na o le o te simale o tolu pasene o le alfa ingo le kasa ona, ala rorangi, e rusai ma wha maunga malo whatase. Sa tu se le limo Peters e tunu o e Petersili atu ona te tele I ala tu kasa ona e whaamatu ina le ea, Saina Rusia ini tia ma Amerika. Ma se whaamauninga, o le maalienga ele o au ngā, o na e ailon te tununga, ele o mawhai na whatinoa ai mata whaioi, ani e tunu. E ele te tununga o le presidente o Amerika Donald Trump, o vevesi a whianga suinga o le tau, o se ngā runga Petersili atu le an tau whaavalea, o ulu fia ele rolangi. Ma ia saini ai se whatununga o au ilo naso mua lawa ile ofisa ia Januari, e toi whaui mai ai tua ia Amerika mai ile maalienga. E no siringia pe o lona langona tari tusa malangona o isi motor Pacifica, ile malia ngai Paris, a sa tali Peters, e tali tonu se talanoanga o momi e whaia. O whaalia le riso e so e whaapitoa, ma atina e Universite Awawa Australia, Terence Wood, o manatu whaalia o Peters, e le se winga, ma ia ta wai, e ulawa le whea ngai ngā le Paris Accord, e le o ato o tosa onda le lei. A e ofo ina se amatanga di ke lope mo le talanoa ina o suinga le tau, le e wha awau na mai tau ina moto le Pacifica o se wha mua I le itulangi. E silia marasfulu ia tonu na mamawharakara pisi za whatama ia leo ina mai ai os whainga whare lilo. Ini whale wailoi o whale totoa le marijuana po le grow houses. I Aukilani, e whatama o ina le kulupo tangata Vietnam, e whamaba po ina soringa tula fono. Le putia le rominga le Herald, I le silia ma le whawa ia so e muta ia o kuso. Sa oso wha ia le vaengo whatino ngā leo o iloi o le Operation Burial. Ia le se lau luse fulo no whanga. O ia no whanga e masane ana whaalafi ai tua. E pe ona whaalili wina ini whale whaafai ai lela au whasaina. A whaatusa tsati ai, sa mua watu tapunia leo ia fitsu a ivas fulfito whale to toa aine marijuana,
Ile afore te usanga nei e lua fe malero fulima. Ma le afa inga iwa sifuru sa iai, ile afore te usanga o mawai. O no le ano no i telo nei la au le marijuana sa mawaina i usfa inga muri nei, e whau ta loli sa mo mi ina e vaste tasi, e ave e se aile se fulu tasi afe, o nei la au mo le whata ma ia. E si lia mali 5 miliona ta lai mo mai ai, pe a whata wina ne kana pisi marketi whali lilo po black market, e vena whali ai e leo leo. O whali e wala tonga o onga le Educational Institute, o unua onga wa onga tulanga lua e iai le unia whai a onga, o le alato whatu ese, i te tau au whianga au tūre porkalame o swinga o mata upu, o a onga le malo. Sa alato whali ai, alato te le au wai se wharinga o whasole whao mata upu a onga, i le masina fō wa fō foina. E so ania i ta iulo a onga, e mā lama lama, ma whola si ai mata upu fō a onga, se ilonga wo e te teime mau ai le ofo alato te tongi. O lea fuafuanga ua whaia a o tilo le malo suia por kalame o mata upo a onga motu spasi ale NCEA. Lea ta uai, o le awhasosoani e saunu nei tupulanga mātutua mō ngā luenga o le lumanai. O le tai fono o le fono whaatonu o unua onga le unia le whaia onga lea, ale NCEA Terry Roa, Stephanie Madden, sai whalia. O unua onga tulanga lua e lea wai nei whaali ngā whasolo. O nei lātou te langona, e le o langalongoina i lātou e le malo. Ma ia tā wai, o le āmatanga o le teo sanga nei, sa tā pai ulua onga e teo wina e suinga i mata upu moa o onga. Ma whaatino nei suinga i se sao sawa, to e wha oso vai, e le tā la whenga ai. I le na o le tolu leo masina e whaatino ai, na i lo le teimi umia masania e tusa le male tolu teo sanga. O se fuafuanga o le a le mawhai ona tau a vea le mafo ngā luenga, i nei mafo anga, o no ma mau ai fa au ngase i ngā ruenga whawhaia onga e peona lato whaari ai. E toi titi lava atole tau sanga tanu mai ona ngoto le vāru white le samia ne usira le HMNCDS Manawanui i ngā tei whale o lala whanga le tala whātai o ritu i sau te upolu i Samoa. Ai o tangato a lala i nua a fio lato ngā tei whale o lato whaalia o le lato alanga moni tau i au fuina. Ma le avese o le wa malepe o lo whaua o na whaatani ngā tuli ai. O sui o le lei jodi sila Pasifika sa sia le vanga o toi le va i le ngate fale te fitoala matala no ai au mātutua o le loto e fale a o iai sa mo le whai ngā pālota te roi nei. O le asono le masina fō o ke topa e ato i ele tau sanga talu na tupu mai le whaarulave i le ngate fale i le ngotoi o le manumanui. O ngā runga uma sa whaia mo le avese uma swa o kiso mai si vanga ona mai le vaa. Ma ave ele i o e ngate o toa le malo sa moa ma tu e whaatangai whango tanga i lo ngā sami. O si o mia ile malepe. Ma fai ai foi le fai unga o le atatia i lava le tino le va malepe ile meolo ongo toai. Ai o au māti tu o le loto i fale sa la tau whalia. O le whaara lave o ma foi a fianga mo se vai te mi umio ngā te fale ma wha awa wai. O nā fia la o maua o la tau no. O au māti tu o sa talano e sui le jori sila Pasifika sa la tau whalia. O lo mana na o ni tau i mo a fianga o si o mianga. Ma le a veseo le va malepe ma le a au o ta fitoala. Ta wai wale na to fitoala wa fia I leva fi tauli ai o sala wat fo isi no tua o ye peo sa tawa. Ta alonga o fa malo sier fa ya onga Scott Robinson on a suila na kapiteni mo ta alonga amata mo pol pletslo kapi de vale All Blacks mo de Wallabies Australia ila so ta ya malai Eden Park yo kilani. Scott Barrett wale o mo fa na ta alonga se madu o no to au ya ari severo ya kapiteni no le peuli mo le ta alonga ta o tele. O le whai ina mantanga o le All Blacks i Springboks I Wellingtone lua astolai I se matati o ni ai o whai inai I le Springboks le tala anga o le kapia ni sila. Fast fulu ai di se fulu. Sa whesilingi ai niso I ngō longo amo mo le All Blacks I a selele o le te inga le kapteni Barrett. O sa vea o le kapteni longo ia Barrett o manatu to tele o ia. E te tau na kapteni na le All Blacks o no le mata ina tele o lante te inga to walatu ilana te alo. O le asona nafi, sa whaelo I Robertson I alana au mo le talonga I le asoa taeao. Pila wana sa iele langona, Cam Roykant, o tue amate te moe nei li tulanga afa, ia Cortez Ratima, o le afa leo leo. O le loka ia sao Patrick Dupont, o tue te liu mai fo I mai na manoa sa afiai, mo whirwhilia le au fa leo leo. Fabian Holland, o tue te liu le au momota alo leo le apangai ma tupo vai, tulanga loka.
Lus fo wenti o le atu maulawa ia Simon Parker i tulanga lusi mau, sa vea o le ai te ia le au mari tulanga lusi sa olotu por numero fitu, Wallace Titi, i tuor skalamri numero valu. Pita la kai o whirwhiria e rau whale o leo mo lanta alonga mo mua ne tau sanga e kawa mo tulanga lusi, ma ili no whale o whale o leo. O sui tulanga ia tupala Zizkarifi, o tolopo ese male au atoa. O isi swinga i le leine tua, o le toe taliu mai leo Caleb Clark i le tulanga wingi anga vale, Leroy Carter, o sifi le isi wingi tamutau, Will Jordan, o se e tua fulpeti, Billy Proctor, o lo tuma o pera ofu numero suma tolu sa o Majori Barrett, o lo nuinga Rieko Ione, o toe tolopo fo i male au atoa, o le aso. Ai o le au Australia o whirwhiria o awhiaim, ma Lukan Sala Kai Loto, len ikitau ma Joseph au kusa swali le au e momota alo, Brandon Baenga Amosa, ma Alan Alalatoa, ili no fo le au whale o leo. Tano mai tau sanga ia whaipsa lau varis furuono, ili to e manu lava le Wallabies, ili Malai Eden Park. Saudi Union mo le whaululu iai o le toe taliwana o le fuso anga telefe filoi te tono pāwai le UFC le isi tō le vasata semana Australia. O le alo sa mo ia Carlos Ulberg, o sa whai le vāo tau unga maria, ma mo i mitinga o lantale ni fuso. E le ima mao tele atu i tua sa tau tino ai e lea tama fuso i whai pelenga whewhiloi, MMA, i leo panga mafa. O lo ia o ina lava le tālonga ua ave nei mana tale ni. O le temenei, i le varu fuso anga sa so e le mas whai ina, ma wha tūlanga tōlu ai i le rolangi i le au panga i le tamarasanga la uloa tele ale UFC, se ava noa sea ona au ina. O le aso sa, o le atau le e tōsul whātau sanga, o le atofo mua e le whātau mtumunga au tū o le fuso anga tele pe ona avehai mapanga au tū. Pe a whetau i maletama e whaalua, o na ialu ina champini rolangi Dominic Reyes i le UFC Perth. O se ava noa o whaai ngoa i Ulbrich, o se miti o taunu, ma se ava noa foi o noa no ina. Whaalia lona whai a onga ris fo ialo sa moe au kilani nei, Eugene Behrman, o Ulbrich, o tū le whai toa mo le fusua i le champini rolangi. Ma e mo mi ona manu malo a ia i le fusuanga. Ina ia manino mai ele pito i luma le tautulinga mo le isi e fusua i le champini. Whaalia Behrman, ma na o mia e Ulbrich, o na wha mau wha ilonga ina lona manu malo ma ia wha manino i le rolangi. Ma tangata e whai unga, wala ngata taua ia te ia le avea Malaysi tama e luina le champini o le rolangi. Ia tala nao ni aso, se iuli uma lau le nei, manuia le so. Tasi lima iwa tu, amo. You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. You think you're gonna keep me fresh? Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. 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 I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Sulu lima minute leo tene le tulas fulu na ufa fonga tato wa tunu ule nei tayao. Toi fa salawina na tato tala I vai fanua. Ya udanga fumba le tautua le fionga. Se uli malau pe ona iai. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't
smash tomato too. Tato mai tato super late tayao. Tapi na pena mai lor tato fa malastino. Oi tato e vivesi ai ima o e tau ana tato tau ngapa pe fa tato fa malastino. Mawolo se fu malolo ina lei. Pela na te mafuta mai ai tono lo fale to lo farfinga luenga lunga lauta vale au te pole. Fai li tato super late tayao fa mingoi lo tino e due lue e alu mai fa mingoi lo tino. Wa mau foi se temi te savan variai ma ngai a tele walu ma ria le tau. Aso sai e swing o temi mo tanto. Ai a tango e kala computer foi le lunga lo ke ngo fongo fa ma ka fa mingoi ngoi lo kingo. Langa o sika ka fa pe. Yang ka ya la ile fa pe e fa pe. Ala e ngofo. Man tu ala sa fai. Ile se me le. Fai mai tu lunga fer ruai. Minko ki o pas pasia ki o al fai maru puti tau ala le fai lo fa malstino ni tayao a fa pel na uti bo leva le fa tari mal tatu fa malstino ya la alu ka ko fa malskingo la ka ko kurunga mata tatu fa malstino ni tayao ya kamala le amaka e due le heya ka due oi ka ni kaya we Amingo y el chino. Ahí ya. Lunga. Ahí ya. Lunga el chino. Lunga lima. Ahí ya. Alolo jaquea. Alolo y tapa. Tapa. Ya lunga. Aminoi lunga lima. Ya, to anga tau sabi, fai foi dengan luang chino la to. Al tua tawau. Aminoi tua tawau. Aiya, luma tawau. Iya. Aiya, luma. Lalo. Tapa. Aiya. Ngoi fa pea. Iya. Fangayoi chino. Iya, luma. Se kaua ke mai momo. Maso de chino nga oko kapo. Usu de tayao e di ya on sai tato e va pengar se fuangai ora pise ai te tau ora fese temi mo tato fese fa stino ya si numero vai si finunga ya si lunga ya falo lupa to so mai tua le vai tau paro lo le nei masolo chino yang ai te biano le pese ya lai au angi fa ni tonu le wau se masolo chino ai ya tau tostoso yang vale tostoso ai ya tua si dungal vai Tapa. Minbilo tapa. Tas, dua, sol. Vale, tas, dua, sol. Tahu, tas, dua, sol. Vale, tas, dua, sol. Ya. Ayah. Lumba. Ya, lunga, lalo. Minbilo tapa. Ona ton. Ayah. Kalau cua. Ya, kalau idalo. Ayah. Kalau tamcau. Kalau langabali. Ayah. Iya. Dela la kula ka ko kama baba beda lunga. 10
tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu lunga, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, tava, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, kaki, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, heia. Ai oi ia ka konu al musika. Tau i spulu kan. Koni. Tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, lua, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, tafa, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, valu, iva, spulu. Aia, aia. Kasi tsekia, kasi tseki kai spulua. Aia. Aio Tino, luva. Ready, set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lua, tas, lua, tol, pa, lim, on, hit, on, iva, spulu, tas, lua, tol, pa, lim, on, hit, on, iva, spulu, tas, lua, tol, pa, lim, on, hit, on, iva, spulu, tas, lua, tol, pa, lim, on, hit, on, iva, spulu. Aia, seki, ja, aia, hosor spulu nga, aio ia tatu tino a, ala kole se furu, spulu, kas, lua, tol, kas, lua, kon a, kas, lua, le se furu nga, kon nga a, so, tas, lua, hon, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, lalo, tas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, kas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, tas, alunga, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, kas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, lalo, tas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pitu, ban, iva, spulu, heia. Aia. Seki a. Alo pea tas, lua, spulu le a, spulu la pea, spulu la pea, spulu la lia, mangapa, tas, lua, spulu, spulu a, augi, ngaia, ngaia, seki bega kau, augi, yalo, tas, lua, ton, pa, lima, on, pit, ban, iva, spulu, lalo, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, iva, spulu, alu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, iva, spulu, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, iva, spulu, heia. Aia. Seki. Seki aga kau. Aia. Mangapa me kaua. Ngapa me kaua. Ngapa me kaua. Tas, lua, spulu a. Tas, lua, spulu. Augi. Ayoi. Taua malu mangapa. Ready. Tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, in, spul, tas, lua, ton, pa, lim, on, pit, ban, in,
tot, pa, lim, on, fit, wat, im, spot. Aia. Uleia kussa peksela. Para yoilo chino. Au te pole. Pa bingoilo chino molo se fo para loina. Alla. Seki. Aia. Kulei. Kas. Aia. Tas lu ton ha im on fit pat im spot tas lu ton ha im on fit pat im spot tas lu ton ha im on fit pat im spot. Aia fa afua. Vai que vai é afua. Kulei. Gas, lua, gas, lua, kon. Ready, gas, lua, kon. 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 Ja, ja. Ja. Of ja kako. Ja kako musiki ah. Aia. Yo tino. Tahu kan ngoyo maapa. Kena kau sabi. Pangayoi. Just. Aia. Vai para mapa vai. Abai tonu. Abai kau. Ya. Se baru ka kopesi ah. Se baru ka kopesi ki kaya fal ka ko. Aia. Ayoi. Lua. Sarong kote po ngayo. Tairi kita po ngay kukurei. Sinagukurei. Paginoy. Aia. Sabangay tarabat na pa. Ngayirani ka panira ka mo ang ngari. Hindi marire. Shalala. La. Ni kamaya. Kamaya. Aia. Lua. Sarong kote po ngayo. Tairi kita po ngay kukurei. Ayo Chino. Paginoy bay. Lua. Sabangay tarabat na pa. Ngayirani ka panira ka mo ang ngari. Hindi marire. Shalala. Aia. La. Ni kamaya. Kafa. Kamaya. Sinatawa. Tawa. Habale. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa. Tawa. Lunga. Iraki kweteroma. Iraki sigatuam. Aia. Epunam size. Iraki sound money. Iraki sigatuam. Sound naine. Amatin na no. Semani. Nangay sa maninga. Ni kamaya. Iraki kweteroma. Iraki sigatuam. Yatay naine. Epunam size. Magaya. Sound money. Iraki sigatuam. Sound naine. Amatin na no. Semani. Nangay sa maninga. Ni kamaya. Sinatawa. Tawa. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa. Tawa. Raya. Nalo. Soa. Hiroya. Nakunano. Nakahesa. Eta.
Sina kona, sina ninsa, sina kona, Aya. si. Tawa. Malo. Ai mo mo le fa exercise ah. Ja. Ai. Sono mai la uscita, la non pensi fai fa bene. Canceleo soy una ai fa. Vaya. Patata mai to mi o fa mo po mai tele. Se ki mai le kabi o pa. Sta me. Sa mo fi. Mai. Ma mai ko le. Usul ka ko se i. Sono mai la uscita, la non pensi fai fa bene. Canceleo soy una ai fa. Patata mai to mi fa mo po mai tele. Se ki mai le kabi Aia. Malo. Ako sel la ia. Sel la me kaua. Aia. Sao. Ayo yang utawa lima. Mira.
ke mai ka ponga ai via. Au ke ya ngai manga ya. Ka ua fai fa ke. Aya. Mana ya koye bangale olanga. Ayo chino. Afuli ai le tele o tangata. Vai. Elelo asebe a wolo patata imun buliano toyo mai fale. Ayo sa wala tua. Yes. Luma. Omo oma ola ualanga. Yo ngata si uma o tangata. Ayai, ayai. Yes. Yo angan senga lango lango ele fai tengi pe ta ua o le pelo o vasi. Aya. America po samba. Kafa. Ele foi America tau sia ida file bu po samba tele ola tau lo lama. Aya, ayai, ayai. Lunga. Tau nga le fai feo los tau langa. Kafa. Soi a to te lupiam to ayava. Hello. Ele lo lo pele ti wa e ba wa fa o tanga ale la ba wa e o e ba mala. Papei o se matai fai bea babi. Esa uma se lau news para me lave. Al fazes falu ma o le tele la langi e fatu sa inga ya America po ya pati. Aya. Hello. O tele au fa mea tipini pi. Kule kidalo. So mani e fata watu ma watu pe. Luma. To si ai o la fa na o lo ai nga o lo tolu a o le o ile fie fie ma ya ile. Aya, aya. To si ai o la fa na o lo ai nga o lo tolu a o le o i fa ya o la fa. Ai lo wisu i bali me. Alo, mangaya. Ya, le ya le faima ka ko kuri ka mangai. Ya. Alo lo tato tiro. Ai el ka ko fa maski ngi kayo. Alo fa balasi. Fai ngocho le lai le sama fusa. Alo luma. Just. Dua. Cholu. O chicho. Pa. Tasi. Selili sama sama yo bachaf. Cholu. Pa. Tasi. Fai le mava. Cholu. Pa. Tasi. Dua. Cholu. Pa. Tasi. Dua. Cholu. Pa. Cholu ni mangabale tas. Dua. Cholu. Pa ngabale tas. Dua. Cholu. Pa. Aya. Olo tas. Dua. Cholu. Pa. Tas. Dua. Cholu. Pa. Vai. Tudo mais vai tchau. Papi o numa. Masa lu ngabale. Ke la kona tinga male tua tas. Dua. Cholu. Pa. Tua tas. Dua. Cholu. Pa. Aya luma. Tas. Dua. Cholu. Pa. Tua tas. Dua. Cholu. Pa. Sama cak jos. Tasi. Dua. Cholu. Pa. Tas. Dua. Cholu. Pa. Pa tas wow. Saya dua tas. Dua. Cholu. Pa. Ini batas. Dua. Cholu. Pa. Capan tas. Dua. Cholu. Pa. Cholu tas. Tahu tas. Dua. Cholu. Pa. Agano tas. Dua. Cholu. Pa. Luma tas. Dua. Cholu. Pa. Lalu tas. Dua. Cholu. Pa. Lilo. Aya. Esse é Maia.
Aia. Ea, malo o ka se manga i ngi ka e au. Sa uolo ka hafu sore. Ia, malo whaptai, tahi mo tātou antinu. Tātou sumpa māndai, amal tātou whaafu leita e au. Tai le tātou atinu ure mawhita mai, whaftai le tātou atinu ure whaafanoa ina o lau taimi. E te whaafonga ai ma tātou e vai vai. Ia ma whali tātou whaamastino le tai au. Te lau taimi e te ala mai e pisi le whai au fuafuanga. Te halu loa whai au po kalame masani le aso ma le aso. Ia ai, te iloa e taulongo longo pēla ne po kalame mo oe. Ina ia whata ua lo se fua maloloina, mo le tātou wola maloloina, tautua nā ma tātou. O le tualalo halal po kalame mo tātou tautua nā lo se fua maloloina le lei. A whapete fia te tausame. Whai se ngā ruenga. Pe a whapete fia te tausame. Ai a whapea e te le fia. E te koleni a te fia te tausame. Lonuinga. E le te tau fu ilau na e so ona tausami. E le te tau fu na e so ona tausami. Ia, e te taua. Ona mātua e whai sau whaamarastino le tai au. A te lei amtali au fuafuanga. Te mine ia whai ngofia le tātou whera le tai au. Tātou wofai tātou ngā ruenga. E fwoi teimi tātou te iloa tātou te whioi koleni e angatata tātou se tulur whaafonga le atunu. Ia aile tu alava le taulongolonga le po kalame mo tātou le asonga fua ma le asfalaili. Po le ale tu langa pe te sela, pe a, ai tāu i whamingoi langa tāu ale mingoi mo lo fatu. Lo fatu. Ai au tau maftanga, wa ila ua tau maftanga e tau ana tau si le leo tau maftanga, ai eini me aina te si la fia e te iloa, i ona whaina lo se fua, ia au afu ni tātou nau tele, a ia tātou loa, ona ftutu nai. Ma ia whai alofa fo i o tātou tangata. Alofa hao i ate oe. Ioe, ia e alofa atu le lua titua o i e pei. Ona e alofa o i ate oe. Ia ao e fo lau le nei o langa le tu mau. Ia alo le, whamaras au nal tātou pokalame molo se fua maloloina. Tau tua nā lu mānai o leua, mānai o le tau, whai lau savadi. Ai mo nei a tātou tamama nei tinai fo i maota malawa. Ia olo mafuta mai lunga le tātou pokalame ma tātou ia le pisia. Ia o le taulongolongo nā e te nofo i lau masini. Tono lo fa finga ruenga ma tata e tulunga. Ioe. Ia i lorno fona te no foi. E ta ua. Fai le lo fa marstino. E le na sa fai. Se tu lo fa fonga tatu watunu. E le na lo sa fai. E ai. E ka ua. Ping eu exercising. Ai mai se alo manava langa o tatu manava e tu o me ai. Fai singa ruenga. Ia tatu fai lo i la so fua. Le lo fa maleanga le le o tatu mataisi le langi. Ona te fa ua fu i lo tatu po kalame masani. Pe ona yel tatu sumpa. Ia e amatanga le vaiaso ma fai unga le vaiaso. Tau tua nalu sui fua maloloina. Ia lofa le tasi, ma lofa o ia oe tausi le lelo sui fua maloloina. Ia fai ake au ia. Ke iloa kākor ke mingi. Tatu fa alongo tua e tau na fai loa. Fai le me te iloa e te silafia. E le leimo oe malu a inga. Ai a fa pe te iloa e le leimo oe malu. Au le fai ia. Ai a le leimo oe. Fai. Ai lo te ilo e le leimo oe, le leimo lo ainga. Tau tua nā le whaatino ma whaise me le lei. Mo le manui o tātou tangata li tai le o langa le tātou te olai. Le i tai le soifanga le tātou te olai. Ia, ai ala fu ina tātou wawitu ua le laro langil nei. O tātou whaatamala. O le tātou whaatamala. Tai bela wate leo tāsi funu al whaminu te tāleo le tū la simaltasi. Tāpena mali tātou whiri maketi nei tai au. Mamalo tātou atinu alofi amai alatu olo ilunga tātou pokalame. Ia, tau nama tātou. Tātou telefoni amai a tātou wharinga o le tala leo tātou leina. Mo tātou whiri maketi nei tai au. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua upea le tātou whapitoa nao le 5 tala antu tongi pe ae whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer. Ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa. Peto tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Mo le Samoa Land. Ma so se au
tanga Samoa. O lo pa fai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga New Zealand o tātou lala. O lo awanofo o tātou ofise tolu o Tara o Tahuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. Me wha sawa i lo taimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe o taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varu se lau o tasi ono no. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe wha momori Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College e mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o valselau valuana valu fitu fa fitu e te resitala ai a wāsolo mana i manuia. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tuna mat, sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di. Leo tala tato leina tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu tatu telefoni le ovano atu mo malo tatu atu mo tatu free marketi lungo tatu po klame ni fu Thailand falile tatu oido mo tatu free marketi talofa Morning Yuso. Iya free market Aha free market Iya mole Iya lava sana mbele sunga Emo Ya ole e mo meu sing vale me mo fale pou ngale la kau ele sia fai ai mo mieng lang sing vale sing ko ole pa fo sing ko ole mukuka o me va penga e nga va avisa mo fa te fale sa mo ale mo sing fo weling second hand mga mia la sing ole le tapo ma le cinco mga mia la se sinki ang pi mai le o fa o kasi wan ko lima o iwa o fa o kasi wan ko lima o iwa si mo bui fa kai la vauso tai para manuel tayau talofa kalova ke ya yo e ka fi ma ki le va ko va mo le la krenga sa do mai lo sunga ole mo le masingi va chesi machine va sa ka vale la sa chesi o ka le para ver Avanga le oro robots le flatbed if you faka work if you posa ka ho ka sa mi sana pero pile za mo ya po gai fa ngi sila le se masingi ale mo masingi ngai ka faka work fa mo le la ta telefoni fa mo le le ke vanga fa le lo fi kas fa di ma kasi yo ya ke fo mi fa yo le lo o kasi yo ngo course full lima sul Official, Iya, okay. Dali fafte manio tayo. Ya manio ka. Talofa. Talofa lo sunga. Iya, sa no mai lo sunga. Ya, ole filma ke ki fa mole ole ai ven ole kausanga lua fe mare lima, peng singi o komeki. Dia fa ka wako fa mole.
o le vengi sa whaonga le kamai i le kamuka, ngā ruang kamuka au aru e whakare le lau fia whakau kuskau kau ngō fia rava, a iai si kase fia mōmia, pala au mai le ke whongi le whamon mole, o lua lua, pāse lau, ongo o ongo, o lua lua, pāse lau, ongo o ongo, whaftai rava la sunga. Tai mani o tai au, whimaketi saru mai. Talofa? Talofa? Ia. Lau, Lenga venga lepa. Wala si fumuria. Ya, so moya ole umela. O dua. Lima dua kolu. Walu kasi, walu o. O lo ya apa vali fou wa fa langululi. Markalo nge vali fou wa lang pa e lo e ke mi. I sisi mga umia ia o lo ya nga mo le fale por pa. Ya on e fa so kai mai le o mela nga o dua lima dua kolu walu kasi walu o ya mai sia o lo ya so kai mai o mela pe e mga omia ia apa vali foa ia ni fa ainga ya aftai i kia mo le go mo ia ngas tai mo ia fot tai au sa mai flimaketi ole ia la u aisa ka kia ches frisa ole aisa kuai ya alo siria kunga leilonga marulu e moa ole aisa ches frisa la nga e mfainga lua kulima sfukala ka ngofie a fa pe fo mga oise singa bidi mailia olo ia la mala masingi kala valava ole top loader e lima ke simale 5 kilo longa mafa ia e lima sfufo ilonga kau e fe kunga ia la kau o me ia pe am fai e fa so kai mai kanga ole tv fa su koru ingisi ia e lua ku fo ina le lima se fu ole aso le lima se fu kala ngai aso ia mfainga lua ku le lima se fu ai ai pe yang fa ia ku a sau ai a miole le ia e mafai anga fa kunga i kau nga mea ia le telefongi o rua kasi o lima fa kasi o valu koru o rua kasi o lima fa kasi o valu koru e kere fo ia isi mea o lo ia i pe o la au ka vale o me whainga luenga fo i li lau papa ia e ke sau e ka nga ia e mga oifa i se kau i ia kere fongi nga so kai mai ai nga ka nga ka fo i le loe bili mai masau fa whakai rawa ke kia tai mani hot tai au awa no pel tato leina tolu fit tasinima tolu fit tasinima tolu nai minuto lo toi lunga tato tua tato o loa tuna mai mo le tato fuli maketi ne fo tai au tato o dunga valau talofa Hello. Yo. Kalo palava, o le ia o masini ka o le Twitter machine. O le masini sui e alu i vai le se se wila. Ai se mga umia ia se tina mga umia se la sui. I le se wila i ka o le Twitter machine e pa nga vai. O lo kasi kolo. Lima valu o fa. Aman mole. Hastai. Di wat tayao. Toi 5 minutos talo le tula sumal tasi. Toi 5 minutos talo le tula sumal tasi le tatu te bina le yai. Tatu wono tatu le na talofa. Yo. Ya. E mo para wa ka mo mura ngai ka ko ai no wa la sa le sama. E lo ngoi ni la ko sa po o ku lu mala ko. Mau ka po la ko la wa po. Ya. Sai mo la ko fa ka mai pe va po manga fa ka vule le ka po la ka kia. Ya pe mo la ko vai po la ka we. Ka oi ka vele ko fa ngai ka le ko mok para mo la ngumela le te mo la ko ai ngai lo polar ka ko se ka vale ya por ven o to suen ka vale por o do kasi o do fiku pa fiku do valungo o do kasi o do fiku pa fiku do valungo pa kai so mo le ngo Tai Maria Tayao sa no mai fili mageti Talo fatitia yo ia fa tai la mo lo wa no fa mo le lava o le fia maua lava sa o masingkamia ai ile temu wanga le ka ngumela skoi ngali ai ka kfi manga o fa se e lo fa ile masingkamia o ngola ka masingon masingi fowa o le a fa le vili a le fa mango a mina le tatau le matwali le ya mama tu le o le melanga le fia fa ilo kwai fo ile la sunga ti male mama no pola tunu o lo fa longo mai ia ona vala au mai leila telefoni vili fua ele se tongi o varselau lua lima tasi tolu tasi
o valselau lua lima tasi tolu tasi faafetai tele lava mo lo ua vanoa mau po i le masipopo faafetai lava Tai ia le lei a whafonga mai ia le sitama po sina ele na moila na oloa a masinita mea. Ia au ia foi se tasi o le tatu atu no e sila fia e loa faile a ngā luenga. Faile atu aina oloa. O le masinika mea. Ia na e vala wane le sitinalea o var se lau lua lima tasi tolu tasi. Vai o le kanga ka faia masinka mea. Ia la ku malau skuru, malau spena o le faila usu isu. Mone mone. O le masinka mea. Ai le o ngā umuila. Talofa. Alo, sai escola pionga. Alo, se foporia. Pamulmole ake sia sei kwa pala kamu mela le si finale nga melang la susu. Ia, la telefoni. Ia olu atasi. Oval selau. Tasifa o pamulmole lama. Olu atasi oval selau tasifa o. Ia, pamulmole. Mau lei tina o si tina le sa mai fulana o loa. Wow, sole o ka. Ia. Ia le ka ngui fa ku anga ka lo fa ya ta to. Tina le na bela na usi fa mol vala wane le olu atasi over se lau tasi fa o. Olu atasi over se lau tasi fa o telefoni na olo fie mo la usi sui. Tatu o nunga tatu leina talo fa funi mageti. Talo fa. Ia. Ola ka vale se pa ka wako. Ole Honda lua fe malima. E se lau male se la sulua kilomika le ye ke nge le fel wai e anga le fa se lo ke manga o ave ai ya ye se fi manga miska vale e di mai le ngela le o lua o fa ko luiva o kasfiku kolo o lua o fa ko luiva o kasfiku kolo mangelo waso kia Tai moni fo tai au fuli market talo fa ia se olo fa kala fa kia ia sa no mai ia ole mia poisi se mga miangi sekio mekuo so mo pikiapu e lua ia seki mekuo se le se sekio pa fo malai ai ia haso kai mengu mena le 021 0624 794 021 0624 794 ia mal fa alo lava alo fa te mo tai au talo fa malo se fo ia sa no mai ole la au si sui o le singa la au si sui vili. Ia wale vale i koe whaunga inga wa walo makua ia ua kua ialma le la au si sui lea. I se si mga awai ia sa wak ma o le limas fukala ia ma le lau ai ia nga kua kua lama iaso. Ia koe kua kua whatu i se si mga awai ave se lau kala e valungu foa. Ia ole Momela le o lua fiku, lua, fa, lima o. Afai. Tai mani o tai au. Sano mai fili mageti. Alofa. Sano mai. Ia. E kia. Oh. E fa mole a ke manga ar kamalenga o maku ngeile la su i fa mole. Telefoni. Ia o ngolua iva o fiku fa. Ono lua iva? O fiku fa. Ia. Ono lua iva o fitu fa tamale na mena na usi sui fa mole ono lua iva o fitu fa lo fi mana bi ai na usi sui fa tai do mawat. Ia. Ta tu no lai ta lofa. Talo fa tia. Ta ono mai ta poklabe. Ia, fa tai volo no fa mole lava se o kamanga mai lang kiwi. Ia. Ia. Ia ka ke manga ola nga ngumela wale umanga ka kusia ngumela. Ola ngumela tia. Ole o lua tasi. Ia. Lua tolulua. Lua tolulua, ia. Valu fa o. O lua tasi lua tolulua valu fa o. Ia. Lelei. Tina fa mole. Ia. Le lave fa fonga mai ia si tama po ai lena bilana TV fa mole lunga tatu leina. Mala mai si tinale o lua tasi lua tolulua valu fa o lua tasi lua tolulua valu fa o. Ia, ta ulunga toi lea maltatu pokala maltatu fili maketi nei tai au. La to umala amia la to loa
ia matatou fo i o lena la vala au le oloa i o le ona sa ia wa le te falongolonga tene te ilua te toru ila tu mana mi le oloa ia e vala au atu la i ia ona sa ile titi mo sina 2 minute ia le tau fa matala mai la usu ile tau fa matala mai TV e kau fa makala mai pusa aisa ta fe kau fa makala mai masingi kane nga di fa pe video ku luanga fa pe mai saula ba ia video ku masingi kane ia le o le ai mo ia e video le sawa ia video ko le microwave ia e mo ia e ola mai ko kongo ai le mumbus mo li vai fa makala ngole ia a video ko ka vale ia ole ola e so ngala vele sa ede alu el fa makala ka ole ola e ke wa ela ku fu e video fu e ke wifi make fu ile fiu fa kali kat de ai ongo sai ide va pe video ku donga kat de e video ku fa pe mai dai ka fa makala kala mai o sia ka vale o le ako ai paula ngal me fa ola ko e ola ai ka ke fiu e suide kia ere mingoi ia nga fa pe mai lola ia ai sea ia kailo ia ke le po pa por suau por kalila po le fa malama ia tatu felo le vaso fo nunga tatu po kala fili marketi te mo vole si fa ponga ina ua tasi di minute te nele tula smartasi. In this update, police say they knew Tom Phillips had firearms, was unlikely to surrender, and was prepared to put his children in harm's way. They have just revealed more details about their manhunt for their Marakopa fugitive father. Detective Superintendent Ross Mackay says police never stopped trying to find Phillips and his children, and thousands of hours were dedicated to the search. Police specialist units and Defence Force were also involved. Phillips' children are now in the guardianship of the family court, and the officer who was shot by Phillips is out of hospital and progressing with his recovery. A former Wellington mayor is appalled that confidential documents weren't cleared out of a desk and says it's not how the council should operate. A man has bought an old Merrill desk at a city tip shop and discovered inside termination agreements, whistleblower allegations and staff pay details dating from the 1980s to the 2000s. Dame Kerry Prendergast says she can't believe that the documents weren't stored appropriately. I understand there's going to be a full investigation, and there absolutely should be. Those cupboards in the decks were locked for a good reason. Fonterra doesn't see an end in sight to the growing demand for dairy. The dairy co-ops confirmed a final milk payout of $10.16 for last season and is continuing to forecast a payout of $10 for this season. It expects demand for dairy to keep growing steadily by about 2% a year, particularly in Asia. Fonterra Chair Peter McBride says it's in a good position to benefit from that increasing demand. We're seeing global supply, the likes of Latin America, increasing. The US can turn volume on quite quickly, but we are seeing downward pressure in Europe. Bowel Cancer New Zealand is celebrating a $65 million boost to medical tests. The investment's aimed at delivering 75,000 extra tests over the next year, such as MRIs, CTs and cardio tests. It includes 7,000 more colonoscopies, an 11% increase. That's news. In sport, the first pairings are in for tonight's opening foursomes at golf's Ryder Cup on the Bethpage Black Course in New York. European captain Luke Donald's stuck with a winning formula in reuniting John Rahm and Tyrrell Hatton from their success in Rome 2 years ago. They'll square off against Americans Bryson DeChambeau and Justin Thomas in the first match starting at 11:10 tonight. If you've been wondering what All Blacks coach Scott Robertson thinks about the Wallabies ahead of the opening Bledisloe Cup fixture at Eden Park tomorrow, he's helpfully summed up their capabilities in 10 seconds. They've got really refined structures. They kick well. They've brought some really good young players through who've got some speed, and their leaders are playing well. They don't go away, and they're well coached. So they're a good package. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, waule nei o kasfutialu, awal suia lingila o le kio. Aeva mai ina se furu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
Fuka Balila foi pesel Jatiana ina o tarima le tebela watis fu minuto le te nei le tula sumal jazi mai atu ni sina o tatu pokalabe nei foi tae o tali watu datu wa tunu le nei foi yaso ia imalo longa vai ainga ole nei foi yas falaile ia pal mana tolo solonga le mamalu ia o fai valo flima tono lo fal fainga luenga nei tae o makwangi ka flima ke ki ka kangi au kanga kula kali ai vidi mai le si koing o pa teifu ba ya Arko ia famol mole bo mala fuli ma ke fak io e bo mata ma sko inga se famol mole fak e se meti mana me ola ta vale ya la ta vale ola ka vale le nga fa ola e ola ai le ya fak ola le moku ke le lo por vai pinsing ai mali tal to ina e ola ai le ya ai fa me le lo por vai pinsing fa tu lo to ina ai lo pe suka vai pinsing ola Ale suka vai pinsing ola ka vale suka vai ola ka abra kapeng ola abra kapeng ola ke foger coin e ola ai le ya ai sea que le lo por vai pinsing ele lo pe suka ya wa e fa pengari e kai me fiu leva cavale o mi vai pensingere da longa vai wa suka vai pensingere tavale vai ma vel tavale siaki ai ma vel tavale siaki alu male ave tavale siaki fo ma e mi ngoi la ave tavale vai fo mai ai mi ngoi le tavale vai ding singia io ele o ma male le yanga ku makamanga me uma e o so ele ave cavale vai di doctor ave lo cavale vai di fare insia vai di pepper cavale vai di afir cavale
Ia mawai le afe le ka vale. Vai le kilo me. Ia ai oso lo ka ko ave ta vale. I o vai le fo mai. Po a mai le soifua malolo ino le ave ta vale. Po le le tata le fatu le ave ta vale. Po a mai le toto le ave ta vale. Pe suka le ave ka vale. Pe alu mo sa fai le ave ka vale. Pe alu ka vale. Moi lungar ka vale ave ka vale. O le kele ngau si ave ka vale. Ke ia ola e ola mea mōri mea maka ole la akau ngoso ala e moi e nunga le wala. Ea, or kou whale. Ola ngā moi ole whawhangu mai kua lako poko ari. Whai ma whaile wha Malestino. Whai ma whaile wha Malestino. Ia wai ia iari si afta wale wha penga. Ola ua levanga ola mōri waka kaunga mingoi. Ola ua makua whai iari kukura kou. Ia ngau la leo mōri mea maka alae wa kaunga whae e pua kwa alae. So, waka angulu mai. Ai sea, te rele tino. Wake le hariki. E unga aru aru kuru ka vale, ai mo sa vari leo. Ai sa vari vai alae mo ingi maka lali. Ke i ale wheko ai marsi ma. Football 12 minutes challenge jula sumaltasi. Vai vanga ole nei foi asfalaile ole makwa fa kumpa la ole asfalaile ia uma fu la ia ole asfalaile la do va malo te la do uma lava olo ma fu tamo le nei foi ia so todo mo tanga ngase ai lenga te foi le to telo la tolo ma fu to mai tono fa pui ni so la tino lo fenga tu manga luenga dunga la tele vai fai le mo e pele anga le ole tu ia te oe matato uma lava tiu te mawhaiwa pe ana whenga iai.
Loi mātou a paula pere whaafonga mai ai. I le ne foi tai au lunga le tātou tautua mo le tātou unanga. Ia wa, i nei tātou whaaringa u taunu mai lunga le tātou pokalame nei vaenga le tai au. Tune atu mo le whaafonga mai le tātou tunu. Nisi neo tātou whaaringa wale no fasila fia au unanga ma tautua pe ona iai ia nisi o unanga o lo tautua ina le tātou tunu ulia. So, ia ma le ne foi vai teimi lo tātou iai. Awane ngalo lo iai le tātou whaapitoona le tātou whaaloloa lea. Ole fruit shed i Mangeli. Pusa pi Super Pacifica se lau lima fa. Se lau lima fa tala iva sene. Mau ole pusa tayo i le apala i titi. Fa iva tala iva sene. Mau foi ma le pusa pipi ono valu tala iva sene. Pusa eleni ole Ocean Pest. Tolu ono tala i le iva sene. Te whaafonga mai le tātou whaapitoa, le tātou whalaloa lai tonu le tauranga whaatai Mangeli. O le pusa pi Super Pacifica se lau lima whata la iva sene. O le pusa tayo apala i titi le wha iva tala iva sene. O le pusa pipi le wa se mai le ono valu tala iva sene. Au te re lopo le aldi la po o le pusa pipi. O le pusa eleni o le Ocean. O le Ocean Pest tolu ono tala iva sene. Sumai le tātou whaloloa le nā, i tonu o le shopping center i Mangeli, tele ma le ananoa i o tātou whakatoa, mo le nei vai tau. Wai te i lava o emisia le nei awanoa taua. Tasi deo tātou whalinga, o loo mana umia se Ave Courier van, ua yeilo na poto masani ki liwaina o whaamamoli i whale o ainga whaapea nisi o pis nisi, e te tau ona yeilo fu laisene po o le restricted laisene e ua o watu ma le lua tau sanga o e lea whaina pe a whai e lea iso poto masani i le nei ngaruenga e ma whai ona whai au a onga ma wha masani oe i le awala i vaenga ma no whanga mai Papa Toe Central anga i atu i Mido Moa Hospital se iai te ia o atu i Papa Toe North e a whiai ma Puinui Road ma Rere College. E mana umia na ui lātou o lo iaia lātou a laisene fu laisene, ma lātou laisene lo na lua. Ma ua nofo mau pe si tiseni New Zealand. Na ui lātou fo i e iai le manatu moni e fia whingaluenga le nei ngaluenga male wha maoni. Wha mole mole, na ui lātou ua atoa se furuwalu tausanga nga i atu le tolu sumalima tausanga e mawhai ona wala umai mo le nei awanoa. E tolu i le whawa iaso o whai a onga ma wha masani i le awala. Ma e tutongi oe a manta i le lima sfutala i se lautala i le aso a o whaia au a onga. Pafonga mai, taimi le whaia a onga le wha a tonu le whawa i aso. E tutongi la o i le lima sfutala i se lautala i le aso a o whaia i a lau a onga. E fua lu tutongi i taimi o a onga i lau au malosi ma le wha maoni le wha tinoina o le ngaruenga o isi ia vaenga e o aia inga ia o ngā luenga. A mai e au a onga, ma a toa le lei o na whaatumu uma pepa a le kampania le New Zealand Courier. E a vea o ma relief driver, o na tutongi lo lea o oe, mai le lua se lau ta la i le lua se lau ni masfuru i le aso. I le aso e fua i lo malosi a ngā vaa ma le wha maoni. A whai ue manatu e whitau i le leile nei ngā luenga mo oe, ona e vala o mai le telefoni o le olua tasi o waruwha. Olua tasi o waruwha, malurua lima o, olua tasi o waruwha, malurua lima o, fesili mo savea. Taipi, lo le sio e whaatalo ina le ia wanoa whaatai, o savea po savea, taipi Morris. Ia le ngā, mga ia ngai ngā luenga, ta ua fo i lea wanoa, nai mani tongi, dua se lau misfuru. Ia fa pe fofo o malo sin ngai ma kwasi dia. Dua se lau ofa. Maftanga mai le. Fa tulu watu lau fa fonga sa moa le nei fa sisilanga. E fa sino tonu le maftanga alo mo toma fa nau. Au ni Paulo fo i mani ngafa i malu le nei nu o a mai le yali pata. E fa mana tu atu tatu lotu i le aso tona i aso dua se fumal fitu. O le nei basina le tula sumaltasi tor futbol afar sumaltasi i le tayao. Whaia ia le tātou no whanga whai ai, o le se fulmar wha o Tara Road, St. John,
the Evangelism Catholic Church o ina fa yele tanto sauninga tau sanga tuai ma le nganga maulalo le mamalo le tātou maftanga e awhia mai tātou te mafuta whatasi le aso whamolmole mana tua mai lau whai ngā taulanga mo liso whamtalanga wala wane le olua tasi lua whalima whaono ono lua olua tasi lua whalima whaono ono lua whaftai o le official maftanga a mai le yale pata Paula nau tātou whaasasilanga lu taunu mai. Kona i whaalinga fo i e watu mo le whaafonga le tātou watunu, a wanoa whai ngā luenga, kona i pisinisi fo i o iei alatu whaaputoa mo tātou le taunu tātou soi whanga. Ata si eilea, ia ma niso maaftanga, ma niso whilo inga la iei maaftanga le whainga le vaiaso. Papalo atu ilunga o penga twailangi to telo le tātou watunu lo maafuto mai pea, i ilunga le tautua pala ranga le sifonga le wene Samoa tasini maafuto lo amo. Papalo atu ana fina mai tau inari to tele fo le tātou atunu o lo i tutunu mo ta ngase o lo mafuta mai pei tātou pokalame pei ona watu ilunga o le tātou wana leo wha malo atuai ma whatalo whati a te outou o niso i lātu o naita mā o naiti nā o niso whanau tu pulanga talavou o lo whatao to lia i mai o le tino ia tātou ta talo i le li ilana wha malulonga talo i le atu o lana puipuinga mana tausinga ia fisoa swani lo na nganga ia te utou, tātou umalavolo i ei maftianga o le tino le nei tai au, oni i tātou popole foi, a o maiti i ngā o le tino o le tā ua le nā, nofo le lei. O voi tātou au na mawole malosi o tātou le malo lo. Pisi ati o, pisi ane lesi pito, ala muangi o, ia mani pisi o tātou i tātou fufuanga whai, ma tātou ngā luenga, ina ia manuia tātou aing, se i longa o tātou mamai. Pato i lole o tau i ese mea o se mapu, o tau lola i ele wa ese mea tau o se nofo le fali. Si tau relax ai le tino la tau ma le mafau ia mai le pisi ngā ruenga. Tā ua la, o le whatu ai alu whalmai, maha lolo le lelu tino. Whata oto le lei moe ngā whalmai. Ai sini whono ka alu whalmai, sori. Pia ka alu whalmai, uka ke maa lolo le ima mawala ka moe, mawala ka fisi. Ioe. Ia, maa lolo le lei le mafau nofo fo i tua o, ia e pa, whai ole pa o ka mai, pakia pa ka mai o, pa o mai o, mana ia lea banua te, e whafonga ma nei tai au, lunga tātou pakalame i whalimai, e walofa atu i ate utou le nei tai au, ia o ngā fo i nei whawhiwhianga ma nei musika, e wa moli atu i ate oe, tai tō reida fo i lo mafuto mai le nei tai au. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese, o le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaelonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 tolu. Ia mania o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou le whanau saifua. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu 4 miliona tala le se leni ale UTOS, ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valolima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia.
Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasanlaunga o le pālota o le lua a whenua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prizes, a mata mai I le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai I le 5 Grace House Road Manukau, o le veni I le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo o tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolanga malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo mope te re lima alo na whai ue balu. I o tau wha au tau uta, I o tau māta ala, o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luai, whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia, te tonu a tau langa wha tau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, wha anga uia e nei, tupulanga tala vau. Na so e ina ma wha tala noa, ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia wha tai ia mio kengi, malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai talapau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o Satani. Tusi mai petero o Satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e Satani, o Yesu, e whatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso lovo I Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Awal ta'alo. I le malaya Satani le au talabo ue. O le malaya ta'alo Satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le fifiri foi I le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi Satani. Ta pena o le wa te whaita te tauwina. E fusu leanga Satani. E whaataritani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so wha I loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le ia tatawan tātou wha tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona whaato I la loina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foi lea o taimi whengatā, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.
Sili lava oe lo mātou wantua. O le Bethel Peace Chapel, ua wha mai atua le tātou po kalame nāre le mo oe ma le nei wa yaso. Wha malo wha tali tātou watunu. Moni ma wha maoni upo le nei pese tātou wha sili ina le lofa ma le anga le leo le tātou ma taisi le langi. Ma le nei wa yaso sa tātou savarifi. Au ma ngā ruenga wana le se noa ia ia te tātou. E le mawhai anu tātou toi au lia moile nei as whalaile. Ia, male amtaina fui o ngā ruenga, male wha maina fui o whaiwapi o na iaile nei vai yaso. Male tari tonunga o lo au ngā mawhsosani atu leo pole atua ia ante oe, ma nei pe pesenga whale anganga o ngā fui moa, au ngā mo tātou uma. Male anganga le whaafitai le talia ina, o le nei pokalame te whaafafonga mai ai. Ia mo whaalongolongo le tāua, o le momoli mai o le upo le atu i o lou loto mo loto. Ina ia whaile maoso mo tātou le whaingo nei vai yaso. Ia susani atu le nganga o le li ia toe. Susani fo ia te au whalau tele na ufolafola. Leo whaafonga ili tātou atu. No! Taibale wati leo te asfurma tasi minuta talo le tula sumalua. Tale tula sumalua na whatasi mai fo leo le to whaia fonga mua. Te walunga ila na tau tua nei vai yaso le malo le tātou atu. No! Pamaloti a panapa. Sila whau ngaluenga. Malor se fo manuia nei fo itaiao. O le pa ma Malaysia ma futa mai nei sini Australia. Atalo fatia hani bani. Ya te oi mala ingalo ma futa mai na i Amerika. Tau tua filo i represent fatalo fatu nei taiao. Se ia la pati a tonga. Akale fa peali wa. O fese me wo i ali ko va ko ngongo me kakala la paket. Wa le ngasu ya ku ngei wa le ai. Su e kala skeke le ai. Kera pu ho se me Oscar. Nga su ek Oscar yo ori. Malo pati. Freti ave fatalo vatu nei taiao. Malo se po manuia. Su papa Savili Male. Patasi mai nai wi manukau. Fatalo vatu si vale malo se fo lau lei. O seta des fatalo vatu malaki sanele fatel maftamai. Ia ma to telo tatu wantunu o e vai mai dunga tatu pokala me fanga solo fifi mai ta walunga fo ilana tutu mal ni vayaso te 2 minutos talo tula suma lua fa talo fatu ni sine yo tatu paanga umalava le te va si ia va embele pese le ngamori mana o to telefoni so tatu Mareko Malo tu ele se ia Justiva. Abu tu na I Canberra Australia. E ke wati tamati prana lo fati ate mala ingal dei ba ingal jaya. So, hey, lo,
We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland. Enjoy your Entrust dividend. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip. Smile now, pay later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Mom, any food? Mom, fear I. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mayar kaya we kawad po. Wui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa i le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga tautua ma o restaurant fo'i mo le waina o lo mota, falsa ma fatafaigaluega, faapeli peina o vaivela ma o gaumu. Falau mai lo waleni o le Amos Electrical i le olua fitu, lua ona tolu ona fitu ona lua, olua fitu, lua ona tolu ona fitu ona lua. Se fonga malela foi pesal tia ma to 10 minuta tala tula sumalua ona le wase e mai le sa la una ngama le tautua so ya tong sia a o mana yo por pese le nei foi yaso no fo mama fa no fo mama fa i me o le fa i por sa nga ngor pese kalo fa tong sia malo se fo mangu ngi kai au malo fo ngo sa ya ke ole ya ke ole li pule ya ka mama ku fo ngai ku ngo Itu mau ngi aje dari. Ya ele me wa so o ya o ngolas falele ya ora pelas falele le wa umalas falele mas fu mangi ana sunga le pasar lat ya to tai por calamir si per mai yo pameangu ke kia tori ele ngu nga ma ko so le ma ko kia se uma fama kalak e se me quero fa kalal ma ko
ringu tele. Ka ma nga ya la mana ni to le da fu mo ne aso sorry. Abal vayaso. E manuia la vai aso le ri. Ia tangata la to wie le ngai vai aso le ngai so le aso. Ia. O le di posto. O nga na po ina le o tu mai mela langi mata to fiolai. O le tatu ai a le tangata la to via. O le ale ngai aso la le ngai por la langi la to via. Ia. Mangungumi la lang. Mangungumi por la langi ma fo kaka. Ia. Ese foi meu avisi ma fonga yone vale ali le ka nga fa ile le ai nga le ka le ese ma fonga ile i pape ya tu langa la to ya la so la to ma to fia la so le ya tetia le swinga na lo fa longolongo nei tai au lo sunga tongsia pa ia le malo solusi fonga wa e mata ata te loa i se fa manianga ni va yaso ia malisi mea i wa la malama fai fo ni va yaso te o tai ola sfinga luenga lato ia wa uma fo le va yaso lato o setima ia sa le la mane sa nga tetia ia tele yo familianga tongsia ni va yaso tele yo familianga tongsia ni va yaso te filo ina familianga tongsia ni va yaso ato ia e todo ma tu mariu por como mariu familia nga tongsia ni va yaso tongsia ile te fo ia o atu le telo o fa ve lave ya oe lo le le tu o tangata te le fa tua e u ia ya lu si te mi to mumu ana me anga ke le inga yo e fai ko mumu anga me a nga ke yo ela ia no te fatu no te pia ale mo fatula no ta faso o lo fia nga ni ba yaso familia nga to ni ba yaso ia ni mariu yo o familia nga tongsia ni ba yaso la to ia o tangata fai ai nga le te fo yao so mai mariu e tolu ala i lava me i le tanga ia mo tangata fai ai nga le ia o sa o go sai nga mariu e koru ali ia malole so si ai nga li o ia tule io e ia tu suafa ia e mesi fo ia yo tu te tele mo tu tau langi langa le tu o ilalo io tatu ai nga yo si pea ia ai malole o sa ia o mai le vai so su skaka vale e kokongiri si o kinga wala tu sei feel free tu sei ali mariu eu moro pa kumiro so kala ia awa ia solo ya togi ya patai ke lava moro manto noa na sunga o tai for tanto por kala mertitia mai patai ke lava la sunga ke tia ya patai for tulenga de radio Samoa ta sili mai de tolu amo moro manto no fa o le natura fa fo anga Samoa an fa malo la matosia pa malo fo la mania pa malo lo sai pa malo fo tawata i Samoa o fe la me mau me ta salonga tonu a ke voi atunu tele fafu la langi a pe tonu ta to la fo nui Samoa fa pe nai no ta to uso me ke Samoa ya e fa ta la batun sia ile a ke la va male fa fa malo fo la ya io fa salonga pai so atung sia la to ia io me na to fa pili fo me risi kai mila ko ia le fa pe la asu sa ya na va si le fiel la tele ta to atunu Samoa tele na wanta vale tele ta to stock tele foi ta vale le first ngei ta so probably de la so lua Tuesday this week denga ta no foi skako jisi ta to ta mal fo mo ta to second po foi to mo ta to lotoa tele la ta to stock de felo fi filinga ai se ta vale foi le se su mo mai ta la mai ai se ta vale fa pito ala vele te na o awal mata muri fesili mai atungsia te va ame for te fomi ai le tualo maota pa mai mawalo pa se fe fola pinsingi yo pa nga ba au mai to pa so me to finance fesili mai fola la mata mai te na oi e mo atungsia yo tatu tabali amatu mai tatu lori o tatu bands family bands commercial bands mini bands
tele la te mea tau piki apu, tele la tatu stock o tatu piki apu, o tele la mantu oka mai whapong whapetonu unisile nei. Ma tatu Ford Rangers, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, le la whawai ia tatu Holland, Colorado. Ioi, tele o tabale ia e 4-wheel drives, umule tele o tabale. E o lama tau sanga lua afe, lua se kulu mare lima, tabale, we eleimi mai le whao ngaina. Ioi, lo paso mai tatu SUV la po o tatu SUV la po le CX-8, CX-9, o le Toyota Highlander, o le Holden Acacia, o le Holden Trailblazer, tatu tabala po o le terminate, noi tatu SUV mo ainga to tele, tapi fo SUV fio lolo hybrid cars, rabat etise, kas mo tu planga talabau, ya, su mai talamai au mana tu. Le komu tau sanga le Samoa, le salina lang tabale, ili si meti tongi tolu tau sanga momua. Whainga le bon fitness o tabale, ili si me whainga mai tong sia. Pape me sevesina lang tabale, i tolu tau sanga, matu te ma aielu sa, mantu le e tatu mi feo fi, li a fedi me salau so te tabale, lua fedi mi feo fi a tato piki apu. Ayo ana yu whapito, ni whasalau ma papisnisi. Suman taramai au, i le lua salau Kemeni Stripe, inge i papatoe i manukau, lua salau Kemeni Stripe i manukau. Na fo i para man tatu le nai ole o iwa lua fitu li mabalu ta sinua o iwa lua fitu li mabalu ta sinua ia te foni e tongsia ole o lua tasi pāfituono lima pātasi o lua tasi pāfituono lima pātasi ia manu o whaiva nei aso e mo te nei pato whanso i pua ia te loso te tia Tai stongi alo fatu i sau te ia sau ke ngungunga wai loa Tai 2 minuta talo le tula se futbol lua to longa to se tu masa unanga titia nei vai ngoleso pa te sa mo le tu pele mo tatu maftanga pe ona nei vai aso atoa ai awoni ngali anto oi vala wani le olu tasi fa fitono le mafata se telefone sunga tangsia ma la tu tu lo mega kas pe ona yai ia le fa ngol vai aso la tu mo le nei aso ia fa te le sa mo le tu pele mo tatu maftanga te le tu ono foa ya o to te le la tu fisinga fo le tu langa pe ia se tala po se update mai le afionga palemia o lo solonga le leima manuia me uma o lo manuia le tai el tatu malo ya o se abono fo ie mo isa na malu longa e to ta penai ia fo fuanga pi ona il tatu finga malo o lo manuia me uma tala na le o ti mai o lo manuia me uma lei se mo fale tonu o lo malo si fo lo na tino ia le li fa te le tu lo talo langa na pe ona ia vaenga tu na mai mo tatou o no se fia fo tatu watunu ia a o ia te lo nei si ngase la fionga le palmia te il tatu malo ia tatu fero ile aso fo le aso fo le lo fo le tua man wia te le ni va ia si tu te mangaluenga le tatu watunu ma si fo tapo inga ne tatu ma mo te malawa sunga fa fengainga ia lu mana no upu ia fa unga so se fata fa taulanga ile aso sapati o moa ia talo fo ile tasi ainga mo le tasi ainga ma wo tatu le fifia pa ia mo tatu le saunga le mur fo ia i lungo awala ma so se vai panoa alofa te latu te tia fa mangalo se leo vai o tau auna si tau tua masa unanga o le tau to mari nei vai aso mama mangalo me umole toto tatu ori o Yesu Kristo te ta pena isa matanga fo vai aso fo le lo fo le li te mo le tatu maftanga alofa te latu sa mo la tu pele soi fo mai maruia Serikali, ini kale nagu serikali. Sama deyani, 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 like company. Sama deyani, sama deyani, sama deyani, sama deyani, like company. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mawhaiuna a wina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whaatarofo elo tātu wasinu. Tau alunga fo ele ngā ruenga o le nei vāiaso. Iau si mai alau whaafonga. O le asfareire le nei lo tātu watunu ua mai ai le fitu aso. E te tau waiona whaasara lau whaala wa i tele morianga o whaato sina sori tū la fono. E mafua mai le whainga palo ta tele ua mai a.
mai tangi e valu na whauru atu i whaamsinonga i leas freile o mawai. O nisi o ia mata upu o taunu mai mo le whaeloi na lautele o tangi e tolu ia, a sui sa tau wā, mo le vaenga whaupu whai o le whaatua i le tua sa mo o tasi, o lo whaasanga i sui na manu malo, o le vaenga whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata, mai tu malo whaasale le anga lua, o vai maunga lua, ma whaasale le anga tolu. O le fionga mangele se kati fia ui, na se eile no fua o whaasale le anga lua, o ia moria le sui na manu malo le tō whawa e lua centenary sa mau, i morianga e se furu male lua, o ngai o inga sori tu la fono na ia whaatino whaatasia i mani sui, o lana komiti, i le ave leo tupe mai le se lau lima se fulu, se lau tā la ma le lima se fulu tā la, i nisi o tangata pālota ma le wha moe moe, e tau ana wai le pālota i le sui na manu malo. E varu morianga o le ave o tupe i nisi o tangata pālota o le tu malo, ai wha morianga o le ave o tāu mafa, ma o morianga umaia o tā ua, o le bribery and treating. I le tangi le sui tau vana se eide no fua le tu malo wa asale le anga tolu, le sunga papali ili o lo i pola ta eu masipau. O ia mori ai le sui na manu malo, le tō whana mula uru papali i leota sami leota, i mori anga e se fulu, o whato sina sori tu la fono, e ala le ave o tupe, mai le selau, fitu se fulu, lima se fulu, lua se fulu tala, i nisi o tangata palota wa mori anga e lua, o le ave leo tupe ono afe tala i le nuu o tapu ele, ma le isi ono afe, na ave i le nuu o fonga poa. I le tangi mai le tu malo le vai maunga lua, wa mori ai le sui na tau wā, le fionga tama le tā Tai Mang Jensen, le sui na toe whiriwhiri le nufo le tu malo, le tō whāle na tai Victor whaafo i tama pua. I mori anga le ave o tupe mai le whaase lau tala i le whaase fulu tala, ma le wha moe moe whaato sina i e tangata e palota, i le sui na manu malo. Wa mori a fo i e tama le tā le sui whaipule o toe whiriwhiri o vai maunga lua. I le ave leo se tāne vai se tasi o wha lawi loa, wha pēma le mori anga o le wha matau e le sui na manu malo, o nisi tangata palota ma fola fola iai, ni wha salanga, pe a le palo tātu i a teia. O lo tālia le tu ina mai o wha mtalanga au i ili o mori anga o tangi e wha, a sui le vanga wha upufai e pui pui ai a te tau o tangata o lo mori ai sui, na manu malo le vanga wha upufai, o le wha tua i le atua samo o tasi. Wha pena fo i wha mtalanga au ili, o mori anga le sui tau vātu to tasi mai le tu malo o whale a lili lua, wha sanga le sui tau vana to e whiriwhiria, i le no fo le tu malo, le fionga le minstau wha atoanga ma whai ngā whaiva, le fionga fui mono ma iava tito a safo. Le asos fululima le masina fo o kitopa, le vala unga mua mua, o ia tangi uma e valu. A iai le vai aso nei le sui pāle mia o le tātu malo, ma lana usu ngā fono le tau au fianga lo na valu se fulu, o le fono wha le tau sanga malo o whaatasi o lo usuia, i le no whanga tu tonu o lea wha laptonga tele o malo o le rolangi o lo i le ai o New York i Amerika. Wa wha ilo mai li poti o lea fono tanga, e se lau fast fulu rua atunu una palota, e lango li unga fono po o se resolution a malo o whaatasi, wa autu le tau fia loa le taua Israelu whaasanga, i le vaenga whaatupu whaalawelawe le Hamas, ma whaavaina i loa ma se malo o tangata Palestina. O sa moa ma fiti atunu o le Pasifika, o lo au fia i atunu e se fulu lua e le i palota. Ai se fulu atunu e au fia i Amerika ma Israelu, na palota e te ena lea i unga fono a malo au whaatasi. O fiti o le vai aso na te nei, na whiro i eile pāle mio le malo ma le pāle mio Israelu. I le te talaino le ofiso le malo fiti, i le ai o Jerusalema. Ai o sa moa ma le tula i mai o le whainga malo fau a le whaatua tua i le atua sa moa o tasi. Wa whailoa i le fionga i le pāle mia, susunga la audi le mali e toa leo o tea polata i Valfosi Schmidt, e tutu whaatasi ma Israelu o le nu o le atua. E lima atunu o le Pasifika o te ena le unga fono, ai lango i le malo Israelu, o Tonga, Papua New Guinea, Nauru, Palau, ma Micronesia. E tolu se lau iwa sufitu afe valu se lau tā la, le tau o le mota fau o le whaamalu o whaalaptonga tū maoti le atunu o le sango, le ua mai a fausia i se fiso sani, mai le malo i Apani. O se maota le atapu vai tasi ia ia o ngā lea whaalaptonga o lo ngafa,
Ma ngā luenga e fesoa soni ai whaalaptonga tū ma o TSS o lo avea masui o le Sanko po le Samoa Umbrella for Non-Government Organisation. O le whanua i waite le tai o lo iaira ofisa au tua le whaalaptonga o fausi ai le maota tū te tonu moa o onga po se training center. O lea fo i maota le a avea mano fuanga e whai ai whono tanga mo sui a wai o le Sanko. O lea ua whailoa i nei le ofisa o le malo Amerika i a pia, le amatari o le ngā ruenga fesoa soani a lea malo o le fausia leo ni whale ui fau, ma wha le lea nisi o vaenga o le whale aonga tūlanga lua o le fioanga o mangiangi. O nisi o fita o lea malo i eito mai i le fausia o whale o le a whaia le ngā ruenga. O le fesoa soani le nei ua tā ua o le Pacific Partnership, a lea malo ua awala mai i ngā ruenga le lei, e toi whaale le iai le itu le soifua malo lo ina o whanau o mangiangi, o lo o ina le lato wa onga tūlanga lua. O whaalia le fita lieutenant ia Jeffrey Moore, i se pepa o whaamtalanga, o le lato au nanga i le whaale leo whale ui maisi vaenga o le whale a onga, o se au nanga tā ua e siti ai le ola malolo ina le leo whanau. Na awai le sui o le malo Amerika e whaamautu i Samoa, whapele sui whaatonu City, o le mta ngā ruenga o a onga maanga nuu, i le amtalia o lea ngā ruenga fesoa soani. E leo whaingo fia i whaia o ngā ulu ma le teitai malanga o le tātu au luka pia le manu Samoa. Tā penanga mo le tā longa le whaingo le vai o sonei, leo le ato e whero i ai ma le au Malosia Chile. E sa idi lava so tātu wa wanoa pe sao atu i le ipo le rolangi le tūsanga e lua oru, fitu. O whairoa le teitai malanga i se whelo inga i le stofi Samoa, le sunga ya sua heze di Yeremia. E to se furu tama na whiriwhiria mo le tātu au le tāmilu sanga ua mai o le ipo le Pasifika. O whapena na lato tu ua le mafutanga. O nisi ua whamanu alia, o isi ua toe fo ia lato kalapula kapi, o lo ta alo ai, a o isi o mafu anga lema alofia o tu ua ai le tātu au. O le tae ole sa momo nei le tā longa lona lua ma Chile, ma te tau na tātu manu malo ai mo se avanoa, e anga va ai le isi ipo le langi. O le tūlanga mtau ki o le tā longa muna muli lea, o le awe malo, e mauti noa le aule nao le asa fia tu i le qualifier lea. Ia ona o le tutusa o le taalonga le vea sol se mwai atu. Te le nisi na siri mai po le ale whainga sa whai ai pe whai i po nesi te leo sikoa ma vai whapana lea. O le whainga repechages ia mo qualifier mo le i po lalang. E lua ia mo le vaenga lea mo tātou ma Chile. Ia awa Amerika i saute. E lua ia taalonga. O le awa ala e mai ane taalonga na e lua. E tele ai. Tu sape malo le si au le si vai aso. Malo le si au le si vai aso. Ia e fai ile au e pito i tele ai. To e se fatasi tu fatasi. O le au na man malo aggregate finger points. Ia so le lau fa finger fie ile mafa fa tebis nei. Le tu sal taalonga mua. Ia lona winga. O le au ala e man malo ta longa lea. Ia le au na la sa fie petasi le ai. Al metaulia. Ia le au siri ai lona winga o le au man malo. Ia o sina talo to le nai ta penanga o la sana nafi. Ia na fatu ata nu mai tanto au Chile. Na o ese mai Utah, ia malanga i LA, o i fai Peru, ia ta milo yama o fatu o meleti. Ia fatu ata nu mai lisi vai ngole au ana nei ona tūlanga o visa ia ma whenga tāwh malanga ingal mei teimil nei ia mai si he tunu i Amerika i saute ia peo na iai Chile nei o tai au la lea whai kule ninga ia wha umai nei Santiago leo lo matu iai Santiago nei ia o tai au lo la ona malanga i sentu leo tanto au lua tūla ia lua pasi lisi ai ia atu api ai mo le po ia fai captain's run lisiaso ia ta aro lisiaso o inao e fai el talonga ia ai le koleni ima fato a ile o ile no fanga le fai talonga e pe ni sila tu fatalanga mai le atu no Chile ia bela to la tele tu o Amerika i sauti ia eto luas fulma le luafi ia tangata le anga ia tu sold out ia le talonga le stadium ia tapu ai on matua na o Chile
e sa fia tu li pol lang ia e le tu mai na foi tanto au ia me la fai lo tu foi po il tanto kapteni o le ai al kapteni mai la matanga o le ipol Pacific al PNC fio to McFarlane ia na wa fa mo lia ma ang tanga ia tu ngilani lang kalapu e fatino yang tu fitinga ia so mai kon la to le fu tu va ese tu lang kalapu falani ia te to me lo la ia na o nisi foi o tino matu o lo ia ia si fai lo tu te me alo ia e pe on fatu langa ina li pole el fatu no lak pia la lang ia il tamu sanga pe ia se finangaro te malanga o tatu manu Samoa le sunga ya sua heze di Jeremia se fatela noanga a o fa mautua i nei tatu au le ayo Santiago le lau mua le tunu o Chile le ole a fai ai de ta longa i le sa o lumana i nei ai o le asto nai i le atunu ia manuia le fai unga le vai aso tatu whiro i fo i le vai aso fou mo le fa ua wino le nei tautua ai mo le nei teimi sei foi. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua whāwalu o po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Traveller. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on Auckland, enjoy your Entrust dividend. Rasitala nei loa I le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e ama